Yaso. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
fia ina uala tau fai mai a te au tātou te o i le whale o le li. Jerusalem mai e tutu o mātou vai o whai toa. Wati nā e Jerusalem ma pe o le ai ua wheso tai whatasi. E o ai o i tu ainga lava o le li. O le tu la fono le a Israelu ina ia via tuai. Ina swafa o le li. Vi ia lo swafa lo mātua tua o le swafa siri atu i swafa o malava. Wa mātua sangsangi fia ma parpatia le matalasi o whaamurianga nei tai au. Ina ua mātua o ria le nea sa fau o le tai au. Singsengi ma le tai au manino o le sa fau ai amai. Ua tele fo i tala i manua i titi mala o lau pule lea lo mātua tua. Mua mua nei tai au, mātua pese mo vii a te oe. Parpatia lo wanga le lei, whaamanuina ma whaane ene eina oe le tupu, o le tupu oe o tupu wa te tau ma ono mea i aile vi inga pe ona mātua lausu. Ele nei tai au, e langi ina o vi inga lo mātua tua, o le tua oe o tua e ifo uma i ai o mea ne e whaia. O oe o le tua e pule au ao i mea umalava, e le ai lava ma se tasi, e tusama oe. Whaftai a wae tu mau o lau lava lofa, o lau wha maoni ma lo wanga de lei, e le ma whai o nali liu, e o lava ringa te anga o mea umalava. O le tua oe se fua, mai lava le babau e o le wha babau. O le tua oe la eile vi ingon ma manu, o le tua oe pulu le matango fi. Ta maa whaftai lau mea lofa lo la fau ma tu maua nei tai au, whaftai lo lofa, o tuta fo i manu whai ngā marolonga sa, tō whawhai o te ngata, ue whapopo fo i nia sa fau do lātu se fua ma mātu ni ola, o mātu au lia i nia sa fua, o luas whawhai e asa whepari o mātu fo laungora nei te sanga. Mātu tui nāti o au ta maa wha mole, tau tai mai, i le fo launga o le nei asa fau. Ia, manu ia, whaiva le a whengai ma le atino, a matanga le nei vai aso o mātu, iai ma le wha moe moe, ia ne maua se la hato malo longa le lei le whai unga o le na fo i vai aso. Le mwhaina ngalo i le mātu te talo, le atino pele i Samoa, ta maa wha muria i tai o le atino, ia tai ma le tonu, ma ia whaia mea uma lea mea tonu o lau le whina ngalo lo mātu te maa, na ia mātu ainga, na ia mātu tanga te uma i le ngata i Samoa, a o le alala ma le pāpā awa iso se tafona nei ke lope. Mātu te talo, whaasafua o whamunianga mo i lantou, o le atua oe whaavai e le malo tutu tasi o Samoa. Whaamunia fore nia tuno ni usila lo mātu nofo ma wai, ia whapena tuno uma o le nei lalolangi. Ia mātu talo, la fungiane e mātu whanau ta maa whaamuri mole, steimur nei tai au, le atu ina te fo i lantou ia o onga a mata le niwa yaso, o le mātu wala au, le paolo o ao e o whoftai ma malu ti aina ia mātu whanau. Ao sa ili le poto e ala ia o onga whaamuri e whaiva, o lo whiangai ma limta ma tai whaia onga, o lo ngafa ma lea o oina, ona ia mātu whanau. Manu ia le tu malu muli panga ma le tāpo inga, na ia mātu mātua tua sinsino le tunu i malu mao ta malao la ni aso, te tōru aina pe lātou le māwhana whanau lo alofa, whaafo isia pero lātou se fua laure le tino, siri lava ile anganga. Me omala whara mātou whaira nia sa whaulo mātou tua, mātou whaia lava, ina ia alanga ina lo manu malo ma vi iai oe lo mātou tua. Ta māwha mole wha monia mai, le tau tua rida sa mona ni yaso a toa, o mātou wole mātou wala au, i nei mea malawa, e ala le swafa manu malo Yesu Keriso, lo mātou alii, para mātou whaola. Amene. Sila,
Ia sila o le veinga fitu se fulu ma le valu tus pesere karesia me te tisi langa ina le veinga le tua le avai pesere karesia me te tisi papaloa sina monga i le tautua mo orbere samos for lima e vatolu a mo ua tatonu ia le tula e ono. In this update, New Zealand's relationship with the Cook Islands may not be a lost cause. The Pacific states signed a 5-year seabed exploration deal with China, giving the global power a pass to the region. Otago University politics professor Robert Patman says New Zealand has a stronger personal relationship with the Cook Islands, but may need to increase our defence budget to keep it on side. It's important we invest and put more into security and indicate that we can be active and competitive in the region. Foreign Minister Winston Peters is visiting China this week. Meanwhile, Defence Minister Judith Collins says the HMNZS Takaha has reported China fired a second series of live rounds over the weekend. 3 Chinese naval vessels have been in the Tasman Sea for several days. Air New Zealand says it's modified its flight paths across the area. But ACT leader David Seymour says to his understanding, China isn't breaking any international laws with these drills. They're giving notice of any live firing exercises that may be observed. The thing that I think is causing alarm for some people is the location of those exercises and the relatively short notice that they've been given. Global charity World Vision is pleading with Kiwis to keep up their support for children suffering in Ukraine, 3 years to the day since the war began. A recent survey shows 9 out of 10 children are grappling with psychological and emotional stress, with 3/4 feeling unsafe, 2/3 struggling with learning, and more than half living with low self-confidence. Pope Francis has asked Catholics to pray for him as he continues to receive treatment in hospital for double pneumonia. The message comes after the Vatican revealed over the weekend the 88-year-old's condition continues to be critical. A poignant weekend for Christchurch, with Electric Avenue showcasing how far the city has come 14 years since the earthquakes. 70,000 people descended on Hagley Park for the now 2-day music festival on Friday and Saturday. That's news. In sport, India have dominated Pakistan by 6 wickets in their Champions Trophy one-day international cricket match at Dubai. The game, forced onto neutral territory by the Indian government, saw Pakistan dismiss for 241 in the 50th and final over. India reached the target in the 43rd over. Virat Kohli made 100 not out, his 51st ton in the ODI format. Newcastle have beaten Nottingham Forest 4-3 in Premier League football. In a relative rarity this season, Chris Wood didn't feature on the score sheet. The Tall Blacks have won their final Asia Cup basketball qualifier 87-70 over the Philippines in Auckland. That's helped New Zealand secure a top seeding for the main event at Jeddah in August. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālu o le tae au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ele swafa modo malolo tātua i whaolo Yesu Kariso mo modo whaatalofa mo whaawhiloai mo whaatuliwa fōi le avatele lava ma le whaawalo. Sa moro wate no pele le pa ia mana mabalo lo fa fo anga nei tai fo malo la vol sui fu ma wia fa malo fo ile te no e lau ya wa tatu ai manu masa ai ma mali fo ni anga nei tai hao ono le lofa mai o le tatu tu le langi o to mai le ni ana fa ni anga molo tu si fo ma tu malo si o tatu o le yaso le aso o fa ile tu tatu di ori matatu fie yai per ti ala anga le o le tatu tapa o si le langi ya o le fo o mo melo tu si fo ma tu malo si ya le watato fsil fai foi lungo pau mangu ngalo el to tu already sabo ile nei tai au watato mo mo duia lo tu si fo ma tu malo si foi vi inga ne tu ma fa mo 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 duia love singa sa fe ngai ma le tolo le fai unga ona na foi
yaso tātua lia nei tai au fola songa fora nei luas fufa ia yaso February o tāna fola ngore dua fe luas e fulu ngore lima usi mai na whaafonga por kalami maru o tai au ala radio Samoa's Fulima Eva Toru a mo Natasha va lua ia so swan me fo engineer on to Facebook ma YouTube o radio Samoa sera tasi pantea ma le whionga star Alge Lucio pato ona nei tamai meni tatu ina oise pa ile tu la Eva ile tai au nei ia malo usu maro si fo maria Tasha nei tai au fo Malo fo ile lange mama lo sunga la o tawai nei tai au vi ele tua Whaaftai o le fo utau le nei fo I asunga fua sa mola tino pele malo le fo lau manui ala whai mai whanunga le leile nei fo I tai au Malo aisa ole amatanga o yaso ngarului ia malamtanga o yaso a onga nei whanau ai pe au te lo fo I o yaso le nei ko I seasons o le o tau New Zealand o le official vaso monmoni o sama Ioi ia pe afa pe sa onga me nga pau al ka ko mo onga le ia sau kingi kile o mati le lu manga yaku pe ka ko dia e sau mo le mafanga fanga mangi la se kele ia pe afa pe la ka nga mo onga fai va vale ia o le ha o so uma bai le tuan mo ria mo ka ko le aso mo le aso amen se mais fa marse o mo tanto nei ta try to be a rainbow of blessing in someone else's cloud. Ia tātou tausini o, ina ia avea I tātou o nua o whaamanuianga I se tasi o le a aua oa mapua oa lo na aso I le nei aso. Whaamanuia le atua le wholanga.
Samoa tolai mai le whangatongo CCJS Youth Choir na ua se folo mino tala wate ane le tu la FF o kusara koe ia whikua ni rifko a ongo na mana weekend Manuia lava le weekend sa vai whaafitai. Bisi foi le weekend la ko ia banga ia kau Whaafitai le tua kele foi ia mea ma fofanga whaatau no winga i le maangai o le kau. Ai sa le mai mino te musika so e fai filo se fa fi le tino nei tai am fa ba se au fo i le lo su tu manga wenga ma tanga nei va so tana tu ye le so le so long weekend sia ka ko wa mi fa mo te kwata fitu le tai nei o ngalo ia to e fa mo mai so taimi mo le tara po kala me a reto o le mai pasta la fa le copa o le tata ma o le tai fa nga fo na mo le nei fo i tai fo today history tara va vai pa me tupula se su fa fe poari e le tele to sang bala re tai na fitu e le tai nei fa po to fo nga pro tani pe tani fitu e le tai nei o tara po kala me amatara na o le nei fo i tai le po ti apa mai longa wala nei tai fo Patalo fai aptava le uma le nei foi tau le swa inga luenga o tatou i lunga o le ala tele le nei taimi ia o lo o to afile mu lava foi lunga o le awala e le o yai se fa lave tau ta vale le mai tau atu foi i le nei taimi o le tau tatou moidra ways uma lava foi ia o le naulo so lunga le leima file mu lava foi i le nei foi taimi e le o yai la ni vaenga o yai ni poloka mo tatou ave ta vale ia tau ina ia manu ia tele ia le anga ia tu foi ma le usu atua i ngā luenga i le nei tai au. Ma lua le tai o le Radio Samoa se fululua minute o te aile tulai ono. Tasi limo i watu, amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata le tala le tau le defo i tai au fo mo le matanga na aso o tā tu iai tamaki makaurau au ki lani no whanga whaasalonga a le Radio Samoa se fuluono o iai le malu o le ea le nevanga o le tai au winga wha mawina le tau mo le nea songa fua o le asu suru mata ngō fia le la le telo vaenga au ki lani i le so lo se fulu ma le ono o le maurunga o i le vevela le ea mo tātou le so se fulfitu lona mawalalo tai au pe au lia tu tusa le li a le tau o neima tai au le asu suru mata ngō fia le la tu tusa fo i le vevela lo se fuluono i lona maurunga le aswaan tai au le vaenga yon tuatu le a mata ngō fia fo le suru la le so lulu pa penama le stofi Rangi le lefo lasa for Rayleigh, e le temi pa uwaina i wanga ni savaenga au kilani lasa for Rayleigh, la sorona awa awa pa utimu ni savaenga au kilani lasa tona i pe au lia. Ia whapena fo i mana saala langi le tau o whamabonga o mai la wa i tau o leo watu ina mai i le nei fo i temi o le tai au. Tulanga masani a whanga soro le pokalame maro le tai au. A le Radio Samoa, na tara pa mai tulanga i le tau telo i savaenga o le sila whapena fo le tau Samoa, mani savaenga o le kelope. Tala o le tau Radio Samoa. So sorry mai le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile o Varselau fitu whawha, lua fitu. O Varselau fitu whawha, lua fitu. Sa football farm tele tulai ono po kala me manual tar Radio Samoa folimo i tolo mo Willie Tavita siva Samoa talaina fa fi fianga Radio Samoa nei tai au na tunu anga chuta manga wenga o le tai au ia fa malo si mai. Ma ia fa mata le vai asol pesele bo. Siva Samoa te awhai e te loa e whai ngōwhia fo i ana tāna mea e malama i le ngangana Siva whaatatau i winga o upu whaali fo i o lauanga nuku e mata ngōwhia i le mai moa Tanga o le siva wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau
sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli ta fiti le songa i miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala ese lava si apopule tasi pe tau bala awane ingalo o lau tuinga ma le upui lo tino ya ila tosi uli o ala fau le tau vai no le lei ia mau le ni fo oti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli ta fiti le songa i miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala mani sima mai hello isa o teu mai ese lava si apopule tasi pe tau bala awane ingalo lau tuinga ma le ui lo tino ya ila tosi uli o ala fau le tau vai no le lei ia mau e di fo oti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli ta fiti le songa i miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala Samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli ta fiti le songa i miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala Hey! Awa! Koe ki kia V8 leile honka. Whawhiwhia kona tai aro wena Samoa Swali mai matola moi no se furu iwa lewa te aine le tula ono i o le wano fo i se i whaatalo whan whaawhiloa i pānga umalawa ale maru o le tai o lewa whaata se mai rungo tai o Facebook mari YouTube aro le Samoa nei fo i tai o whau ma lola war se fua manuia whaaftai o ini so tai o whaatalo whan mai merpone ia ke rola ngau ke ar whamo o tō nei te moli tai au ma lola war se fua whaaftai whaata se mai il nei tai au whaatalo wha ia le whangfo te mai tai to se mai Lori, me sepa, malo si fo nei tai au fau. Whaftai whates mai mal tō tēlo pa anga whatara wha nei tai au fau. Malo whaftai, ia, ala makakora pa yaso kako iai. Wha mwana manu ia mai le weekend. Mo tato ngār ko ngai. E marosi. Ia whai sawan waringal nei tai au kau wha o makoe fo marosi o ko ngai ia ngafi wha parengesi a kako. So fo maroloina fa mode na maua i telefone ngar portania nei tai au o lo o torsanga le fionga le tai o le kanisia katolika Pope Francis
Au iai I ono tongwhitinga foi I Roma ina ia te talo le ngata tangata Katoliko uma. Ia whapena fo laulangi a toa I le whaatua o iel tūlanga o il tātu talo mo manatuai. Il te tai o le kalesia. Ia a o whapena fo ona whengai ma tongwhitinga o te lolo tala leo o lo o ie pe tono whalmai. O mali nei fwitaimi. Io e tawai o tūlanga le nao lo o iai le nei fwitaimi ona o le ngase leo o le pneumonia. So e te le lava foi ia I tū o lo o maita watu o lo o a awhia ai foi. Ia le pope le nei foi vai taimi le tausanga e mai se foi ia ua valu se fulu valu tausanga o le soifua so o lona winga e whaingo fia lava e so o se wha mai ia ona apo ia foi le soifua ile nei foi taimi so o le tūlanga la o lo ia I tele ni nei whaafita uli iti foi ia ma vai lusi o lo o awhia o le ngase tau I le mama a ta vai pe ona mai tau watu ia o le pneumonia double pneumonia o lona winga e whaisi onga ia o le tūlanga o lo o iai nei foi ile nei taimi ai mai se foi ele o le taimi mua le nei ua faata o toli ai foi ia pe whaangasinga se ai foi ia le afionga foi ile le sunga ile pope le nei vai tau o le tausanga no le mai tau atu e tu ngā lava foi le ngase lava lea sa afia ile tausanga e lua afe lua se fulu ma le tolu ia o pe o le mai tau atu o ina na tonga fiti ai ia ma ave ese ina mai ai se isi vaenga o lona mama so e mauti noa lava la e le o taati ai se tūlanga whaingo fie ia le whaatafa foi ia o le susunga I le pope le nei foi vai taimi o le tausanga. Ia so o lana tausanga na mo tangata Katoliko uma ia malaulangi atoa ia manatua o ia il talo manaia ia ia foi o taimi talo nei tai au manatua ne Pope Francis le tai o le Kalesia Katoliko ia o whengai ia mawhatianga foi o ngasi o le tino I tono Roma whaatete le pepo foi nisi update la whaintu na mai na foi na whailo morsi whila tino I lunga le tāra po kalame o le malanga le palemia o Cook Islands le ana lua I saina au te loa e iai me le lei a iai fo I mea e le lei o e iai me le lei mo Cook Islands lava la tau ua tele fo I talanoanga e iai le talunga sa tauna fisili mo moe a New Zealand ia atu sai male tulango I fo ia so New Zealand le atunu ia ai ua whai ale le mana onga Cook Islands lato al sa lako panemia masaingi nisi o whengainga masaina o tilo mo foi tau na paule vaenga leu te loe ona popole I tatou nei le Pasifika o Dios ia po mea leu mari le Cook Islands masaina e ono te tala I le avanoa e la asia e va o masaina ia le base Pasifika le ia tatou e mantua la fa pe nga o Cook Islands le usai ni le fenga nga foi le wa ile sa tonga wa e koru va o le Navy a sainga le il Tasman Sea le olo popoli foi Australia mangi sila e ia le fa mai le se me a fai nei tatou ai o le talaina o diosi a Cook Islands masaina o te lol popoli nga tele a mo tatou o le fa tanga I saina e kolosi mai ngi vai kai le vai ngole o tatou Pasifika ia o le malilienga leo sainia nei e le Cook Islands masaina le taimile nei o le whaatangaina leo saina I le 5 tausanga so it's a 5-year agreement e mawhai ai e sainga ia o ngā o lato ngā lulu e foile le mineral exploration and research so o lato su enga la ia o lea ua tatala ina po lea ua malilia iai male malole nei o Cook Island ina ia whaawa wina pai taila manatua la ona e a whaina I lava la o ngā Sami o le Pasifika so o nisi la nei pe ona saunoa Massey University Associate Professor ia Anna Powells o le taimi lale nei o lona winga o le a iai lale tūlanga fo I lea o le fausia o wafu te tele o le fausia o nisi fo I o vaa ia e mai se fo I o e le ngata lai tonu lava ia o le atunu o Cook Island ai o le afa pena fo I le influence a sainga I tonu o isi atunu o mo le Pasifika o le winga lale na fo I lele o le sai o le fea ngai ngā lātou ia ai peta I o le a mawai le ava noa o sainga e mawhai ai fo I ia ona ngai mai I tonu o isi atunu o le Pasifika mai se lava lai le mai tau fo I le taimi nei o lo nau manatua la o le nau lava foi o nisi o malo me se foi nisi la ina e fatu play la economy ma invest
I to tono o nisi o malo te tele. So ole nau la e investi malo te tele. Le la yele manatu o Cook Island. E au ngā fo ila le tau mawhai wha apea ina ia ngā I mai saina fo ilea. Moni tau mawhai ngai to tono la la tau malo peitai. E tele fo ila a fia ngolo. Iai pei on sau nota vai. O leo lo hua mai tau atu. O leo lo ngā lua ilea o whaata ita inga fo ia sainga I to tono fo ile Tasman Sea le nei fo I vai tau. So o lea la olo iai le popolenga la fo I o New Zealand. Ina nei mea ane. Ia ua whaina atu fo ai fo I le si o mangai nisi o vaenga I a peo na sau no ai fo I ia le Defence Minister ia Judith Collins. Yeah. Lo soli mo bala follow cha nele tula e ono la tanto tala no atili I va ai tolu sainolo o I Tasman Sea. Pe mai ani so fa fianga o tai ho teine o le faula fu matala o le fa fianga. Para marol ta ro de samos volema e tolu amo marola por se fo maria kia ora. Good morning. Eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah.
Jalo fana va tia roa wa te tala na neile wa unanga e veni mo fa tangwa au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Ta fatonu lava le warehouse ma countdown. Lau fale ufula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. So lua se fulu malaiva minu te lo tōra tālo le tu la e fitu le porkalame malo le tai Arwere Samoa Sfalima e watolu a mo a losa mai wheo lo whaafo mai Amerika Samoa malo si fua manuia o le sa ele nei tutuila a. Ya, manuia sa uningo le nei foi aso sa pati mo utou ina tutuila pa pena foi Amerika. Te lo lafto a sala to ia langa le wasong fua ka ko a. Ko sara le mo ka ko sala umika le fai. Sa ole le sapai. E mo ka ko sala umika. Ai alu la ku nga mama foi le. Ia nga mo no le Amerika. Ngon malo malos. Malo kere. La lei sa taranor pokalame I vaai e tolu o le Navy saina le I Tasman Sea. O lo matua I vaai te toa I ai Defend Force New Zealand ma Australia. Ele I ai se tala ua whaia pe sa te tauna I o le ia le tantununga o whaatete inga masania masana whaia saina wa pe koru e anka whanga la kou. Go pongi lo ke kipo angi me ngafanga over the weekend. Ai ele o ye lava stala Australia ma New Zealand lo faia o le lava tu lava ye ma baba ai. O te lona o mena o le fai te mi nei. Yo te vai o le o whaatau no ina ia vaenga na pe ona iai ia saina malalato military fo I le fai o lato whaata ita inga ia I le Tasman Sea. Ai o lo sau no fo ila ia pe ona tala no mo atu o lo sau no lava la le Minister of Defence New Zealand lava fo ia e iailo na popolenga I le taimile nei ona o le maita watu I le tūlanga leo o iai peitai ia e peifo na sau no David Seymour nisi o Tustusinga o lea o lo o solonga le lei ona o lo o whaapena na whaailoa mai lava le malo sainga o lo au mai a lato notice in advance ina ia warn atunu ai mai se lava fo I New Zealand I le tūlanga o lo o ia lato whaatata inga peitai o nisi fo I o lo o whaari o lato manatu e pe o le former politics professor ia Stephen Houghtley fai mai e tatawa ona whaaite te foi I le whai aku ngi whaupunga fo ia anga ia sainga ia aisea ona o sainga ia o leisi leo I tū o vaenga po atunu malosi o lo o whaipa anga mani usila I le tū tau fe whaatawa inga so o le ala se kala se seo ki a sainga ia o whapea fo I leo sainga ia no thank you o nisi fo I o taimi e te tau lava ona le leipea le vaava ai o le onga sami onga o le Tasman Sea e pe o le tasi lea o I tū po o le vaenga tonu le o lo o whaonga ina mo minerale ia e maise lava foi o I tū tau fe whaatawa inga le whengaso loa I le vao malo o lo I le vao Australia ia male malo New Zealand e kele lai ku fo ie e te tau ona sanga I lava fo ia ia wa afa apea o le afa akele inga le mele nei po ua whai e sainga e ma whai fo la ona increase military presence a wa e le nofo ai fo I malo o le atau ma whai fo e tele lai ni tu e ma whai ona confuse malo I le taimile nei e mai se lava fo ia o vaenga tau military la tau ia I lunga o ngā sami so e kele ia
o i tu fo i e tawai e mawhai ona tilo anga i aile olo o iaile papolenga le taimi le nei, but wa e mawhai o ngā iaile security concerns ia ole a whapena fo i o ngā kelengi tu e mawhai on tilo i New Zealand diplomatic pressure ia e mawhai fo i ona awhia uma atu nuu o le Pasifika i le vaenga le nei economic impact a whaaleanga ina o ngā Sami e maiso i tu o le si o manga le nei o loo whapena fo i whaalango lango i le Pasifika ia o nisi fo i ngā o i kua whaingai fo i male tamau ai. Yeah, I mean, ele faina sel na tulang fo lele but o te loa mo New Zealand ia. E tu sa le ora no fo New Zealand ma bava ai. Po fele me e sili. Po le awana I faistala winga ya saina ina nei te ua wa fulitua mai sainga. Au sainga le number 1 laulangi atoa I whātua inga ma New Zealand le iei. Kusa o le kele o le tupe New Zealand le whātua wino lantu o loa le awe whafu. O saina number 1 laulangi atoa. So e kasi ala whaupunga sea New Zealand. E makua I whaaleanga ina a kua umanga ia maa whaare kongu mai le economy in New Zealand. On the other side, o la I fola le vaenga le o le tausi o le whenga inga le whe I whātua inga masainga. O le a ku ua le mes kaunga whai. I le saunga le mō. Wa kau kere loa. Po le ale winga o ia me o lo whainga I Tasman Sea. E kusa ngā kasi alo ke kia sainga whanga mai ia lolo vai o makako. Sa o le leita mai. Ai a whakus kusa la vaenga le iene. E kusa la o sidi akut ki kilo New Zealand. Ia wane I whalanga ina la lato wa masaina. Il tūlanga whātua inga me kau kupe. Ai wha mulmuli ai il vaenga le o saunga le mō. Ia wai afia o makako. Ia lelei. O le akako wo ma le pepe whapea mo ngikangi. A me monia, o le titilo ma tuli mata ia uma Australia mo New Zealand. Il tūlanga o le iwa ai e tolo seina o le ora I la Tasman Sea. A lelei ese mai nei vaenga ia le va masaina o le lava whaia o ngā. E te tonu o New Zealand. Te le lopo se concern, te le tonu o ngā, but looks like from my instance o whaia o ngā secondary school. E lo I te le sepore ngā, le tūlanga o ke le lopo ala winga o le whamkana. Yo e tawai, o le taimi le nei, o le tūlanga la vai le tau foile le uti o whaia onga. Ia, o se tūlanga foile le ele fau. Ele o fau lava foi. Ia, wae peo na mai tau o iai le kaimile ngei. A tangata ngai foi pe a whaatustusa peo le taimi le nei I a onga mawalulunga. O leo lo o sau noa I e sasi foi o lato pule a onga. Yo, it's not a surprise to us. O se tūlanga, o se ngase ua leva kele o ngase ai. Whaia onga ma onga e tutono ni usila a masa mai lava ia onga a mata o mai primary schools I le taimile nei. Lea ua o mai I whaia onga wa onga mawalulunga. Pea male afe lua se lau 5 le tūlanga fo ilele o onga nei primary schools ia ma secondary schools o lo iai tau sangal nei ale wha ma ia la lea tasi o lo iai o le fesili. O le a se matawhai oi, ale malo e mawhai o na whaia. Ina ia fo ia I le sio ki o whaia onga. Au mai wa manatua foila, o leanga au mai whafo curriculum fo. E au mai lai whaatino e ai pe a whaapea le lava whaia onga. A wai le mawhai ona ngafa tauli mai na le whaia onga, le potua onga, ma le tau mawhai inga ia needs ta itasi o ta maiti, ma o lātau mana onga I tū tawa awa onga so tūlanga na iai, e leo se tūlanga fōu. Ai ta tau le whai ngā malo, ia ona iaini nei whaenga fōu I e whe sosoani, ina ia whaatupula ia le to atele o tangata, e o ina ia o onga whaia onga, ma whaafai ngō fie, o le whainga ka ia ta vai le vai kaimile ngei o nese fia whaia onga se o ke whaia ku fo I Costa and Amena Lake le kaua ngai totonu e sa ili leva noa whaia onga ia ona mawhai fo ile ona o sorry alongo winga la whapele tulo o le sio ki whaia onga a le whainka fo inga maua wanoa e o ia la tau ia mana fo le e pea le parengi le make sense le tuenga tūlanga fo le o mea whapeo le sio ki whaia onga kau whaingo fia foi criteria fo I whai ona whai la tau I fia whai aonga na Iyo e ta vai. O le tūlanga nei mana tuala o le whainga tā lava o le tūlanga nei mo I tātou e whai malanga mai atunu e mamao ma atunu I whafo atu ni usila. Po le a lava le kuspasi whai aonga ia ngai mei ma tātou mai atunu ese. E manga o lava ni usila ia whaamalia ina lo tātou lava ia mana onga. Ona whato ama whai lea. Ona sao se whai aonga mai atunu nei. E koe fo ia
ia to ia o onga lelei ale ole na ona avele o lako kuspasi pe fa amata e pasia mai le NZQA ia ona mafaifo ile ona ngalulue mo ia la ngalulue e kakawanga ia le tausanga tasi e ko ia nga ia nei tangata nei e faia ole kala e tau ngata fo mana tua ole nga i mai fiesa ilinga luenga ina ia sosoani ole fainga ta ia tavai ia saulo la le criteria fo ile ole ngana peritania ia waki le ngapongi sale la lo langi fo ila le ona o tulanga fo ia le tau mafai fo ele le si tu ona ole tau mafai ia fa ale le ia maukingoa wa lava ta penal tangata le ole onga fa faia onga peitai ole tau mafai fo ile le ia mawale va no ia nga ia tonu ia onga o inga ko ngale ile o lo koso ile pa ona wato atele tato e fa fa inga ta ia tato tulanga na okay to lo se follow mino tolo talo le tula e fitu
Sili sili lo loto. Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. So e whatara ap tāwale i o tātou lunga lala tele le taimile nei o lo so longa le leipea na pau lava fo i le vaenga leo o mai tau atu a whai lava fo i si vave fo i ia o na feo lolo le pisi ane ia o tātou le lunga le tātou State Highway se fulu ma leono mai tau atu le vaenga le na Western Springs ia Morningside o nisi na vaenga o leo o amata lava fo i o na mai tau atu le taimile nei ia o le na ua whaisi feo lolo i le nei taimi o le tai au nisi o vaenga o tātou walstele le na lava fo i lo so longa le leipea i le nei taimi e ui lava ina mai tawatu le na ua wia e abta avale mata avale lunga la tele ia o lo so longa le leipea tātou se ia vanga na lava tātou State Highway se fulu ma leono ia le na ua amata ona feo lolo pisi ane i le nei taimi o le tai au li poti la tamai le na mo oe abta avale le nei taimi ia o whianga iei fo i mawhainga malanga toi se fulu 5 minuta na tālea o le itu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo falta te watu o te whawhiloa e fo te watu le nei tai fo i le lofo le tua ia i le amatanga fo i le nei vai aso i whiau mga ruenga malo lava le soifua manuia. O le tusia mātai o le mata upe luas furu ono o le whai upu e whaasfuru tasi e whapea ia o tau mataala matatalo ne i o mai le whaoso songa ia te o tau. O le upu mo o i le aso le nei e whapea sauniuni e ala i le tatalo. O le tala leo le tala masani e te whaalongo ia i le taimi fo ilea o lumana i le whaalataina Yesu e so o foile o Utah ma le au o sitaulanga ma le nuu o Israel. Sa ia Yesu ma ono so o i Getsemane ia wailoa e le i o le lata le taimi e whaoso soina ia Utah whaalata ia te ia. Ia na alu lolo Yesu o ma ono so o ia alu Yesu o te talo. Au fai ia Peteru ma Ioane ma lesio na so e whaatali atu i. Ia walatu le Yesu me ufai titi o te talo. Foi mai Yesu sa te talo whapea i wheu te talo la wale ia. E foi mai. Ia ua momoe o ia. E saulo Yesu fai ila na talo. Soli. E le mawhai e ono tau mata ala whaatasi mao i sina i tū po tasi. Le winga le tala Yesu. E le mawhai nga kou ongo sa i se even tasi le tū la. Kasi le tula ele mafai ko mata ala fatasi ma ia ko alulo Yesu ko kal e sau Yesu ia la foi mo moe fo ele sau Yesu fa ia sol ia to mata ala matatalo ne io o mai le fa so songa ia te auto ia la ele umbianga fa il talanga Yesu ai tau nu mai loa ia mai Utah ma la fita fo ia malu ma le tai ia le lotu Utah ia lenga sau lo Utah whaalata Yesu le kisi e whaailoa tu ai o Yesu le nei ai ilan mena tup mangkuwhe mai Yesu te talo wa au kou le kakalo o le mele i lumanga ia o le whaoso songa e wa ilan mena tup ina ua le te talo le au so whai mai o ngā o mai le o le toftufonga ua whaafua se i ono o mai Utah ma tangata o le malu ia kua elo i lunga mpeteru wa ili meta o le te talo tu alo i lunga mpeteru pe kelu o so vale ku vai lunga peteru se i malanga pelu kipi mal telinga kalinga le au le saulanga ya kipi a moku kalinga skam e fe mai fasanga ku lo Yesu o te ngia lo peteru fai mai tala Yesu ko e sulu la pelu i lo na fa moenga awa fe mai Yesu o le tango i le pelu e oki o ia i le pelu fai mai le Yesu
ke mga kuele mafayonga o wole atu nei le tu ka ngole tu sen mai le fia afe ma afe ona angelu e fe so angi akia le se me fa ngata ile tu so le songala o le fai longa le mele o le tangata le talo o le mele o le oso vale so se tangata le talo la valo no langa ia e oso vale malo vale kele ko inga me o ia pe le mele ngo ia ia peter so tala fo ila mo o e fa malo si mo o ile aso le nei o le fesiti o a mai lo wo langa tatalo be mai le tasi au auna o le tatalo o le failonga lea o lo roto mawalalu wa fo ai tatalo lo na winga wa e fa pe atu le tua e fe so ni mai o te le mafai le o langa le o te le mafai fa o so nga le aso le nga e te fai atu le tua e ke mo mia lana fe so ani a wa le vai e ke le tatalo lo ngai e fai inga lo tai a le e ke kakalo lo ke le kakalo lo nei e o so vale lo fo tai le tua so ani mai nei aso e fai le nei mata upu e fa manatu ia te mato so se taimi lava mato te le talo ai mato te le fa lango ia te oe kupu ale o so vale pale malo vale io mato o langa so ani le nei aso ana o Yesu amen.
su mai la besele kana sim tisi malai loa America Samoa ina wato 5 minuto lo tona talo le tula e fitu o le aso lua se fu malfa February po an mena tupu ni aso tu sanga mobile Tau sanga tasi balu ono tolu i le aso o le aso le nei na ulu wai fausia ai pe faatuina ai se tasi o se tete i te tono le malo tele o Amerika leo lo ta ua nei o le Arizona Territory po le Arizona State a le tau sanga tasi iwa valulua ia o le lona lua se fulufa i lea o Grammy Awards ia na whaapena fo i ona maua e le au fai pese lava le nei o le Beatles i la lato pese lea sa iai o le Double Fantasy a o le tūlanga fo i tau ta alonga ia o le aso na ulua i tūlai mai ai fo ia se tasi fo i o lau i loa i le ta alonga lava fo i le nei o le soka le li o le basketball le li le nei o Kareem Abdul-Jabbar e pei ona fia fo i ai le tele o tupulanga talavo e mata i ai i le nei vai tau tūlai mai ai numera tasi ia mawhapena tolu se fulu wono afe ana sikoa ia po ana manu malo fo i le ta alonga lava le nei ia o le National Basketball i to tono Amerika ia o nisi nau vaenga i le nei aso ma mera tsupuai tau sanga uma vai. Sila ilama to siva Sila ia itanga le teine o le vaela ala fa amane ene eta fiti solo tene o so awalavane ie toi ofo ia ufainga e feolo solo pei o se lupe o le aolo teine manai tama o le kunia Tino e vavai so se tanga mo le au mai mo ai le fia fai maa tama wa momo e solo i le ai uli pe i lava e tutuli fa a solo na i e fa ali le tata we pau i ona tuli talua pati po le manava popo le tua male fata fa au muta vale solo i le palapala Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa Jalo fana va roa wa te talaina nei le wa unanga e veni mo fa taunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufu lau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute.
E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolos fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo I atu I aunga. E mawhai ona whaafainya tā. Ai olo o iai le mātou au whesoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Hey! In this update, China's actions in the Tasman Sea are being described as concerning by ACT leader David Seymour. His comments come as Defence Minister Judith Collins says the HMNZS Takaha has reported China fired a second series of live rounds in the Tasman Sea over the weekend. Australia and New Zealand weren't formally told of the drills, with China only giving verbal notice of its intentions on a civil aircraft channel. Seymour says the drills aren't illegal, but their location and relatively short notice are concerning. Meanwhile, hopes New Zealand will make better use of its Māori culture in diplomatic missions with China. A New Zealand-China Council report says Māori and Chinese people have a historic connection and similar worldviews and values. It says Chinese leaders may be more open to trade and business deals if they're interacting with other Māori leaders. Report author Professor Jason Mika says it's in New Zealand's best interest to send Māori diplomats to China. There's definitely a competitive advantage there, but at the same time, once that relationship is formed, you've got to be able to deliver on the promise of that relationship. Groups linked to Destiny Church have been holding meetings at Auckland Council facilities. The Man Up West Auckland chapter advertised an event at Glen Eden Library just days before they launched an attack on Te Atatu Library. Auckland Council says it was a meeting area connected to the library with a separate entrance. Council reporter Jacob Jones has more. It says it's obligated to keep its community venues available for anyone, and the granting of a booking doesn't equal an endorsement. It says bookings are often made under individual names, so it's not clear which group is reserving the space. It's aware of a small number of bookings made by the group and will be monitoring the risks they may pose. A fire has ripped through 2 buildings and threatened 2 others in Opotiki and Bay of Plenty. Crews were called to the blaze on Church Street just before 11:30 last night. That's news. In sport, golfer Nick Vogt has won by a stroke on the PGA Tour of Australasia, taking out the Weebix Players Series Sydney title. He finished on 25 under par. India have dominated Pakistan by 6 wickets in their Champions Trophy cricket match at Dubai. Virat Kohli made 100 not out in the chase for 242 with 7.5 overs to spare. France have walloped Italy 73-24 in their third round Six Nations rugby match at Rome. The Tall Blacks have won their final Asia Cup basketball qualifier 87-70 victory over the Philippines in Auckland. The result secures top seeding for the main event at Jeddah in August. Cam Waters has taken early control of the Supercars Championship by completing a clean sweep at the first event of the season, the Sydney 500, in wet conditions. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lo eni se vaenga wala te tele o le naolo o le mu le nei fo i taimi e mai tau atu a
Goatsville Riverhead Highway, city bound, e lo mai tau watu, iwa minute le travel time. Unira Road in the city bound, fo e lo mai tau watu le time le nei, ia 5 minute le travel time. Forest Hill on State Highway 1, southbound traffic, o lo mai tau watu le time le nei, vai fo isi feo lolo o na pisi le time le nei. Takapuna on the southbound, o lo mai tau watu fo on State Highway 1, ia o le na fo i o lo mata on the slow i le time le nei o le tai au. Whapena fo i le mai tau watu Rosedale on the southbound traffic, State Highway 1, o lo faisi pisi Cumeo from the city bound, o lo whapena fo i le mai tau watu le time le nei, o le na fo i o lo ua mata on the feo lolo le pisi. Nisi nao swinga fo i o lungo le tato wala tele av tabale i le nei taimi o le tai au, ia au e iai whainga malanga. Manu e tele le nei tai au, na wa 5 minute te aile tu live fitu. Da alofa Samoa, wa ule nei o kaasputi alu, awal suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Malo lava le soifua manuia le tino i le nei teimi o le taia o le vaingala tamaile nei i le tala o le tau. Tātu amata mai Samoa mawai atu lua se fulu ma le tasi alo iei le bebela le e Samoa le nei vainga o le taia hau. O lo te wawa atu le langi le mele tau i Samoa nei teimi o le taia hau e watea le fitu i Samoa. Winga le tau i le atunu o le nei taia hau la whasora na langi le lei ni sio teimi. Wa upo i tipu i Samoa e ni sio teimi o le so tolu se fulu ma le tasi degree Celsius mo runga le bebela le e Samoa le so. Lua se fulu ono e lona mawalalo o le ieli tātu so tainga i Samoa ma le whiongangan malmana tumarabao tanga pai e tipi o tanga pai e nei minute ia la boi fwoi le atuanga le tau i Samoa le mata watu pea o toi fwoi nei whanau ngā onga no koe le mali tau ia la whalau tere nei vaanga ia pea tara no i Samoa ia le whionga ia ngan malmana se mai le talo le tau toro ni usera nei whatalo whai paanga le tala pakalami so se vaanga le motu i sau tere nei tau le tau malo se fwoi manuia Wawai atu Queenstown o le vaenga le whai le New Zealand Open matai le whai ungar vea sora nei ana alangi le tau le so lua sumarwha na maurunga le vevela whamawina mo le nei fo iaso langi le timaru lua sifuluan maurunga le mawhanawhana na te wawai atu langi le fo le tau i Wanaka lua sifuluan maurunga le vevela langi le fo le tau Westport lua sutasi maurunga le mawhanawhana whamawina le so Te roi se vaenga e Nelson langi le tau kai Cora langi le fo le tau mo o tau Dunedin la whasona langi le fo le tau le so le ayo fungala au le ayo Carissa Kares tete ma lo la varsi fua manuia langi le tau mo o tau le so langi awa o inisio taimi lua sumaltasi mo lunga le mawhanawhana whamawina mo Kares tete le nei son fua o tātu iai i le motu mātu pi tola venunga le motu mātu I kai tai ole o atu le bevela lua suma le ono pe au ke roti tusa lea ma au ki lani pasoro na awa olang de daily tau le so e le telo vaenga le lombua Wellington patano fai panga o malapa le maru le tai le Samoa I so se vaenga o le lombua Wellington ma lola se fo mo wia langi de daily tau mo to le so yangi maria ma se vidi mai matu lua se fulu mo lunga le mafana fana fa mo wina mo na mtanga ba so tatu yai langi le lei whanga nui langi le lei tau ranga langi le lei tau po tau mara nui langi le lei le tau Rotorua langi le lei for le tau mo tau le so te ro vaenga Palmerston North langi le lei le tau langi le lei New Plymouth Napier langi le lei tau mo tau le so Masterton e awawa whaasoron langi le lei for le tau mo tau whaisi vevela Rosewood varu lona mau lunga e le te ro vaenga Hastings langi le lei for le tau le Gisborne langi le lei for le tau mo tau kirikiri roa ma lei for le sulmatanga whiole la mo tau le so le vela ia Rosewood varu le mo runga vevela ia mo Hamilton le nei fo iaso tamaki makaura o Aukirani no whanga whasalonga Radio Samoa for lima o ia le malu le ere nei vanga o le tai hau mo bea to le ai le longanga kwa I malamalamba le dei a le atata mo le suru mai o le la winga whamawina o le tau mo Aukirani le so le suru matango fila la I le tele vaenga o Aukirani le so lua se furu male ono maurunga le vevela whamawina mo le nei iaso tai hau pe au lia langi le nei fo le tau le tele vaenga o Aukirani Fasolo langi de leila so lulu as tofias for Rayleigh au aopa o timula sto na ilang de lei ia le aso sa.
whamabonga o manala mai tau ile nei teimi ole taio. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lewe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua lua fitu oval sa lau fitu whawha lua lua fitu. E whamale awhalo jale tulai fitu le porkala me manu le tai aru radio Samoas Walima iwa tula mo awinau tia o whanonga le eveni vai saula e mana i lava pe ane tala le whanolo eveni la tu whanolo whaure le mau malama lele au ki lani whatalo whanpurenga mana whainga renga le eveni manu lava ngā lue manu i whaiva amatanga rene vaso o tātou iai ea le lei whaima paiska koi ki maanga ia whamole mole a magari kako vai yaso a mse a le de yanga wha o soro kai au ke wha koe vi e tali aru le aso a ko a Mana ia le nei tai au. O lesi kama mana ka foi. O ianga. Ioi, awa le sama mafangafi. Ia o isi foi ia. Ile ku ia ata vai. Wa mau ki ngoa isi o kama ma alili awa ngafi koe favela le. O maro moi. E fuer kai ala son fu. O maro fuer kai ala son fu moi no. Mas ka ko ki manga yol tai au. Ele le ia le ko ale le moama fanga solo foi tu te amata le ala son fu ala to. E ale le la alo solo te no tu te manga ruenga ala amtanga nei vai aso fa mala rosi. E a mo fa la son fu pe o ro ko le fa so a ko ia. Ole le tavai. Alo avel fa malo mal fa tai le alo Samoa a lo pisani ai la Ori Joseph Parker. Malo sa ili malo fa ia to no. Ia ona nga ua si le fiele to no le unga sa ele fu so nga foi. Le sunga ia lo pisani ai la Ori Joseph Parker. Maru malo. Na ia talo. No. Ole me foi dele langa ole panga ole lilen tu e panga ma lo pisani ai. Ele im fayon fa wa winel talo ai fa afkai sia foi kama malanga ba mai o ia Fedika e o ia inga lusu fai ku la kalunga landi o Saudi Arabia al menga felfusu anga ai ka kia lo kongo mai ai pong salo le kaskama le kai ki alle la ai pong salo TV kongo mai ya e li sanga mo na ku sa ole le ai minu wa tala no anga ia na fai e fa fair tanga te malanga mai lesia tunu o mama le menen sa wai a lusu fai ku la a so ko mai e fusu e mo ko ide fa ka ko nga me ya I mean ya langa wala na fai ma nga le ya wale fo ba wa mai le nga to after we marup city ya well at least la na mo fusu anga ya wala nga ba ma fo ia Saudi Arabia la ko e o ya ko le fusu anga fa ya sa ole ya le so ala tata fatel tali wala nga le la wa mo ne le no le sunga ya lupu se ai la Ori Joseph Parker e lu yelo mal fusil la langi le kamale o usik yes usik fa mo mai sia mo fa mo mo awo ke so la mama so mai wa ka wa ves kai me karsia ya o mai foto sanga ne pele o mo to sanga wa mo se ba no e fa to no el na fusu anga pe mana ia telefon io se la pseng le ya ai ka osor ko mo lungo le ola ko o ka pian ka alo le fa ona ya sone o ka fe ona ro si fi de voi wa mo ka ki ona ro si fi le ko fa vai le vai a kule ro si fi le fa vai a ke se fia tasha e fa pe o mal malo si fi mal malo le ka sa na ki a ku ngai nga rua foi ya ai o for kai me o ka longa ka wa la ku foi le sim nga mo ya e fa pengar si fi kai ro ya ya wa la nga o fa penga ka ki fanga e si fi ma ya la makanga e fa le al si fi ka mo ya ka Pai mereka malah ka faya se kumu fua amanga ya mo ya so la ka longa si fi ri mar ku so ida sa ya fua la ya le fast flu iva le lusu fa ele se kama imalo ke lo nga la ko mo ele simala la ka pi malo ba so man malo la si fi le Crusaders fast revolution fa ya ga fa so mai sta longa lenta alo le mo ana mal le Reds sorry
Kako moana ni imkam kau kia mele iri. Mana yang kau kia kali aku singa malo kulanga ni fo ia ai so ia. A tonu ai alu foi. Ia kau mafai mai se isi foi. Tau mafai ngam leisa alonga so red lai lima so ona la tau ai le tolu se fulu wono ale mana Pacifica hurricanes. Ia. Tolu se fulu male valo la tau ai ile Fiji and Drua ese tolu se fulu malfa. Highlanders tolu so iva la tau ai ile luas fulu tasi al tatu au le blues. Ipa. Ele koruiva duaiva. Ya ku mai lalo sa vai ku mai lalo. Luas fu maleva. Laki nga kirel makola ko. Male awale Brumbies malato salonga male force. Ia fasul lu ai ale Brumbies. Ia ai fasul lima force. Ele mai fo le force sa vai. Sole. Ka fa ko pe ya le mango fo le aure le nga fa inga fo ia le moana le talonga momo. Ia. So le ngoma kamakalan kalonga. Okay, makamakalan kalonga le weekend. Ai ngoma kamakalan kalonga nga le force mal moana. Okay kilo a sole. Ele ai le fa mai ma sa le force le sa wo iri. Ale fo ko malo mai fo iri ai malo au malo si Oscar. Sole ai. Ia fa ia ko malo. Fai la pe la uminga ia ia le lei al mago blues sole ai blues ama ko fa le kongu vo fa le kongu vo se ia le lei o me amaka a umaro le ska ngole so or me akasi ia baka vo fa le ungol blues la ko okay fa ya ku sole ona ma ngai ka longa ale blues mal Highlanders ngai so ka fa pe ka ikalo so la makanga le blues la so le ai fo ai mira le sa kere ko kala ya ile Warriors ya so la wa mo hasko Warriors la sa ya le fo la vai a ku pe ka so solo mai o so solo mai ya sa ya le late so na ta longa na te to fitu le fai le host Vancouver ya olela mania wa semifinal so male la fanga so le so final sam le kele awa king wa awa king fa ku fo o sero fia makamaka e ingula kai pula mori fo le ka ya ala sa ka longa king ai e ka ke va longa kwa manga le sumbo dio la kai pula mori ai aka alo mai kama e ku sa ka ingula kai pula mori sumbo die ai kai fo wa baka nga su ko le ipu pe ala wa ku e fa ba o sa vale le puki okay fai ako le awa kamar kai ko fiku ngi sila sori wele al polonga ya Spain sori ko okay ya semi pe au ke lo semi final ya le awa tina New Zealand ma Australia la pe dan kulo ba ya Australia la ko pu ya le la pala si mai la wa pingi ma New Zealand le semi final e lo la le semi final le spiko pe au ke lo o sainga ma ora po senga po ya pangi ma fiki ala semi final ma esa iya o senga ma fiki ko ba kan ila ia mo ia sai se vai o mai la ko va ai ka ile testament si ale fo le mala ko no kapi se sale lo ia le so tu langa na e ni so ta longa sa fanga solo sole ka longa fo la Six Nations sole o ia o coffee fe e ma ka o kia fo i sole le alwo ka longa ka manga sole ba yo kula le malo falani le na malo mai Italia fiku se fulu kolu wo ile lo sofa sa sole sole ya le ona I ta longa na sa fa nga solo fa ngor vai aso manu malo fo au kirkiti India ya Pakistan ila to ta longa le sa fa ya le fa mai ta watu mana e fo tu lai mai le Tall Blacks ya le ta to au basketball le ali New Zealand le fo la wa qualify ya tu la to ya mo le final foi ya le o lo mana ine so tu langa le na o le o ye ne ya ta to au ta alo le sa ta alo le weekend sem vatne mana se forma valo le chale chola fitu por clave malo al town radio somos fulima e toru amo fa fi fianco de tai alfa nana Jerome Gray la lupe o al lele yo la lupe o lele va ma fa la upele o la upele o leilo o ta nga o teine lo ma solo mai mata dilo etere o sauai la fua rosa le fua vero vetai
forse nella lolangi oi 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 il rei malaya leo ti fa forse nella lolangi Tilo tilo petele o sauai oi 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 il dei malaya leo ti fa forse il la lolangi Talofalava, I'm Annie Polituatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you like your workplace? Is it a peaceful and productive place to work every day? Just as we need to get a checkup on our body to see if we're healthy, today and tomorrow, let's get a checkup on our workplace, since we spend so much of our life there. The first symptom of an unhealthy workplace is frequent complaining. Employees criticize and trash talk their company, their fellow workers, managers, customers, or their products and services. They even tell their family, friends, and others outside the company how bad things are. A second symptom of an unhealthy workplace is when the employees feel overwhelmed, even hopeless, because no matter how hard and fast they work, they can't finish everything, because they're usually given too much to do each day. They always feel like they've got too much work to do in too little time, so they must choose either not to do it all or just rush to get it all done, but nothing gets done really well. Another symptom is vicious competition and conflict between fellow workers. This gossiping, backstabbing, and bullying is called lateral violence, which sadly is a problem in many workplaces. A fourth symptom of an unhealthy workplace is where employees don't feel appreciated and recognized for their work. The number one complaint of employees is this: I can do 100 things right and not hear anything about it. But if I do just one thing wrong, they quickly put me down and make me feel like a failure. Studies show that most employees are looking for more than just a paycheck. They want to feel good about their work, and that they're appreciated once in a while for their reliable, quality work. If you realize your workplace has some of these unhealthy symptoms, why not ask God to help you do what you can to change it into a healthier, happier place for everyone? Ask Jesus to take charge of your heart and attitude, and He'll give you His wisdom, kindness, and power every day to make a difference where you work. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray lenei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Lo so tolu lo tele July 5 tula matanga de neva so tanjo ia na tansho fa des mai de fionga le alori ile fionga ya ngal mana tu mana ba tanga vai tipio tanga vai tanto so tenga fo i Samoa. Ja, maar lau tele no ni se vai ngalo tupu i Samoa na matanga de neva so. Whamalo le soifua manuia lawa fionga ngal malmana i ele tu o tatou whailo ai fo ilunga peawal ele nei tai au malo le soifua manuia. Soifua manuia fo ia te o le tausala pa peresunga ia te vai malo le usu. Malo fo i le te wata i nei aso mua mua ngā luenga pe au o le vai aso.
Malo fa tai fo ile tau to mele na va ngol cha tu ngar wenga sa mo le ma tau watu o pe ole la to fo ina fa na ula ngola sa fa le tono al tau mo ta to na ba so o to na yantu a ma mana sa o le te vai o le sa fa ta ri se mai na po ia le pepa fo yo fa sa longa mai le tanga lo nga onga le o to longo ina ia onga u malo ver ta tu no pa onga malo pa onga kalesia ma onga tu moti o le wale le mai wingo le tau o tau to fo uma fa na u le onga i vai aso le ma le so malo fa tai ya ma no la wa sa no tu longo el tau a te lo la le o ma ne mai le tai a ola se vai le vai aso mai le a vai tam ana ia le tau le o mai ile le tai a mi se a le nga no fo me le o nga lo fiso vai tam le fa pe mai mo sa mo le vai le fa solo ina swinga maria a maria wingo le tau ono le o fo le mai ia le high pressure ridge po pe o ma po le ma ole a fa lo ina i le suia inga le matangi mai le la ia pe ona ia ai nga i le mata poru ia po le matangi masani Ora vai inga ni vai aso le fa pe mai ia le fiso tau e tene no vai ia le sulu mata ngo pio la ai mo temi nei te vai man fa hu fonga le tulu o lo o fa le nga ina la te ingo ti ngo mafa fa pe la te ingo lo longa o fa pe na fu no fa le nga ia fa tu ngo sabini ma no si ai fa tu ngo ti ngo mafa o fa ma no si pe mo le tulu fa pe fu no fa ma no si fa tu ngo lo longa mo vai tape me lo fuanga mango na lalo o wingo le tau o au su o sabidi e fe lolo le malo si le lau lo fiti ai o tatu o tunu mai au mai ai au mati mo ya fi ai sa mo inisi o taivi ita i o le vai fa tupula i o te ingo sabidi mati bunga o le o lo ta oto ne i saute o le tunu ia nai tala na o tau te vai mo le yaso o le o ta vidinga le matangi sa tatu wa fi ai matangi pa esa amata mai ai le solua fa solo mai ai va so ato le mai le fa tala na mai ta bidinga le o matangi o vasa pacifica isote ile so e fa pe o fa tupula i ai le malo si o le ta bidinga o i matu le tunu piti ma o ile fa le o fa ngo ile nei i le pa alright o lo i nei la i lo na vai nga bo po le tulanga ko ile le tau amata matango le fa mai fa bo mo se atu anga i o nga sambi de vale o de tu piti matonga ai ma mau ese lava mo tatu lu ia ma se temi o le po le lua e ono o si ai ia le ma si anga le vai ma tolu por category 3 anga ia tu le vai nga fa o le fa mai ono ia fianga matu ia ni se motu o le tu piti matonga fa tai o le fa pena la bona marutia tato mai le fo ia fa wa pa pena la te ia mo tu tua o le pasifika te vai ma tango fie ma lo fa tai a kamal man ia tato tala no ngal man fa sile tu la va le tu langa o iai ia le la fo le fa tu tuina e ave SI fo ile tofi a pale mia o le fai pule o lo te fanga aptai o le sa pa ilo ile lava ia so le tai o ni tu ngai pe o le tuoro ngai le malo e ana le lako leo le fa tu tuina be se tokyo le tamate pania ia ma le la wa fa ilo mai fo ia se tai o le tu ngai i le fa ungo na va ia so la wa va tu le longo fo ia lo ia le tu si mai po tsalai wa talia le la to lako le fa tu tuina e forsia matalo i nei lumo le pa bene ia ma le sorua le so ta le fa mo e te wa fi ai de parmen ia on tu langa na le wo to me le la fo le fa tu tuina ngal manan ta tu tala noi le sitai au an tala no il fa tuina le la fo le fa tu tuina e fa mo fa lango i fa numero a fa pela o le fa tu le HRPP na se fulu ona su fitu la te fa pule o ile fa mo e lango ina e pasia le la fo le fa mo After vai al mele le lako. Pe o tunu ia malo ai sol mono pa puni kini balwat talwa ile ya le boina to fa ia le palo te palo tinati le step election le tunu balwat. Ina o malo ko le lako le fa to ina le fa nga malo sai.
e la umai ala ko snap election la ho e la to pe nga malo so batasi fo la o e te bine azulana e pe fuale le la fo ne le patu tuina ile numela le wa mawa awa ko ila apa pe o le tuanga ia na o mai le wa pa nga ro nga hode o isi pa pule le tuar baro mai spati e o mai la golako ana maulo le numela mo tinoro il numela avelo Aya foi ele se numela ia na ka uaere ave wa e vatu ele mano ata toga e foi no mai o ele numela na sufitu ile tuanga ale to la mola to le tu ina to le la le fa to ina o le ye fa mo ke cha ile tuanga awa o le foi ia le a po ile mana ongo le cha ile we ni fa to ile mo sa mo uta e fa ma vai te mai te pa mia mai tofi pa mia o le la ye le ku ko a fa pe ave la fo le tu mai ia e o la tang o ya sunga la uni mali tu ko i fa mai la olago al ma to fero le ta ye la uni le pa so le te le story ala me la uni le ai e se fu la to ta na la ave awa no ko le ma fitu nai ole la ko le abatu ele tua mai ele ai se no mela la ngo ia to ma manu malo ale fa ko mo ole spatu al partire le tu fenga malo ya le por kina le utatu le tatu ba wa huita bilingo ta no le wa temile ala tatu ma tu por el me tu kula sota ma na ya ma lo fafta al manga muli chulanga pe no fa lo ngo tulo tananga male sunga ya lauli e fa ko ai lo le me tupu pe au tono mo te fono le sota ya sal por sa le ngal ya na ole ko ai lo pe au ta ya awa ole tulanga ia le foi na mai a fina ngalo te re tu ngai fa mo vai aso mai fa pongo ko ia tato tala le am tala rivers ko o la wa ave fina ngalo tu le pa o le fionga ia me fa ma vai ro ai foi la fo ya fa pongo mai la le mana fa ma vai pe la io tu non avevo il talo la tongi tu ia pe sai il toida la tongi tu pe sai ko ina fa ma vai mai wa la ya ko ina le se mo melo ia awala kung yakula nga pesa ya meron ke belle la pa ma vai pero ko ba ila ye umbalo si pesa ila ko ye ai kung yaku kali mai le se mai te pa mi la pa mo ba tu kile pa ma vai no se pina mo su le pa la ki le tu portalo ya be to tu so ai ingo le tu la por pa vai ako como que fono a foi no filia o el partner e avere como il padre ne fai mai fai un ai lo te wa no mai fa fu o fa ma vai ele era nga ka tu talo ko ino ka lo le ko ka lo ko tama matu ko no matu ko ina ya wa ka lo le ya ko le o di le ka lo ko ya tu la mala ita lo ngalo por ki quiero ita to ya le voy a la to ya tu pesa yo ko ina yo te mai pa mi ho le va ka lo la ka ko mai ma tenga suo talo mo le kona mai ko ka ko vai ka o poi il peru lo vol pesa e maro sia ya ko lei ala ta to fai o ani so mai ngolo to va la tunu ta se nga ngo ko ngai tai fa lo sa o to to ya ole tunu ona tasha o le o fa mai le ya Commodore Brown le va ia tu la ko pa si no ngana wana malanga tina fa sina malolo ko ko malanga mai ya Commodore Brown ale na mai na fa sa lo ile e piwa o le la tala ina mai ana patino tu la ko le beseo tua u mai si tu la ngai i o tauta fa pena lo ye lu mo le banwa o le vai na ta wala le so ine o le abese mo penga mo tau la ye lu mo ba na ye mo tino ye sa wa le mu o le si la na lo tele na le fa lo mai au te lo ta mai o le sa tu ta ia ko ile nga lo nga ba ya so lo le nga tau ta tu no te lo la fa lo mai le i fa ye nga lo nga la ni ki go de
la wina mai sua uma mai ile wafu tele pia I tane na ye la maro ro te no le mai aso wa le le ngol ta na to fa awo wo le si mai ma te le na na ro na so e mai ma na biela ni tanga te ho I ma u ko la dai ko so le o ye to no le ba ya ma tam ko le ya be se mai ba ngai a penga mo tau le ye no le ma no lo fa te tele ngon man mana ya mo le nei tai o la ba tu la no o lo tari fo le tenu o lo tu e taru tala ba sa mo pe tala balu ya o ani so ba ngo te pena ya wan fa fonga sa mo ya pe anta tol no te bai o le ko sa no le te mai te pa le mi ko ngol ba ya so se pe pa ko fa te la ngala o mai ko lo we tele o ye le fa ma ba ma tu pa mi no le fina wa tu te cha yo le tu ngai a ver ta o pue fa le pa mene Luas kurvanu miliona so swani al malo Australia ile tala tupel tatu tro. Ola samu mulio le masina le sa nafi ya mile mo foi tu la per tisi tatu motu ato polu ya ona o tua pata tuane o winga fa le tonu o tau te vai ale o to e fa fu sia po ia le o nanga le tisi le tatu tro. Fa se la musiki tu fo yo tatu tanga tanu o le o fa lo mai wa Bawar si seni New Zealand ile tula kono hol nei na pase ya November le tu sanga te nei te vai o moli fa amuli anga fo ya tatu malo ina wa to le ono tuli ma tu sanga so i fo le tubu ya por emperor le malo ya pani ya fa lo tele tala na pe o ko te masanyo le o nanga me tatu tro Uso malo fa taile to mai na vangol tatu ka vangala amatango nei va yaso monu yo fa amata nei fo ia so fo tatu ye Ja, maar bij dat de wij moeten zelf daar maar voor de per niet bij ja. Tai, lei. Ja, so foi ja. Le fionga ngan man tu marba tanga vai tipio tanga vai am ta tu so ta ingora ni am tanga ni vaso ta tu ye no va tu ta headlines fa lo tele e lana tu tu pe antale valu e ta nei ta tu tala mai sa mo tu mo re sa mo sflima e va toru amo ta ru famlia ngos fa na ora nei fo e ta Pagkas fana ola sa fuara nei lua se funfa ya so February on tar fono ngora nei to sanga mo matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima i tolu ama moni se no faanga se o famna junior lo nas fana o sol tanto in medio lo matala foi on air at radiosamoa.co.nz mo fono no lo tanto Facebook ma YouTube other Radio Samoa awalo mana fana mai lo famlia ni foi tai hao em fana mata mai lo pito ta ya o le lo mata watu sa vai le yo o mestatu fa manu yangai Lungo tato Facebook ia le fo lo sia kia ku tato YouTube po tulanga fo na lo iai pe ya tasil ta fam dia ngai lungo le email fa mon mone pe am fayon email ya le lo ka ko pe fa pe ko mo ko piko o le famoni yanga le nei birthday greeting to Nana fela wa itunu happy 81st birthday to our prayer warrior, my nana, fela wa itunu. The talo yasanga for inistro sang se tele lo sui for Nana, and thank you for everything. We love you so much. Nana, from your tele letu ayante oi, leka malfa now. Mon your tele lava ya lo was sui for ile so. Te lo pauna from yanga lena sau de ta. In meli nei tai au. Le ese telefoni. Le fo ilunga le Facebook. Appena fa. Ele fa le pisi fo ile so no for fa Februari. O caffè fe. Se vai la so no for fa Februari le file mu fo. Ya le file mu e. Pe o fai ingal au la kapi. Ya ma file mu ko ya foi mas fa. Pe fa le ko un lang buanga mo kia ko mas. Le se mea fa ingale tu lang au te lo tar fam yang na nei tai Okay, le fa ka so ki lo ko se ko sia ki kasia ke ya wa ya se me misia o ya ele o ka ko nga ya le Richard Parker
Mai se pese mana ia na se family el pulenga mana fenga venga radio Samoa man pokala me mano le tayo la tino fa mana tola twas fa na de ni aso am. Ia. Mai se barbecue. Manu ia teles fanga feula le keke au lelei. Ia kungulo ma se moa. Awoi. Ia pese langa. Ala botun. Jono sutasi na mat. Tele mana o ise moa tunu pa o ni pisu o e fa pele ai au ele o se pai ma e soli a soma ma fe nui ai tangata now se fale o e la poto o nai vivi e fa ala lava solo wa fa appena se lo fia poto ma lo fa so utia ivanu o une manatu be a o la tu wa e pule ilo tava ngalo ai lau tau tonga lo matai ai se ai wa fai ai a u fa apea tole lava le nei polonga loi matai a soma o tele mana o ise moa tunu pa o ni pisu o e fa pele ai au ele o se pai ma e soli a soma ma fe nui ai tangata now se fale o e la poto o nai vivi e fa ala lava solo wa fa appena se lo fia poto ma lo fa so tunu pa o ni pisu po e fa pele ai au ele o se pai ma e soli a soma ma fe nui ai tangata now se fale o e la poto o nai vivi e fa ala lava solo fa appena se lo fia poto ma lo fa so Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Fai foi si feo lolo le pisi o tātou le taimi le nei, West Harper on State Highways Humaleonu, city-bound traffic, mai tau watu I o le nā o feo lolo lava le pisi le taimi le nei, Massey foi on State Highways Humaleonu, tūlanga le nā o loo iai foi I le nei taimi o le tai au, Mount Albert on State Highways Humaleonu, city-bound traffic, fai si pisi mo tātou, ia mai se leanga I atu le nā I Waterview Tunnel, Mount Wellington on State Highway 1, southbound traffic, fai si feo lolo le pisi, Mount Roskill on State Highway, Lewis
luas fulu the northbound traffic ia o le nā fo'i wa amata o na iai nei poloka e mai se lava fo'i i a tātou key intersections. Blockhouse Bay on the eastbound traffic mai ta watu anga i atu i le taulanga ia o le nā fo'i wa amata o na pisi le taimi le nei. Pakuranga Road on the westbound anga i atu i le taulanga o le nā wafeo lolo le pisi ia maana i atu lava fo'i ina mamafa i a tātou intersections. Esmond Road taimi le nei city bound se fulu fa minute travel time mo tātou i le nei fo'i taimi o le tai au. On State Highway lua se fulu on the northbound traffic 5 minute le travel time mo tātou. Mai tau watu e whapena fo'i lunga tātou State Highway fulu ma leono whai lava se pisi le taimi le nei lua se fulu 5 minute travel time. Ta pena mamau iai ave ta avale i le nei fo'i taimi o le tai au ia o whianga iai fo'i ma whai ngā malanga i lunga le sele malua le Tau Radio Samoa ina watu se fulu ono minute na tā leo le tulai valu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangoi au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulawi loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. O le aho nanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whausota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa.
Tanga mai leone high school on nei tai au no toi se fulu tasi minuto lo tora ta le tula valo tala mai sa mola matanga nei vai asa pan tala valo le tau nei fa mai le fianga le alo le pula chimana ya molta hantu li pocha matanga nei vai asa antar. Whātalo whātu le nei fo i tai au fōu o le nei fo i vai aso ua sāwalia la ua fionga ngal mana maa lo le soi fō manuia. Ia fatala fa foi ba fa pelo ia tu foi et fal tu ba lo la fa le balanga ba luia oi ba lo so i fo ba luia Pascal ia le ba foi mal palo fatalo fa pelo ia tu foi la stunga le out by le nei tai au ia ba lo la ba foi le usu ma lo tu no oi la vi inga lo tu so i fo tu tu tim ma lo tai au pa pe por so i fo la le tu ia le ngata de o la vai lea fo to e matalia le tato vai aso lo nga lemlo nga lofa na lofa tal falava ya le lei tato ave pele mo mar fa sangi le tato matai le langi lo na lo fo tato sile fa e fo nei tai au mo wia lo mala ya lo se fo mo wia se fo la le tu no ma se ma tu bola nei fa so fo ai menta vai tato mon lo ti ma tani lava o ni ngalo ya mi no lo a le tai au ya le me toi fa tai e su bola to fo wa vai sa le ya sa no ya mole ni po tel nei tai fa mo mo to mudi fa tai man fa malo le tato team fa tai fo ile ama to le nei vai ato fang mai pe ma san yai a mo lo tu pele o te fa felo mo pa talo fa tu ile ava mal fa lo a pa pe fo ya ona to fiele to so spata fa taulanga ia fio ngai patele bai tai sa ali felela na tailea tu foi sunga ia fa penga ia po fa penga ile na tailea o alisea e pikopo ia va pe fa ia malu tonu e kali tia tai tasi tai e kali tia talo falava ma lo le soi pombaluia ba lo foi le tau tua e de tua mo lona filangalo a fia tu la mo te tapuinga le leo ia sino le tunu po fia lava mo mea tatu patalanga ma lo le soi pombaluia ma lo fo la fa tai tele ile tapuinga pa ia malu fal malo fio le fionga el consula minsta va pena fo ia fionga pai pule o malo New Zealand nei fa pena pu sa mo ofisa tai tasol malo ta lo falava malo fo ele usul nei taiao malo le tau tua tunu lunga la teleton fa fingal venga pa pena fu lao mo ta tau singo tato matua i la to po wo suatu la to manava mai malo lava fa malo si malo tau si ainga tau tua al tato nanga ma vaina pena yai ma sani lava fo io na fa pes fa talanga ia o talno lava lo ni fa tau ba i me lo fa penan fa tinoida ia pro tulanga pena ile tato tau tua so nai na manava le tato nanga wa tel afford fitua nga ile valu ta vale mulumuli lava na kiliva ia si vaenga le na pikina mai malai va lele mai Wellington ile taiao ia le fato kiliva la to ta vale le fiafi ia ona malanga ilola ia le nga tele tulanga sa fa maliaina ia o tau ainga foi sa la to e fatasiatu ile astona ile pona mboli la to fatai tu sai mal tau tua ile nga ile fa maliaina le la to vale ia ole champo band pole high ace ole tulanga ile ole ngavenga pena masaniai o korea le sa fa pena na kiliva tele ni sitatu ta vale den kiliva ile astona i mboli fa malo mal fatai is foi la to sabatu buni ia fatu buina la to talsanga ia elenga tailea ia tatu trade in le foi sa fa pena ona o atu tasiko tatu tavale tu samal de sulfa fe tu lo la o wina le lungo tavale ia o fa pena pa tali tatu talsanga le so tele la vani vaenga tatu tua fa na tuatu le tatu tasili tato pikiapu le na fa pena foina na luila stona ilesi tato mahidra le taili mafe e fui e fatalia le tasanga mole so tasina banga mahindra lima fe le tupelo o faina le tato pikiapu tato yuska to lua fe talalo o faina ayainga masani lava awane ngalo e joy ayainga tutunga o tau lava na talia tasanga mai lunga famlama ina ia nga ba ia tatu pai galo pana tu fatasingo ai talapu le tele ni si vaenga o na manunga tatu taimi pala watu le tatu ofisa ile lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu o va selau ki mana meritasi o va selau fa ono lua tasi o va selau fa ono lua tasi le tatu telefoni valau fua
a so na ide fena kiri wastasi o tato a Skopio tele o tato ta vale na lo o tato ta vale fou o ni ngale ye te oe fa so tai atu lava la ngana mo lis fam talaga le te suma mali watu le lua balu Atkinson Avenue na to e mo wa se nisi fam talaga pe tato te pero ida ye ba se ya tato ta vale mal fa la so ta bai mal tato team fa tai tele lava mo lava do le ne tai au sa bola tu pele anga lele tu fo fanga tu tele ne yaso ai fa so fo ia fa tai mo le potil nei tai mo ni fo fa va matona nei fo yaso to 5 minuto lo to ta le tu la valu Tasha ale I fa to fa nei tai au o no fa fo do to sie na yo ta to matua a lot of va tu le va ngala Oceania Healthcare Rest Homes e to tele ni si o la tu tanga te fenga benga le a be se mai I o lo no winga quite bowling a telea o ia la vai nei matua lo to sie to no I for Rest Homes Yo te vai o tulanga fa no no le na o lo ia le time le nei mana tu lava fo I pol kalamel malo malala tu ana matau o le tamo fai fa ititia avan a yanga luenga fa ititia sanga fa inga luenga fa tupula ia le tamo ainga peitsai o le fa no noanga le o lo ia le time le nei ona a fa pe o le a fa au pe le fa malo lo fa mutsa o avan no fa inga luenga e mai se lava o le tu lava le nei tau soi fua maloloina mana tua so o se tangata mo o mia se fesoa soani tau le soi fua maloloina e ta tau o na lava fo mai la tau le lava la o mai I le taimi le nei pe na ta o le RNZ o le tulanga fa no le na a fa pe o le a fa au pe ona fa malolo tangata fa inga luenga fa pe fe la I le vaenga le Nelson tauranga and Upper Hutt o lo ia nei no fuanga ia mo I la tau o e matua a o le tulanga o le fa no noanga o ai ea la o le a ngafa ma le tausia o nai tangata matutua I tu tono fale mai nei o lo na winga o le amakua overpopulated lava le system fo I la tau ia ma e so sale system a o le lava o lo o fa tupu la ia le mana o mia o le so ani mo le soifua maloloina o nai tangata matutua ala le fa talo fa tole talo kala me la to malava lo nga lu tono Rest Homes ya malo lava nga lu I le amatanga ni fo va yaso ya le tatu va sola nei ala ku ga ki fai ala o fa malo stino ai malo no sul nei tai mo ni fai vo nei fo ia aso tash fa tai tele lava tavai manu ia tele fo I fai vo so ia ai ona o tulanga fo inga luenga ia ole atu wale no fo nei tai Samoa manu ia tele le nei fo ia so feilo ai se mala mo le lo fo le tua so fa ia soifua tatu tala mai Samoa la tanga nei vai aso pe mai a fa fianga mai pe ni no tia fa sa o somebody body to tolu le ban Le mattina quando aspettando quando vorrei offrire l'otto per te ti amo o te fiesta tu la paura si mi hai tu mala o le como ni a tu ma fai I'll
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa no tātou o tunu ule a matanga o le nei vāiaso o le toi vāiaso o Februari. Usi mai le whaafonga le tautua whaawau tala mai lo tātou o tunu. O le au ngani a le teitai o le tuangai le whaipule o lo tofanga e whaamawai ma le tofi pāle mia o le malo. A o le io i na whaatino le lafo le le whaatuatuaina. Pe ato e tau au fia le pāle mene le asolua o le nei vāiaso. Wa whaalia le teitai o le malo i se pepo whaamtalanga. A whai o si le fia le sunga atui le epa lupe sori aisa i lele maria le ngoi. O ia te ia le numele langolango aile na lafo. O na whaatali lea se i whaatino i to tonu o le pāle mene. O ala i o mea tu so whainga whaavae mai e inga o le tu la fono whaavae. Wa whaailoa i fo i le pāle mia, le fionga fia mena o mi mata afa, e le whaamavae i se fina ngalo tui la epa. O le tasi o whiro inga le te tai o le tuanga ima tusi tala i le whae unga o le nāwā yaso, na ia whaailoa i le taunu uantu o le tusi a le whonga whatalai, wa whaailoa atu ai wa talia le whaatino ina o le lafo le whaatutuaina, ma o le ngā luenga mua lea le pāle mene. Mai o te fia whaasilatu le ngā whaafitai. Ua talia e le whongwhtalai. Le mātou lafo. O le urua e mata upuvone na o le whontanga o le awhaila solua. O lolo wenga, tasila nei whontanga pito mawae. O le awhaila le palmele. Wa kaum whai se whai unga fia me, ai le io i la so lua, e whai e le matou lafo. Wa e mako ke le koe alo e sa mal melea. E kau lango ia. Ia le matou lafo. La whape atua i lauri. Lango le lafo ngi. Awa aku lango le lafo ngi. O inga ke loa. Peke e ua umange. Ufape mai le malosa lo e la auri e te ave mapale mia. Awa al tulanga la. La ia e discussion i la le malo. Le sunga atu i la epa lupe soli aisa i lele malia le ngaoi o le te itai o le itua ngai i se whailoa inga matu sitala i le asa wharailena ta nei. I le whaasara launga mai le te itai o le malo o whaailoa ai le te mai itai pāle mia. E le o le whaao ngai le te itai o le itua ngai o awala o whaasara launga e wha leo ailo na manao e wha mawailoa mai le tofi pāle mia pe a whai o ia o sa tangata e moni lona taritonunga i whainga wha te mukalasi ma le wha vae o Samoa. Wha lia le fionga fia mena o mi mata awha o ia na whiriwhiria e te itai de malo ma e le se ese ma le tofi ona o se manaonga o tuila epa. O lo iei le wha vae matu la fono tu mau o le pāle mene le ala e muri tai iai mo se pālota o le wha tutuaina. A whai e mauti noa e tuila e polo i aile na vaenga le numela, e ma whai e o na suia le tofi pāle mia, i a tuu pēr lai le fina ngalo le pāle mene. A whai e le ai, e le te taula o na wha mai mawina fua le taimi, i ana wha lave o lo wha ngasolo nei. O se whautuanga le pāle mia le sunga tuila e pa, so ia le tau wha se i le atunu umana finaunga, ai ave le pāle mene,
ole no fuanga tala whenga I lea. I le whaido inga tu si tala ma le sunga la audi le ua te apola te Valfosi Smith, ua venei ma te tai o le vaenga wha bufai o le wha tua I le atua sa mo utasi, na ia wha ilo ai, o lo iai le lātou tāpenanga I le ngai o inga o le a lātou whatino, I le teimi e telanoa I nai le lafo le le wha tua ina, pe tai e whato ai loa po le a lea tāpenanga, pe a tau au fia le fono usua Samoa, I le asolua 25 o Februari. A o tapena I le isi fuafuanga o le talo le tupe le malo mo le isi tausanga wha le tupe o sa so nei. O se fisoa soani malo si le sao le malo Australia 24 miliona tala Samoa. Mo fuafuanga tau tupe le malo I le atina e leo le tamau ainga, mo le tausanga wha le tupe o lo wha ngā soro le teme nei. Wa wha apopoai I le se lau valu se fitu, tesi ma le 5 miliona tala fisoa soani e lea malo mo Samoa. I lana wha soa wa wha tūlanga e wha tino, I te tonu o le valu tausanga, le ana amata mai le tausanga e lua o lua tolu, ma le wha moe mai e le tausanga e lua afe tolu tasi. I le saini ai o lea fiso soani tupe wha au popo, I le vale o le sui o lea malo I lo tātu o tunu. Ma le minsta o tupe na wha ilo ai e le komisina mawalunga Australia o William Robinson, o le pine leo le talitonuina o whainga paanga, I le vā o lona malo ma le malo Samoa. O lea fo I fiso soani na wha lia le komisina mawalunga, o le a whatupe nisi o fuafuanga lo tātou malo, e pe o tutongi o whaia onga, whatauina o waila au mo whala au whaafomai, ma isi vaengo ngā luenga tausoi fua malo loina, ai maisi o le whaalu lei ngā luenga o wala te tele, I le ia mauti noa le le lei ato o toa wheo inga, I so se vaenga o le tātou o tanu. O le whaftai mele minsta o tupe le fionga lauti muia a fua wele se vaai, e a veai masui o le tātou malo, na mamori de sui o le malo Australia ma wha doa I ai, o le a ave le wha mua mua I lana fesoa swani, e tali atua I vaenga siri o na mana o mia e tangata lau tele. Whali a fo I le minsta, o nisi o vaenga siri o na tau ai ave e le wha mua mua, o le soifua malo loina, awa onga, ma au au nanga mō tangata iai o lato mana onga tu mau. O le te o le safulu le tae o le asosa muri o le masina le neo Februari, na pe whaafua se iai le tise le motu a toa upolu, a o ta pena to na I maisi fuafuanga le sapati. Sana nati ai le ufai ngā luenga le whaalaputonga le malosi tau e le tise, e sa ili le mafuanga, lea na siaki ai leina malolosi o lo feso ta iai umafi e le tise, I no fuanga I se o le motu a upolu. Pei ta ina maua I sa ilinga, e iai leina e le tise o lo ta oto I lalo le palapala, e feso ta iai le afi e le tise fianga, va pere fale e le tise furu sou, na whaale tonu, ma whaia lo iai ngā duanga. E o ane le tolu le fiafi wa amato na whaola nisi o vaenga o le motu lava upolu, ai whaauau o na motu sia le tise nisi o vaenga, e au fiei ma le taulanga atoa, ma le anga I atu I nuu mafio anga I sasae. O le lata le afo le valu le pole o sana fto a mawai le tise nisi o nuu mafio anga o upolu. O ia whaale tonu o wha malulua I pēr whaalaputonga I lo tātu utanoo, ono o le tutupu mai o ia tūlanga maa a fiai lana tautua. A o motu sia le tise le sa mori mawina le wha o ngā wafi wha leo leo nisi o pisi nisi ma a inga. Wa sila nei mtanga luenga mta ubutau loto I whale al malo New Zealand. E awa o ina tangata whainga luenga I le official komisina mawalunga o New Zealand I Samoa. I le whaia leo talo sanga mo Citizeni, o tangata anu o Samoa e anga wa ai lea wha amarianga. Ia ia ingo le tūla fono o le Citizeni o tangata Samoa I New Zealand. Le ana pasia le pāle mene a New Zealand I a November le tausanga umawhae. Wa wha ilo e se ofisa sini o lea matanga luenga I se li poti le leitio New Zealand. E siria le wha se lau o tātou tangata nuu, I la tau na soifua mai le vale tausanga e awhiv se lau lua wha, ma le aso mua I anu wari o le tausanga e awhiv se lau whaiva, ua maua o lātou Citizeni New Zealand. O le o ino tangata whainga ruenga le ofisa o lea malo I a pia, o le ama whai na tangofia tāro sanga o le Citizeni lo tātou utanuu, e au noa ma le tau lafo I nātu I New Zealand whai ai, e peo na whaatino ai le teme nei. O lo iele tele tenunga e anga waa mo lea tangata anu New Zealand o tātou tangata e tusa ma le tolu a whedi masalau, ma o le to tele uo o le mātutua o le soifua, I le fetus furulima valus furu masini atu. O nisi o lo mawhai o na malangatu I New Zealand, a o nisi ua whaatūtū ngata, ona o ngase ma le tūlanga o le matua o le soifua, o le nga whatia le malanga I le valele.
I le savalia i nei o le 52 tausaga o le whainga pāanga whaavao malo a Samoa, ma le malo i Apani. Wa whaamawina o se tasi leo malo o te lelo na sao, i le ati na o le tātou tamau a inga i ala i ana viso swani, o loo mawhai o na whaatino ai nisi o ngā ruenga i le o ngawhatia o na whaatupe, i le malo si o le tamau a inga o Samoa. O le tausanga i rua whema le tolu, na awhi ai lo tātou o tunu i le asia singa tau aloa, a le ao o lea malo po le emperoa, o le tupu leo i Apani. O lona atali i wa vea neima emperoa sa whaamanatu i le asfareida na te nei, lona aso soifua, le ana awai le fionga i le ao le malo, le fionga tui me le li whano wa le toa sua lau vi le lua, o le fionga i le pā le mia mata i tai o le malo whaapea le au wala au nia. Na mamori ai le sao ninga, whaamurianga me le malo Samoa i le sao noanga lea le tamai te pā le mia, ma whaafetai ai pea le malo i Apani le fesoaswani malosi i lo tātou wati nae. O ono sfurulima tausanga o le soifua, o le emperoa o Hironimia Naruhito, sa amatala na nofua inga le tausanga e awhiv se lau i vatasi, ae iso o tanga whaavao malo lea tunu uma Samoa, o le aso mua i Anwari, o le tausanga i luafes futoru, na te tala ai lona o fisa ia pia, ma whaamautu wai lo tātou o tunu u le sui, o le malo i Apani. Tala amatai o le nei vai o safou, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Manatua lele, tio, tasi lima iwa tolu, amo. Palolo na saya tavale nei taimi o le tai au vavai atu lunga la wala poloka i o le tele vaenga o wala mai se lava highways i le vavai atu le malanga mai se sifo le highways se fulu ma le ono le ngata na poloka le vau ku meo a ngai whenua pai ai whapera fo i le amata mai Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Tiara 2 Rose Bank, Feo Lolo le vau Rose Bank ma Ponchevelia ngai Western Springs solo atu tali taulanga iau kilani poloka fasolo atoa i le nei taimi o le tai au tatolo malanga mai le State Highway se fulu valu ai le o mai i se fulu ono Green Heights la wala papolo i na o lo faisi poloka le nei taimi o le tai au tatolo malanga mai North Shore ngal taulanga iau kilani city bound o le Northern Borderway pasi mai Albany la Feo Lolo Rosedale ngai Wairau Valley Takapuna Esmond Road poloka fasolo atoa nei vai ngona tai au pena foi lunga la wala lo papa Feo Lolo la wala lo papa ngai Shirley Beach Road off ramp ngal taulanga iau kilani o vai nga poloka na nei taimi o le tai au e lunga State Highways i lua se fulu faisi poloka mai o le tano le off mai o le fulu ono fasolo mai i le lua se fulu le tano fasolo mai Royal Road on ramp Dominion Road on ramp fapena foi i Hillsborough la faisi poloka na nei taimi o le tai au pasi mai Hillsborough Road on ramp flow le lei lunga la wala la papa na fo ede o pisi tele malanga bla ba lele se o kilo ko le link o le State Highway lo se fulu anga i o il southbound State Highway 1 faisi poloka around Rainbow's End nei time o le tai au tatolo lunga State Highway 1 city bound nei time o le tai au faisi poloka va Drurin Papakura flow le mai Papakura Takanini Manurewa Manukau around East Tamaki on ramp ngai High Brook Tip Top Corner fasoro kwai Mount Wellington faisi poloka nei vai ngora tai o vai ngoma na wala lo vai ona poloka nei vai ngora tai o City Field e tino to le time lava on sai mai saunga le muda ngai i tuje mga ruenga matar vai aso e le ngata le morino nei fanau i le ongor nei foi tai Tara flava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua lua fitu. Ma lo talo le tunu o le na maua le taranoanga le tai au ma le whianga ngan mana i Samoa lo o solonga le leimba nui le tau le nei tai au. Winga na o le tau le vavai atu i Samoa le nei tai mo le tai au. Lua se fulma lima leo te vavai atu i le velo le ea i Samoa. Ina wa te le balu i Samoa. O le atu mawinga langi le nei o le tau i le teimi pa ua timu ni sa vaenga i Samoa. Tu mau tolu sumal tasi degree Celsius mo runga le vela le ea i Samoa i le so
lua se fulu maleono I lona mawalalo te whata lofa toele tāra paklame panga malapa na manu le tāra Radio Samoa o lo wha mai I le atunu pele Samoa malo la vale soifua manuia whata lofa I paanga le tāra paklame so se whainga Australia nei taimo le tāia malo le soifua manuia spul whalo e le malu lua le ea I Canberra le lamua o Australia nei tāia wingo le tau mo le lamua I Canberra le asu sulu mātango fila la ona matuave vela I leo le ea mo o tolu se fulu ma le tolu I lona maulunga spul whalo na maulano I le so le mano la tunu fa mai sini Australia ma fa lo il ne bango ta lo sul tassi o la fa sono sul mante ngo filo la mo o tau lo se furma baru mo lunga le velo le e sini Australia le so lo se furma tassi lona mo la lo melpone ma lo se furma nuia to tele ata to le sa fa ta lo fa mai le ba veana le la ma lo fa tais furono o lo il manu le e ne bango le tai au o la matana na awa o le tau mo o tau le so lo se furma lo mo lunga ma fa le es fuli mai lona mo la lo o le tele si vai nga Lusu tasela o ele mafano le ea I Hobart la matene na awa na vaenga o Australia wa vatola sulmata ngo file lai Adelaide lusu ma valu molunga le vela fa mawina le so ma nei for sulmata ngo file lai Perth Australia lusu rival molunga le vela Brisbane Australia ma losi fo monuia la fa sona na awa le tau mo tolos fu maltasi o molunga na le vela fa mawina mo Brisbane le so fa solo na losi savile pa ultimo le vaenga o Darwin tolos fu tolu le molunga le vela fa mawina mo nei so fu vaenga o mana Australia mo tulango ile tau ile amatanga ni vaso o tatu yai fo mo le talo le tau ile no fanga fa salonga Radio Samoa tama ke makauro se fulvaru o ile malu e ni vaenga o tai au tu mawinga o tau le so ala sul mata ngo fina la telo vaenga o kilani ba ba tu manga ia sul mare la le telo le tai au tu mau lo so maleono malunga le vela fa mawina mo au kilani ni yaso su fitu lona mawalalo tai au pe au lia ala sul mata ko fia fo la telo vaenga o kilani tu sa le vela ne matai au lo so maleono lona mawalunga le aso tai au le vaenga o tuatu ma ne sul mata ko fia la so lulu pa pe na fo la stofi ma la sfraile au pa ultimo la stonai lang de le ia le aso sa Famabong o banala wa tau tuna mai nei taimo le tai au le tunu alalam papa au le tele vaenga o Kilope Hawaii America Iraq Israel ai kupito manu pa ia manatu mo yel tau mo to Nene aso fa wata to olia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso wha nau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha la velawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai, ai inga wha bitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu Sifurma fitu no mutele tula valu tato tala mai sa mo pe na fa fonga le tunu nei tai au te fa sala wina mo pe tala tula se fulu mal lua le so mal fitu le po ana nei ole si fa pongo tato tala mai sa mo le tala valu ile tai au e fa fonga wo fa longo wo sirfia wo lo o mena sa le patia o lo tupu e sa mo so tai au Naua sirfia le tunu. Ia ole fono le parimene Samoa o tai au foi lau te loa e te le ia vaenga o le atu li mata ia le tunu atoa moa tai au. O lea ua nginga nei li tai au le ngate tatu tala mai Samoa le tanu foi ma le fionga ngalwan mana. O lea ua sau ni le te tai o le HRPP Malan Party e fatu le la fo le fatu tuaina. E avesina mai le fionga sa fapito mai le tofi palimia. O le malo Samoa wo montali palimia e le fa mavai so o le alal me tupu tai au o le sifsili e langolango e le fast le sunga ala uli ma le na foi numero le fast ia le lafo le HRPP wa o le memonia a fa pe o la tole ono la fonga su fiku fai pule e le singu mele fa na pasi ai so e fa langolango langa o el fast o facilitele lana e langolango le fast o le so no le pentala no mal fonga ngal mana le tai au o bon so no te tai le sunga ala uli afko ai lo ale mekup pe o le parlamento tai au so tele la le tapo te tenga le ta to tai au o le sifsili o le ale me tupu pe ate I ua pasiele la fo o le fatu tuaina e avese ina mai le tofi palimia mai afime o le ale me tupu wa te loa wa umon for le fime o le taimi e fatu ina la forna o le taimi fo na fata apel parliament ai o faifinga pa loka snap election o le tunu o mo sa sunga la auli o le mele le pole ai o ne fa snap election ona e va ai lo fa le tunu o fia kupe fa ye me o le sifo tele wa ready le lola o palota Samoa pe a fa snap election taimi nei ai lola kaya
ia na me o ma so la tala fa tali tai au au ne ngalo le me le tele le talo mo le tunu fa mo ia talo mo le alo atu le tunu ila fono su ile aso tai au na ba na sa bom mo fa fo mo le tunu le tai mo tai au to mo le radio sa mos folima e ba to mos forever what tele to la valu su mo la fa fonga tato mo fa sa mo la mtanga ne fa yeso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. A sala le la, ia le lei o na lawama. A sala le la o le vaa, e te tau o na lawama ma le whae tete, ina ia tau le lei le ama, ina ne ilolo pe furi fao le vaa. O upu fau I tangata, ia whae tete pe atu I lalo le lao o lo fola wai le vaa, ne mea ane ua sae pe lolo I ama. O upu e fautu ai I a inga a whai e sala le la, ia lawama a wae ono furi fao le vaa pe ngoto taluai, ua whatamala. O lona winga a I lalo le lao le folau, e te tau lava, o na tau le vaa ina ne I lolo le ama, na fuli lea, ma tupu ai se whaale velawe. O tangata e fōlau, e te tau o na manino ma malama lei, I whaatonunga, a lea li I vaa, ia po I lātou, e whaatauteia fōlaunga. A sala le la ia le lei o na tau ama, o lono winga, a tuu le la I lalo, tau le lei le vaa. Manuia lau whaasausaunga. Amen.
Hei ho oka e ka fe se manga ia so le fa fi fanga o ko risi fa ya onga pes ngo fa mai ta do ma fa sa mo ni fo ta ya fo ka ko ma fa sa mo na le ta ya ya se mau mo tu spa mo ka ko ngi ka Chris a mai oi Tamaniero fore tora wo wa mi o to ni teo a vi ero famla nga le tu ni teo ma tango feta le fore tu a le fe me ma do mo ta to ni teo a fe mai e te le o ina ia fide mu lava le ua mo sa di no na loto a wa ia fa to ia te oe ia ina fa to ia Ojo ia Yehova e whawawau lava. A wā o Yehova o le papa e whawawau ia a imena. E whemir whamaro sila mutatun li teo a whai mai a whamei e te leo ina a ia whire mū lava le ua mosadilo na rotu. A wā ua ia whatuatua ia te oe a rona winga different a Friend, mausadio talo to for their family, for my etero ina ia fide mu lavale u mausadio no lot awa wa fatu to it oya knowing na afat mausadio talo to mata fatu to ide to different for me a mosadio talo tum fatu to ide to for me eleo winna eleo winna de twitter to a different friend if you na ora eleo winna de to ya we different tole te on on mosadio to ota Taro to mata fatu to ide to friend is to mauna mutato ne te family tele to mo joke please mwala friend ne sofa Salamai elelani ole mamalu ole sili ese ole vani monimo e falia ngalue ngatetele le la male masina e fesu ya ile a male
lona poto. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Jalo fana va tio roa wa te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fata fatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. Ta pena sa lumana i manuia, masue sa whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia senga luenga e maua ele tutongi e amata mai i le luas futala i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala i New Zealand, whaapea fo i e o lo au mau i atunu i whafo. E tele fo i nisi mta upo ese e mawhai ai o na autawina i oe. Pili mai loa i le Oval Selau, fitu 5555 ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mo nisi whamtalanga. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o la Amos Electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. E le whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai nei. Ai o te peraina le Digicel se whaabitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay ta tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala morisila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo so wa te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e la foi le sele ni i le MyCash ale Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le reifa apitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. Mai le 5 stars in o te lua se fulu ma le 5 minuto lo tala tahale o le tula iwa tue pau 9 minuto lo te o le malu o le tae out Radio Samoa for 5 iwa tolu a mo whanga solo ia finals o le Taito Fitu Vancouver wa mai ala sa i lio sutasi numere sutasi mai ngā li mita mai tai ma lo i Aialani
e le la ka longa ma Kenya ma malo i Spain la ka longa ma Ireland ya le usu ala ku langa iva USA ma Uruguay ala ka ko work ka ko pokala masani ya song for vast tasi e mai le tanga wengo le fifi vat smele fe ngor santini atu mo ba siki a show te le yo fo tuanga de yo lo mai le tar pokala tanga wengo le wala versa nga de mole nga te le i telefoni fa na bala ye mo sani le time mo time ya ma lo si fo mo ya tu mo ba nei time fo fe ngor santini ya so fo mo ya ila smuta vai pape fo tato wali fa salano ni ta ya yo alfa talo fa to fo mo su tato tunu ya no mo me tato fa salano ni ta ya yo yamba malu tato tunu ta vai o le ale o ya yo no tato time ya fa spele to tato filo ile ni ta ya malo fo e malo fo ile ta wa malo tato tunu ta vai malo fa tai ya mo yo me lo weekend oi sa vai poi lo fo ya malo wa kam fa nga wala tunu ui fa nga tamba wa ma nga ya fo ya ya se fa si pise le weekend fo sa vai ne mo fa yona ta fiel wala ma yor ta tu tunu ya ma tali fo i mana ongor ta tu tunu ya an tanga lu ngala fo ya fa si pise le weekend ya ta tonu sa ma wala sunga male ai nga li se weekend fi so ma se weekend mo mi le lo fo le mana le weekend so le pisi ya fo ya mo fa kai me fa malo stino fa exercise ai wala va ke le nga mal malu du ma aki do sa sa kwa va ve bai fo ye di le ta no ye te mi fo ye ke ya wo so fa fo se ya ku se la ka va de fo le matu langa fo le pe fa maro sia pe ngoi ya te no fo tu nga masania lokal ka vale so se kai mia so to vai wo ye le vai nga le fa Britannia le car checking o lo le fa talanga lo di fo ye wa makango so fa ita vale fa e fa malo si le ave no ta vale na ita ngata vai o le fa tuanga la vai e ta tu tunu e te taua o no lokalo sa pe te alu lungo mo to wo ye me se la va te mi pisor ta o le nei ta vai e le tai me tu le tangata ni ona so le fa fo mata vale ya po vai mo po o per ka vale pa o po wa what why fo ona ole tam fa ye fo so tunu ta vale na isi tangata o le fa tuanga sa mo lokalo sa e o fo i ta to blanga fa ta lokalo sa e te pete ia to tonu pa wa fa tuanga se kile e o ta vale ni fa ma lu fu le tonu pe tu la ti la lota to fa malam ya ai te tau wa ona si la song le o te lo ta vale no te mi nei ta vai na la mi noi lokalo ta vale la vai sa si vanga na ini so ta vale tu vai ya tu tau sanga ku ta vale fo ini fa le tonu e te tau wa ona lokal ta vale e mai sia ta vai fa mon mole pe a fai o ye ya lo mafana o le lo kai no lo sa ta vai ia ta tu tunu pe a fai o le fa ka wa ku ka mi ke mo tunu ta vai le ta u fai le vai ta wana ya lo ma ave lo na ye le fa la na tupu no mai la ngoi ka vale so la ai ava ku mer ka mi ki ta vale ta vai o na le ye si tanga ta matu o no winga e ta wana silsila to or sa ngre mu ye bang fa mo ta vai vanga foi le fanga ina la malo si me le fe wa ilunga la wala ma ke anga ai ngola fe la ko loku ai pa le fanga vo le la malo si foi le ka le sa ngale mu ye vanga mo ta tanga ta ya mana tu ta vai le ke foi pa fanga ta vai tu lo pa fonga la tu o so tu la fono le tau na fa ya pe ta vai ele te ta fanga ni si o fale nei ta vai ai se a e ia le so tanga manisio soli ngā tula fono vaenga mo po fala o fasaina lua po ni tupe o ai talafu ai tolu po o se vao kingi ma va ila to fa mole matua mo tato ainga tala no ile fana a fai wo tonu kingi va vaenga ia ole ma fai ona vese e ta tawa ona fa i te le fai lo le no fanga lo tonu no foi lua a fai wo ye se vaenga o sai tia i tonu vaenga ni o kingi ni e te tauna tala noa ti a te utou. Sa ili so ani manutanga lunga lelo ina ia alofia i vaenga whapea. Wa whai asi to telefulero tātou tunu wa afia ai ele ngata lavo whaleanga ina me tino. Ia a ole soi fo i marasanga le mu ono na winga la whamon muli. E te tau wana whamanatu le whanau. A whai wa ianu le kengile ia e tauna wes whiringa ta vai. Sa ili sisi vaenga e mautu maola le le ia fa wa ia vai ngolo ia mana me nai lo no fa fatas a wa vai ngana le mo vai fiu lo ke nge su e si onge po sim I u le tonu ai lua
fiu lo su e ke ia ainga lo mai kasi TV ave ta vale ia e fiu lo lo vainga na lo fa nga ina o penga malos io no afia ia e fai ma fa manatu si tinale na maliu mai mangile ta vai si ta male na maliu mai I klenene si to sanga betu nei ai sia a fi fu fanga ni fai misa o le fa tuanga la mai se lava matu o lo la tu si la fia lo ia la tu fa na weekengi nei ma ni si fa la putonga fa mo mole tala noa fai se fa tuanga fai se fu fanga mo sanga le mo la inga la tele fa mo ta ba se la pasene fa na tu nei tai au lo fenga sa tini o lo ma ta wina to tele tanga ta male le mo o le sami o le vai ma va fa pena e le fo ile no fo te le ma vai le ma tu a me se nei fa na tu mo ba sa o le fa te ta vai o le ale fa mai o le vai fu ia ta vai e te tulo te fa malu e pete awe a e si la fie lo ia o se to mai e te awe po le vai fu alanga e te malemo ia tulo ku fa ngai ne ta vai o lona winga so mai le vai nga papa o e mafai ona e tu o ta vai a ma fa nga fu le fai ta le ngal ainga lua e le te tau ona tu na le fa na e na la to I vai ta ele po le sami foi pia po swimming pool fo I tono community fa mo mole e te tau ona ia se tanga matua e o mal fa na o le si vaenga I le tau ona e tango fiel ava malo si pe a fai le po fa la fa saina pe a fai le o le e te au pe tale te fa ngot wa fa mai po le a lo poco I fieta vai tu lo fa fonga la tunu ai se tango fiel lo vaenga ia e te le a fianga lo se fu o le lo mali lu pe e ni si o tato tunu e mai se ia so ni sio vai no ni sila ia ono le fata mala a fai fo te sila fia ele o lava lo malo sio lo mo se ngasi fa mo moli o le pai par kalita vai o le pai par e stili lo no sa ngale mu e o tato vai ta ele pa ui fa le ta vai o lo a fia so I fu o tato ai nga me se le fana mana tua e fa pe merko ke lo kana ngo mai le ri le me ka au le e o ia le matanga luenga leo be a fai se fa la betu aya o watu lo o se vai ngo mo lo o fa tamala matu e ia vai ngo tu la fu no sei ti ai mo no mo li ai pe a fai o te le se vai ngo fa mo tino ia o fa tamala me se la walu le paki o le ka me ki di swimming pool fa mo le matua a ver fa mo mo sa ngole mo fa na mo le ai fa mo mana ia le ora ta fai o le fo fa fo mai nei matua mo mo lita majina o nga e ne fo temple tai au sa ngole mu ngona wala fa pena fo tono ta vale fu spa o te mai vai ngai o lo ta wala ngai le tanga lo ngona le pa te ta vai ele eva tuota fa tuanga le ta vai na o sina update talu ona pa si le tu la fo no fo le o kengi le fa sa ia ta to ofu ia ma fa lo ting fiku se fulu ia ofu kengi wa vese ono suma le fitu ia la au malosi wo umo na tafia ntanga lenga tolu se lau tolu suma le fitu ila tolu moria ono winga eta umai o le ufa so Solomon ia mai fa tai fo ila tunu la tonu lango le vai nga ata vai ai ma tua ma tua le nei tai au o le kai mi sa ko ngai ka me kirao fai wa e tu wai fa mo mole fai le mulo sa wa fo ile fasia le fa na fa mo mole le tai au ia o kai lo fo ta tonu mo ka ma sangi le la va le fa na vai fu spa o le fa na o lunga to fitu to sanga ta vai fa mo mole ta o fa ia wa ai no fo le fa na lo I fo le fitu sanga e te tau ona sa o male lei lo na fa ma wina e mai se fo ile pa se la va ia te tau ona I fu spa e mai se o ile avita vale alo le muru ngata to kolosi asul kilomita lo le valse fulu fa mo mo te vai fa malo pa sa mo le nei tai au o mana tua se fulu lima ele tu wala o nga tau nei se e fa tale pikina le fa na ai a fa yo le asa va vali le fa na fa mo mo le tala no le fa na o nei tala no se pe tu pe fio so ista vali a se le ma se nei ata vai ia o nei vai nga uma a vela fa mo la e o fa na o tau na le la e o ma tau na sa tau malu le tai au ia nei ta vai fa mo ele tu I fa na ia man ia me se fe tato ai nga so nya ti amatanga nei vai ia so man tu tato numero ta vai tas tato numero le val a bun tanga lo ngale lo se fa le fa fo sei o lo tu pule taimi le nei o lo a fia ile so I fua la matia ile sa ngale mu ma me to tino
tasi o lima o le whaalawelawe le nā sa tupu ana nahi po le vai aso len ki aku ngai ta vai o le tausanga len te atu nei pe ta e te fia lipo tina le mtanga luenga leo e mawhaia ona e mawhaia e lungo le telefoni po le upenga te whailangi o lua tasi o valu whaiva e le mawhai ta vai e le kango mena leo ngā waku fwese wrong to lau ta wani ngā o le sala e waku ia o e ta o sala a e vidi mai wha mei whi waku sa wani ngā o le sala na e waku le kango mena ngā ta vai e wha mole le tātu o tinu a whai wa misi la walau mai e toi wha fo i e tuala walau wha manulu watu o na e whai sito o telo le tātu o tinu o lo walau mai ia e tau fo ona talia la to walau ona o toi wha fo i e tu leo le walau Yana nei te ata vai whamuniele to i o whai walo filima. Fo i le tātou tunu i la vasa ingo le nei vai aso. Ia whamunia fo i le tua i la tōru o whai malangatu amu i o kula kou e se a kumungi usila. Ae wa aia kou sala po o kukongi i a toi i mai. Whamuniele to le nei te a whamangano le atali i. Ia so i fuma i mo dia ta vai. Taila Whenga Santini mo po kalame le tai amoni foi fai matal nea sunga fua. Whenga Santini ante manava se ki anshu. Po kalame mtanga Whenga leo i lo tu es futolu. Iva. Vani atoloa. Fai mo ke o vale le. Si o vale le. I say la mai le Fa manatu le na o fa manatu wania toloa fai makeu le valele to se furtas minuto lo torta le le tolai veto pa minuto lo toyo le malu le tai already samos for lima veto la molnia so fua o lo so marfa ya so masina lona lo tar fo lo le lo afe lo se fulu malele ma mauto tasi
lelei whaamane lau I te koko ngane la maadili whaasolo mawhauwhonga se le mea le ia oi a kākure pese whaaru lelei le koko Samoa e ngofo fwoi whaasolo i o mawhauwhonga ia mai la ia tātou whaafoi le vi inga le tua pio le pese al Sangala Sisters le ala tātou whaatou whaai wa mai al pokara nei tai ha whaaftai lau tala mula tāpua inga Salvao masamino ma telefone ngana Samoa pe atala iwa se ngā tia whai lau tus tia mal pokala me fifia mai a walfa wa wina te tua redi Samoa mo oi nei tai mo nei taimi tamai meni lau au na se fua mai a mona O te whaatalo whātu I le nei fo I tae ao mā lo le folau, alo mai o tāna la Radio Samoa.
Ne nefu tangata Wellington e totongi o Pakanga o Taavale I lona taulanga whaatau. O le whaailo manino mai o totongi o Pakanga I tu atu o le tūlai 5 I le afiafi. Wa whaawinga I nisi o tangata le ai e pakafua. O le olo o whaailo e 5 tālai le tūlai totongi e paka I le Taavale mai le tau le valu I le taiau. I le 5 I le afiafi. Ma o leo whai mai nisi o lona winga e pakafua tu atu o le tau le 5 I le afiafi. Pei tae o leo watu e la pata ia I nisi o tangata I lunga le social media tangata lau tele ina ia mata a lia I taimi e paka I le taulanga. O nisi watu e moli mau I tala le staff e le sa o lea whainga o le wha I loa umamai o totongi ma taimi. Ma o leo wa wha ulu ai lana wha sea. I se tali al pule ngā nua Wellington watu e wha I loa I reporti nei. O loo maua le atoanga o tau e paka I Taavale tau wala mai masini nei o loo totongi ei pakanga mō Taavale ma o loo mai o io mai ei fo I le tau whaapea ai ai ngā uma mō no fuanga taitasi. Wa fo I mai so e suenga mawhai mai na sole tū la fono le wā ai o leo leo I wha maunga I le taimi a o su e le whasi o tia o le sātini sinia I Alan Fleming. So e suenga nei na whaia lava I totono o le ofisa o leo leo I le masina tālu ai na ua maua. O lea na iai sui o le ofisa na su e na wha maunga wha atatau. I le mali o le tamaita I leo leo. O se mata upu fo ina sawai ma le emaili mai le sui ko mesina I le au whai ngā aluenga. O lea e manino lo o iai nisi o le au whai ngā aluenga sa le tatau fua na wa ai I whaila nei. O lo I le National Intelligence Application. Ma o se matua soli ta I ala o loo 5 ta I nai, au nanga wha leo leo. Pai mai ai leo su e wa maua o nisi o le au whai ngā luenga, o le alawa nā ngai ma wa ai I whaila nei e ui e le ai ma se mafua anga tatau. Report I le One News o to e tau tino sui le au whai ngā luenga na wa ai I ai wha asoli tū la fono, ma ele o to iai nisi su e nga wha au popo whaia, wha asanga ia I lato nei. Mai le presidente le asocio leo Chris Cahill o le foi numero I lato na whaia whai tau ta I se fulu ma e leo o I se ta I se lau. Wale ai mai I ole e ka le sia le Destiny wha amtelanga. Wa tatawana ave e sela wha asino manga o lo ta uai o ia o se charity I New Zealand. O le umai o le te e na avea matau wha matau I nisi o tangata saide whale tusi le lua vai aso ta aluai. Lea ele ngata wa upu I ai ele to atele a o le utu ufa atasia fo ile petition e ave e se ai le lesi talaino le Destiny o I o se whaala potonga e alofa I tangata. E o maila taime tu ufa atasia I talo tae au wasilia ma le tolu sifuru wono afe iwa se lau 5 se fulu tangata wa sainia le petition le nei. Ma o lo mi ai fo I lungo le petition o lo una ia ele ka le sia whainga e feita nga I ai ma vevesi le vau tangata. O nisi o sui al maota wa moli mau I tala le One News. O le ua soli ele ka le sia le Charities Act ma e le tala feu ngai ona toe anga wa ai benefiti le ai wha amama a venga I la funga totongi le e anga wa ai so se charity wa le si tala I totono New Zealand. Ai se tali mai so upo le ka le sia la tau te lea mana ia tele wha amtalanga po petition foi ma e le ai se tu a mea wa soli tu la fono ai le Destiny. O loo whaaua o peo na mata I tu e militeli New Zealand ma au se tālia wa atau wa saina le o loo I le Tasman Sea. Tolo se lau 5 se fulu maila le mamau mai matu I sa sae au se tālia le e o mai le aso na nafi o iei wa ane I tolu wa saina. Ma o leo silia ma le vaiaso o iei pei o ngā sami tua o nei o New Zealand ma au se tālia. Wa a fo I nei e tolu wa wha mautino mai le Minister o le Defence Force New Zealand Judith Collins. O le alawa wo mai au noa ma se tala manino mai ia saina. Po o le ale mafu anga wo mai I o ngā sami I le tūlangi. Le olo o tātou iai. Pei tae o las wharaile wha ato a umatu na lau pata iai le militelia saina le whainga malanga le Emirates. Sau mai sini au se tālia a ngai kala I stete. Ina ia tau mamau ma le ala vaa ono o whaata ita inga a vaa tau ne I tōrua saina. E o lava fo I kamupani wa alele le Jetstar wa pele e New Zealand. O le ana suia ala wa ae uia ina ia tau mamau ese, ma le ala ua wha ailo mai. E I reporti nei, e le o mawhaiona wha amautu mai ina Minister Collins, be wha amaunia. Ai se talia saina na na fita wala mai le so upu, ale matanga luengo le Defence Force I saina. O lo o ia tu ua ia au se talia lo na whaifaitala I wha ata ita inga wa ane ia saina. Whai mai eila so upu, o lea lava na iloe au se tālia, ma o loo muli ta ia lava fo I e saina tū la fono uma whaavao malu.
Tala whaaiu, 28 tausaga le matua o le ali ina saisai mai e leo ma o le ua molia. E tusa ma lena maua maona manuanga tuunga i lunga le awala i le tolu vai aso tānu wai. O le tae au le aso to na i le ana saisai mai ai le ua molia ma o le so. E tu wai i lumo o le whaamisinonga whaitu ma loi North Shore. Whai mai ai leo a whai e whaatalo sanga e te tala i tua o le ao la tau te e naina. E o mai le aso na nafi o leo wa whaasolo manuia le na whaamanu alia tinga ina i le aso whao Februari. Ina ua tatu i e le ua molia. E tali tonu leo o leo so whainga le nei o se mea na whawhau. Ma e le whaapea fo i a mea na whaafusei. O Tala Nala Radio Samoa, manuia le aso. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 hafe tala. E 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Beta Drive Doctors ile taulanga fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi matui o le fana witi o tui le COVID fluiva mo ila tau es fluon tau sanga malunga atu fa pea matui o le flu Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E te mana oi maua se lumana I manuia o la wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua 5. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te mana o stanga te whaanongo ia oi. Tau tua mo oi. Ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Tasi 5 iwa tu. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu.
Awa te losi I tangata mioleanga. Awa fo I te fia to anga ya I lātou. Awa o mawhawhau o lātou loto sawanga. Tau taltala o lātou lau ngutu I mea e whaati ngai. Wati nā ele whale le poto. Ai wha mausali ina ele whautauta. O le poto fo I tutu moia whewhi o loa malamba e tā ua mare matango fie. O le tangata poto ua malosi ia. Ma le tangata ata mai e tupu lona malosi. Awa o le whiriwhiri le leia te whai ai lau taua. O le to telefo I o whai pule. E saunga le moai. Ua mawalunga le poto I le vale. Na te le tautala lava le whai toa. O leo ua mawhawhau e whai meleanga. Ta ua o I o le tangata whai tonga whiti leanga. O le manatu o le vale o leanga sala lea. E ino sia fo I tangata le ua whata wemu. A whai te whawai vai laso vale. Wa I iti lava lo malosi. Ia e la vea I e ua puea I oti. Ma e a o ina whasia. A whai te whapea whaauta. Pātou te le ilore nei tangata. O le ua fuatia loto na te le langona ea. O le ua tausia lo wanganga na te le sila fia ea. Na te le tau ia tu e le tangata e tusa malana ngarwenga. Lo watali e. Ia e aile meli. A waele lei. A toa mali meli sisina e sua malia e lo ngutu. Ia e loa. Whapea fo ile poto I lo wanganga. A whai wa e maua. Ona iai leo le unga. E lei uwale fo I lou wha moe moe. Le tangata mi o le angae. Awe te lama lama le me no fo le tangata mi o tonu. Awe te wha tafuna ina le me ta oto ai o ia. Awa e atu fitu ona pa u le ami o tonu a toi tu o ia. A oe ami o le angae pa u la tau le malaya. A pa u le waita ia te oe awe te fia fia iai. A tau suai fo I o ia. Awole oli ai lo loto. Ne isi le fia eleli. Ona le angai le ai ona luma. Mana wha le liu mai lona to sa ai ateia. Awa te wha meo I e ua whai me le anga. Awa fo e te losi I e a meo le anga. Awa ele I uise le leile ua meo le anga. Tina I la me pae a meo le anga. Lo watali I e matau le I a toa mal tupu. Awa te wha ua I mai e whiliu li wai. Awa e wha fo sei. Ona tula I mai ulo la tau mala. O ai fo I se na te loa le mala I mai a te la ua uma. E iei fo I nei mea I e popoto. O le whailonga ino tangata I le whamasinonga I le leilea. O le ufai atu I le a meo leanga o oele meo tonu. E fitu uina o ia ele no. Whaafano ina o ia e tangata. A oe wawa I atu ia te ia la tau te fifia. E o ia I la tau le whaamanuia ele le iai. Tau whea songi tangata umama le o tali atu I upu tonu. Ia sao niuni I whafolau ngā ruenga. Ma e teu te waile mau. Muli ane. Ona e whaia leo lo fale. Awana I whaifua oe ma muli mau I le lua te tua oi. E te pepelo e o lau ngutu. Awana e whaapea ne pe ona whaia le tangata ia tau. Whaapea labon o whaia ia te ia. O te tau iatu ia te ia tusa malana mea o whain. Na o alwane le whanua o tangata pai e. Ma le tō vini o le tangata wale I se mawhau. Whauta fōi. Watu tupua e ua so o lava I la au tuitui. Wa ufitia ma lava I le bao ngongo malana pā maa ua solo. Ona o vava aila valea. Ma o matua mana tunatu wa oloa. Ma ua oa oi nā ia. Se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima ta oto ai. Ae o mailo mativa e peo le malanga. Malau le tango lima peo le tangata. Wa sauni. La nā upenga. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga
to ia whaapolingalinga, tongia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Solipala le tili, le ali I faito ngapiti, ile suafa o Yesu, lo tele ma ia mautu, o la pa atutua, le afionga le atua, le suota to pae, male mala mala mayo wala. Tula I mai tato tau le taua, ia manualo. Yesu Keristo tato tai tai, efe soa soani. Tula I mai tato tau le taua, ia manualo. Yesu Keristo tato tai tai, efe soa soani. Tula I mai, pamago si mai. Tula I mai, Yesu e malo ai. Tula I mai, pamago si mai. Tula I mai, Yesu e malo ai. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o fe a matai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafaina tā. Ai olo o iai le mātou au fesosoani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga I langolango ina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz.
Pevala au loa, le o valu selau, lua lua, fa, fatolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile ua unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Luas fulu tolu minute le te nei le tu live nei tai ole so fu ole so dusu man fale nei le fa masino tato yai leo mai atu la una ka tu foi al programa maru al tai au tala lo ye fa salonga le sa mo le va yaso pa balo atu fa ta yatu le sunga le to minimal tato proclame amata mo le va yaso ia e ba se fole tu ale fatua na tasa va elua se mai proclame le fifia mai le tai au tu ino le atu e mai se fole fa wino tu le sa mo le proclame masani ilona asonga fua Taimi matua men masani tatu ya songa fua versta jasi la tatu se atu ya wa fo inisio tatu talo to oto toi ta liu mai to ina I lau fanua o te roa e o le lau tatu fatase li taiao I lungo tatu proclame tua men ba malo atu tatu watu li taiao ya fatalo fatu li taiao fu malia so matango fie ia I lo lato fo le am lo lato le tai le tonu I fanua fa inga malanga na nga ia tu ai nga le to tali mai ia awa fo inicio fo fanga fa inga ia o te lo te to malanga samo e fa talo fatu nei va ngal taiao po mina ba lo se fo mo ni taiao fo ai le lo fo malanga le o le tu e lo sunga te tia ia e fa pe fo ia le fa fo ngata po I samo ni taiao fo ma le fo mai fa ngunga le lei ia manatu sa manuia ia ta penanga ma fuanga masani fo le weekend malole usu malole sopo ni ta fo malole sai malo fo tu lo sunga tetia malo fa te ia usole o le wa ai kofu mo de ko sorry malole balangi malole o sai na tonu mana fe le ngambala amako mai le va yasole le ta o la stonai wa fo ia fanga si o to fina titi o le wa vea ma pula onga I Sir Hilary College o Tara ma to mai lai mo moli si o to fine e fitau fo manisi fo io fo fanga ainga fa pe fo ia nisio aso so fo pe sunga ya mo onos fo o fitis fo fo pe fo ia tau sanga o so ya mo fa pe fo tuna ya fa lunga sa fa man we dona so fo ia me masani titi mani mai le weekend. Mana ya weekend ai na le mata talonga. Yo talonga e pati ai. O talonga e pungo I lalo. Talonga e valu ele. Valu lunga le koko ma. Wala ke le ke koko sa mo le ka ku ko le manga e no. Sa olele. Mana ya ai. Ta te se inicio ta pokala militao ne. Ala sau. E mfena e sauno bola se tulanga I lo to tali watu sa wale me mo ia to
ua fate ia la tunu ua kakalangoa le ke Samoa kakalangoa le lalo le mango kakalangoa la ke la kai mai lau koka e pi fake ia moi pole ale mo wa ko ya nga ia te malo i Samoa o lau te tali watu la i Samoa le langa pi ona ia o la sa o isi te sida ia le langa o Samoa ni te mino e to e fo ia tu tatu watu ko ai manga ia Samoa faingo fia Samoa i la wa lava mai tau i Samoa pero kala ko disko ingan ma ko é simple simple a Samoa sa ko simple mag mano é simple a Samoa o Samoa fa finka tangata e finka fo ai ro titilo Samoa faingo fia Samoa o tu mai le tua ia telo fa mianga pe ole ele ia ia aloka le nga lu e ala ma loka tauchin yo e faise me ile e manuia lo to lu mana i Samoa ia ka kede a ka le afu akire ai le ma ngai o Samoa ne pe fo la tu langa i polkiki so le ia maga ulio ka ko high blood pressure me le halu lungal koko sau da lor koko ka alfaku fo le kala ia mai fafu i mero tupu Samoa ma lepe Samoa ma lepe latino ma lepe me tupu ai le ia se me okupuso lo ke Samoa lo ta ita mai tau le me masangia e wa sa alta lo le e tu mau hai ia e o marpol kiki ia poa ia fufuanga pelanga pisa i tonu o palemene e se tu langa fo ile in fara lave se maliu ia kiki no mais la sa vole vale tules e pe o lo ita mai taule na e o marpol kiki o po kiki e pe tu langa fo ile ka alo ka malus ia ai ka lenga la ele ka alo polo ka alo kingo ka alo kingo ia mo se la kapia le hijack ia pingi de sa e pe kulanga vo le la wo lo la umal ka lo la malo le sia e fa lo fa ko ngo le al captain ia alu me almerua alu me alu malalo wale ngakala tako kui tako ko ma tako ma foi faf wala ia wa ole wa mo ma winna to tonu tatu watu le ngata tsi manga wa ole fa ita pisa tatu wa toltai ele tu langa le fa mo tonga tar so ifonga ale wa esa no e ala kale ayo kaika ia mankuala ola ilesi mo yeri ko ngamango o ia ile ulu ia mankua ola ufa ola ila o ia to nofo mai to mafu fau sa mo te min nei le to tari watu wa ilo alo fa vasenga ia kai me faide fuaka me le fuaka lo ngawinga ka fu ngaru te tono le vanga o ka mai ka e wa mo ile umi lo ka non to fo tu sa mo o ka mai ka me tu te le fuaka me sa mo to watu ala o pula le mango o malo le mango so o mai male ulu malo le ulu so o mai male avoka o ka mai tau ala e vai la mele ye so le pa la lo ulu mango o ke le o le hanga mango le hanga ulu le hanga avoka e walu fa ku se uso la ma to lo sa mo fa kero alo mai se ka la e fa ka we ka me no mai ya fa ka me no fa ka mango fa ka ulu fa tau avata sfutala Io fele la langi nge fa yon to fa yele na o nge ya le se fa si pepa vo le mai le fa tangana ita e fa yi me fa pere me fa ia sa mo fuli so kupi e la o kilo la ai e ana fa fita o li fa fantal so i fonga sa mo kai kala vai e lengi ku kama mau kengi se tu pe me ainga fai e pe singa ma mo yo de weekend la so sa singa size 10 size 2 ia la manga yo ale me le ye pe ma mo ya so ma ai wa la o ki tiro e o tau fo tangi ka ke o kalima zamo o fangua ele tu mai ele tu ila wa lava mai tau na wa lava mai tau ampua i ma nei ala vo samo fuli me uma le me uma pa wale me na miro fa no to fale
Yeah, para le sko inga, we came over the mail. Uma, ai, tua I mana o Samoa, la o ki tilo mala mai tau. O le fa mai tato nei o le meli masusu. Ia. Ia ale e misi rol pe mengi. Le ai. Misi rol pe mengi mai lore algo mai lore bank po gakale o ngal fale. Amol mole misi rol pe mengi fa folo. Ia. Ia Samoa, ia ele ai pe le power. Ia. Molifang. Me tu ia molifang. O ro tai tala va mau tala tai tala va fale. Le life e fuli me uma. Fuli me. Mana sa o le angonga o le ua thimpo, Thimpo le ola. Thimpo. Ko me le simpo, me le thimpo. Maria, pa fonga tatu atu o le ua toanga mai I nisio fofuanga ale ainga ia le afionga ia fomuina. Ia le fu ua tal tulanga ilona ia to anga ia tu sa mo le tunu ma lona ainga mo lona fasina mang. Ia la sa fuli me uma so au fa fuli, kalo fuli. Sumi fale ko. Dei se me fale ko. Ai wo fa to ni matai. O te tau ona mata double kalame. Round 1. Te tia le sa o ia le fa mo o so to fa fine e pe ona mato to va mai in Usilanei mo ni Usilanei wa ia on fa mo la so to filen tene. Wa ia stasi fo io on a row ia po ngaluenga fo le a mata le nei tausanga. O vea ma pula onga I the middle school. Ia wala onga nei Sir Edmund Hillary. Ia o lea tu fatasi ia le high school. Ia o le intermediate ia ma le primary school. Ia o lea la sa mato ia masi au. Se o to lua ia fa pe fo pa ia ainga ia wo mai masani. Kua I ma ngai fa moi titia. Tumua. Kua I ma ngai fa moi. Le la to fo I mai tau fo mai kalunga fa po firi. Ia o le mai o le spofili ma nei tele lea ona to tele o nisi sa watu e tapo ia fa moi o se tama fasino ia ainga si o matou ainga nei ma ngai kele ko kele foi sa mo o fa ia onga le titi ia boa e ko kele o le sila me ma nei ala mai tau o le fo o la fa il pailingo ina matou tala no fo ila ma le sunga tamai tai whaia onga ia taina Yusitini. Ia peila o ia o le whea ngai matamai tifo I ono fitu walu tausanga. Ono fitu walu tausanga, ai sole. Ia o sawa ua mai kaute tia, ele ase se senga mre mea lea o fo ile le kausikama. Ia o ka maiki e mataulia e laiki, maiki e ula vavale ele wha alongo. Ia ai tau mawhai lavale na iti nā e wha uskai ka maiki. Ia mantuala fomina o tausanga ia. O kausanga piko ula vavale a ye. Tamaiti o tausanga ia o I tamaiti temine o le ono fitu valu. O le makua I ula vavale a. Ua mon me whangale ua alele leire vainga. Ia e ua reska magiki. E aia reska magiki. Whakoi foi. Ia e whaftai o ngā lai mangai o ngai whako ako. Ia e le whaingo whipena e sao. Pena sa ori sononga o le mantua I whainga tau to inga taimi nei mo nei whaiaunga o le wa ai le leo kamaki o le kausi kamare meo mai wha lao o lesi foi mena o mai tau I le wha mai I la so tofi o le tūlanga lea ua mānei o le ua iai nisi foi leo tangata foi e fsoswani I tamai tai poli I whaiaunga Awa ia tūlanga lai le tamaiti. Tua I mānei a. Ia o lau titilo fo I mana o mai tau. O le ako kele ka maiki e le mwhai fo whai aonga na mai. Al mānei a la o lewa ia nisi o atu e fesosoani e sunga mali I tamaita I whai aonga. Oa ia le tūlanga le ia wha ale leim fesosoani tamaiti. Wai māngai a kele le wha moi. Ia, mana ia o lewa titilo foi le tau foi na le ia to nei matua ia baba ai nga duenga le fena fe yaonga ia so sani foi le matua ile tapuina ma fatino le inga la to nga duenga foi le mo nei fana ina ifa fengo foi le nga duenga nei fe anga to no le tatu wa ia pe ona ia wai te na tau sa le ole ia pa ilinko to no isia onga ia mfai ona ai foi la fana la to nga ngana ai ole foi tu langa no mai tau ole to tele foi to mai tato
ana kilo ara o kilo a totelo tamaiti a ko kilo tamaiti no va ia o Pacifica ia Maoli ana mato mingala fo la mamako mai fafo ia fa ka lofa mai tamaiti fa ka lofa mai o mara fa ka lofa ala o fafo kilo ko mai palang Moyo. Ko ke ia so. O oi e il palang ia tato. A fa mai palang e os palang. O Samoa. Am quite palang ia so. Mai o Samoa. Oi ia sorry palang i Samoa. Pe o fofanga ma nei na le ia wai o se si foi tala tau tusa ile tulanga le sa mato el fa moi koe o to manatu ai fo ile koe mangkua ia mena tupu i yaso ia o kala kiki ia wa le onga le sa mako ko lenye yaso ia tiki ia ile vats food o inga o kuso ro mato fa nga ina la to hall fo ile e fa i ko le ninga yaso ia le ala wa ko i fo ia ia fa afta ile to le wo fa wa wo to fine ia fa moi ma me fo sa ta mo fa ile vai tau ai o toi fa tuine ia o mataio o ta tau ona mata da sanga na lo round 2 te tio le sa tato mata fo inisi fo io ta longa de weekend te ro pena e sila inisi fo ta longa ma nil sevens nil fit ai kilo sevens le sa to te yo au te mine no fiti alo kapo ai yo nga varu lo ulu ya New Zealand ai sorry o le por mo ko por ka kofi ku sorry ia fare con ko sorry fisi ma sangi ale upu ma sangi o fisi ma sangi ale Spain wo ka ko te to fitu fiki do ma yo fiki do ma ka wa pa pula ka wa pula vinak ole motte aga ko motte mo pula vinak ia le la fa tali semi final ia fiti ia le fa ka karipea fiti ma felika o Argentina ma wo de ma wo o le mangela o kingi o ke di maka o ne fitu le na fa ngaslo mai finals ya lo mingala te o tal su tasi wa umana i lo le ola sampini atarsi ya sampini ma o ke no ngara o ska ko ta to man Samuel o to yesi ava no te mine o sol o ska ko karo fai o la to su ava no man ta to man Samoa man to fo esfudo au la langi ro pitulunga usala you great you great you Spain o auna sorry se for so you great o sa wa ya to tai sol ka ki ari au yo pe au ya pe ka le kilo to tele so ma lo sa wa kama yo wa mata for ta longa te so mo ka ki me appreciate lang fa ya Australia yo a tatu va ai ya pangi vai ia pangi ka mai kingo ai vai o lenga o semi final pe ia pangi la semi final sao lunga kingi ia pangi an mo ko fit ta ka yo kama sai mingi ya ke sai mingi kama ia o lenga o ta ko kampise o le o yo Vania me Suzuki yo Toyota me ani Mitsubishi ale me tipichi kama ia sole kama ia o sole aku no mai ku ai ngava sole se ia ko inga o sole o kama ia ke va ko e fai upu ngava si au ala e o aso arvere ga ko e se la rofe me coach ai sela polo sela ai sela sole e marca longa la ka ko uso ia lupsori ai yo sa e ma lo le kau ma lo le sa ma lo le sa i ma lo lupsori ai wa e ma ngai al fa moi ko manga kua ia fu anga sa fai fa lo sainga ya so ia ma fa lo sainga ia wa sa fai lunga le stage pico lunga me le me ho de fai la kifa sa fai la le mai e mo ka uli la le mai ia e mo ia e sa le ai ni se umi ya so sa fa le mo li ho le fa mala lamba nunga le mai ale pingi ai ke fa longa mai se fa le fa vale el polo vale el polo pe fa ke me i mai ku waku ru mai mis mai se so fa ke me i ai ru ma wa fa ke mis al ko sawa ko waku ru ma fa ke ala ver lo mo di ai pero makaeiro mal mo di le ala la kilo ia ile
e la wa mai kau mala maka le fa mo ya rupu sere sole mo ai ma ngai al fa ke al kamalo so tol au wakor ka maso ele kelle se pico al kamavo la wa le to tele li fa mai se pe pelo e ale ia me au li la wa le vanga la vea pe ko lu fa se ko ngef ko alu va pe on va ai ole me ila o mai tau kai me o kako tatolait e kamare nu mai o le pe e vai be e si kai me o mai ka mai ki la ki pe o mi vo le pe la kamanga sa ile pe o lo ka faku de sa al kamara le ila o kai me o ka ia a ka ve nu ngai pe si pakka tamara pa pe si pakka vo le pe vo la o tafai e mo ia pe o kafo o ia pe va ro pe si pakka era ulo mai tau war ko ke me chore asi pe pelo le ai sa o ale yo kamare pe me le la vea kasi lo ko lunga fu ai la longa ngarole pe la kamare la vea la lunga ye la vea ro e pe la vea la vai la vea ro umaro ia la vea la lunga ngar pa fa me kamara 1 2 ya pa uro pe le keeping ole van ta pe keeping ole fa ivere e fa pe kipiro pa uro que pia va pea ping fa penga la le tu la ngole sa ia e le fa mo sunga ya rupsura que lo isa we mai mo io le ai so ko sa u kilo ke minga ngala vea ko sa nga o la ki ka wala ko e nga imot ka o ya pa kasi lua kalia ngalo ai pelanga pe ola fu i pi si ko ke de kanga a nga pa i a nga ka i ko i ai ki fai ai man ko la ka o mi bo lai malo ai pi fa ke ia ai pela me la nga le bo ai mai so le ai la a lo nga ia fi fu ala i me ia a wa ko ngi a pa ko ngulo i sorry eu va la fa usa no la uso e ma ko le que lo polar ko nga la le fa nga ngole ma ile mo e ma wa ka ko isi kai ya o isi ko inga mai ku pon me nga ka ngoi ko i ngola u nga ka fa seki mai pe ale le ya fa ngo ka ni va la va ko i ngol me ele ma inga tol tai ole ko ula ele le si ma inga ko ula a nga oso ai ia po le farango e alfa me inga ko ai ko se vai le kasi lua o le si kanga kasi ke pe ava ia ko makanga ka ki faila ia wa makanga e lo ala e tatu ainga sambo le ko nga ma inga va ia kunga ia por ko nga me fonga le kanga kala e bua ele e ko i lo ko mo i ma makalonga ba ko kau e ko ia la ko mo i ma lomi ko fuala ye ile ko ile nga ko ye e lo psori ai de lu moi lo nga winga o me yo o kwa o masoro kwa ore lo nga ma kwa le la va al me ngai yo me nga o popole o me nga o popole ho le ke mi nga fa ke ai le nga e bole ke mi nga fa ke nga la ve ai ar ka mi o ma kaulia e aluar ka mkau e waku fo malanga vale ku sala la ka fa fe kai ele i kuma ele kuma ska ma vole wa le nga sa un ya ku ya lupse ai la ole nga vale ala so ya fa kai ale ile la foli e wa ek fa me fo isu pe mai vave ar fa ka lo foli pe ka vave ya ka kilo ya ole la foli ya ku ma wa ya lo nga ya kiu ke ka fa kilo kwa wa e ser ka ko kilo ese kilo le la foli wa la foli ele kilo ngal tino kilo yo mat va no ta kilo ko makale le okay le ale alu le sirisiku ko ai le no ko ai no kuta o sa le me nga le alu va pe kilo la foli ele kilo no folinga kilo lo ki wa ko ape o matsa kilo la mat ki lora voli pela e arva pepe o mai fa pe ele wo no kutla kasi ale me on tomorrow another day five thank you for coming kusanga sa ko ngula o fa kasi mak ai uma enga wa parku wo fa pe mak wa pe na sa wa na si arva pe
Ka fa pe o la kilo ma ki ka le la haru fa pe. Pei la me nga kupu ta lo fa pe. Ya e wi le fa fe tai. Malo le sa ili malo. Malo sa ili malo. Ia wa to fa to ni ya la le male to. O to tau on fa umal tapo kala me chia. Ia ta penina mai oe la songa amata mai oe ya se tato fa manu si au male nei va yaso wa mata. Mana ia. Io lui tau mo li va yaso. Ele tatal no ni mata fa so nel tayo ai mana ye yo lui tau ma fa mar sa fo il fa ngol vayas ya wa olta mai tu samona a ona to ina ol upula to ina fa mai ya wa olta mai tu samona la a ona to ina ya ele to tese o ma fa le mo mana tu na tu fo ile le tau ole a wa ya man ko fo ile or kemi e ili siko inga o ma fo le bokala me mo tu asin sida po tanga ma tu le fa alu temine a fesilia ko inga ngi me ke manga ko iru inga ilaso lokam e kangol ko inga iva se furu kausanga kangolo makua fik se furu kausanga ko fa makala mai be nga va ai ma fa longo ila inga long kama malung kinga ilaso o ila le ala tonu ia le tala tusi a olta ma tu samona a una toya ina ele to te ai le ala wa makua ko inga wa faile a inga faifa nga ia lewa wa ai ma kilo me sa ola ai ele fa ngofia sa longa ia ka penga le manguia molonga ai mang fanga longa winga e mala tua e kawanga o kama hola kiki mana ia ang ko inga ri kai ese uska iri mana mana fa tai Markura ka se lua I lo no fa malo se mo neso ala wa ko fa mangaku meta o ko kongo lo ko fale o le hala o va ngok to fa longo kau le ska ile se o so le tit tau fa singa le sta e tam e ale ala wa e to fa manatu manita sa o le le no foi lalo tala no fa le ko fa fo ya le vai menga mai tu langa foi le fo tuanga matua o inga ma apopo inga tu mai tato ia pela tu langa na ala ngofo foi la nga ese la ngofo titi o kere ngofo va sanga ngofo e tafa titilo ma con ma ala wala nga ese takata ngofo sanga e peye e meia foi le peye fefi ya ngofo fa le tafa ya tanta no fa le eu to fia nga me ko fia nga me nga fus fa le oi Opo fa lele oi malo va tai mo ta fa so le taya ma tanga fo ilo tu fa mai ia be se fo ile ia wai pi on kakal ngoi fo ile kuranga fo sanga psai ke le datu mai o so ore me pesa o la vea ya le aila le ala wai fa so sa le e mo ilme peira kala kama fonga le pese fonga o patili mama ta o si toya ina ole tina watutulu ai ua le pisa ia poli uli lau tino ai mala mao mata lupe soli ai eto esa lau tala au e tafia Miti oe Miti au Miti tato uma Love you Samoa Ia Teki Manuia foi au mga duenga nene yaso Ia le fa tai no viava sei fo bai manuia Thank you so Bo kala me le ba ka jaya o tani mai fanua le fionga ya famina to dai David Tour. Sfuru minute jalo le tulas fulu. Abalo tu tatu watu le jaya malor se fo laude le. Malor no sa. Malor fa pali tu te manga luenga le yaso. Bo kala me fifia mai to lo fatu ina tabam tira matua. E mai se lolo tatu watu lo ma futa man le jaya. Awore ngali ya joe la unanga ma tu fo ilo penantu ina to inisio tatu fa fianga. Musika Marie, fai Marie la ile asonga fua. Mama lupe ala wa pe manatu
o tala Hey, ole tala ya tu na mafata Na ya isa boy la polonga Aso ia na fasi e tonga Ai, usu ia sa ole olanga E fola unga na yo tangata E fina uifa anga tamba Baby, aha, tamba suie O ti unga matagofie Wata o ai maamarie Tamba, 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 sambu Tamba, 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 sambu Dua, David, dua Tamba, 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 sambu Tamba, 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 sambu Dua, David, dua Kamaha ang alewa sa umale sasa Sasak maile au panga mamapa Le lalo lang gilea ufusu anga Le tua men wa apeo na kala Le toya inu samo wa alanga Lue ole ulu popo le manapa Le tua men mau na lofa anga I love you ma Payalea matua ulu Jambo fainga ya tamu Lau fa asaunga wasu taitasi Faitelenga ole lumadaki Jambo anda ile lalo langi Sole tuma, David tuma Mobala yutele lau tuma Beyo tau samo anda mua Faa, boy, na ole tua lava Ita alonga mafusu anga Pui pui nga bakang mafainga Tama, 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 samu Tama, 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 samu Tua, David, Tua, David, Tama, 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 samu Tama, 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 samu Tua, David, Tua, David, Tama, 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 samu Radio Samoa.
e pule ono Tamai ti fai popo Sunga oe ua valea ia I no uloto Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whatalo whātu I le nei fo I tae ao mā lole fo lau, alo mai o tāna la Radio Samoa. Ne nefu tangata Wellington e totongi o pākanga o Taavale I lona taulanga whaatau. O le le whaelo manino mai o totongi o pākanga I tū atu o le tūlai lima I le awhiawhi. Wa whaawinga I e nisi o tangata le ai, e pakafua. O le olo o whaelo e lima tāna I le tūlai totongi e paka I le Taavale mai le tāo le valu I le tae au. I le lima I le awhiawhi. Ma o leo whai mai ei nisi, o lona winga e pakafua tū atu o le tāo le lima I le awhiawhi. Pei tai o leo watu e lapata ia I e nisi o tangata I lunga le social media tangata lau tele ina ia mata alia I taimi e paka I le taulanga. O nisi watu e moli mau I tala le staff, e le sa o leo whainga o le wha I loa umamai o totongi ma taimi, ma o leo wa wha aulu ai lana wha asea. I se tali al pule ngā nua Wellington watu e wha ai loa I reporti nei, o loo maua le atoanga o tau e paka I Taavale tau wala mai masini nei o loo totongi ei pakanga mō Taavale ma o loo mai o io mai ei fo I le tau whaapea ai ai ngā uma mō no foanga taitasi. Wa fo I mai so e suenga ma whai mai na sole tū la fono le wā ai o leo leo I wha maunga I le taimi a o so e sue le whasi o tia o le sātini sinia I Allen Fleming. So e suenga nei na whaia lava I totono o le ofisa o leo leo I le masina tālu wai na ua maua. O lea na iai sui le ofisa na so e sueina wha maunga wha atatau. I le mali o le tamaita I leo leo. O se mata upu fo ina sa wai ma le emaili mai le sui ko mesina I le au whai ngā luenga. O lea e manino lo o iai nisi o le au whai ngā luenga sa le tatau fua na wa ai I whaila nei. O lo I le National Intelligence Application. Ma o se matua soli ta ia lau loo lima ta ita inai, au nanga wha leo leo. Pai mai ai leo so e so e wa maua nisi o le au whai ngā luenga, o le alama nā ngā ima wa ai I whaila nei e ui, e le ai ma se mafua anga tatau. Reporti ele One News o toe tau tino sui e lau whai ngā luenga na wa ai I ai wha asoli tū la fono, ma ele o toi ai nisi so e so e ngā wha au popo whaia, wha asanga ia I lato nei. Mai le presidente le asocio leo Chris Cahill o le foi numero I lato na whaia whai tau ta I se fulu ma e leo o I se ta I se lau. Wale ai mai I ole e ka le sia le Destiny whaamtelanga. Wa ta tawana ave e sela wha asino manga o lo ta uai o ia o se charity I New Zealand. O le umai o le te e na avea matau whaamata o I nisi o tangata saile whale tusi le lua vai aso ta aluai. Lea ele ngata wa upu I ai ele to atele, a o le utu ufa atasia fo ile petition e ave e se ai le lesi talaino le Destiny, o I o se whaala potonga e alofa I tangata. E o maila taime tu ufa atasia I tano tae au wasilia ma le tolu sifuru wono afe iwa se lau lima se fulu tangata wa sainia le petition le nei, ma o lo mi ai fo I lungo le petition o lo una ia ele ka le sia whainga e feita nga I ai ma vevesi le vau tangata. O nisi o sui le maota wa moli mau I tala le One News. O le ua soli ele ka le sia le Charities Act ma e le tala feu ngai ona toe anga wa ai benefiti lea e wha mama a venga I la funga totongi lea e anga wa ai so se charity wa le si tala I totono New Zealand. Ai se tali mai so upo le ka le sia la tau te lea mana ia tele wha amtalanga po petition foi ma e le ai se tu a mea wa soli tu la fono ai le Destiny. O loo whaawa o peo na mata I tu e militeli a New Zealand ma au se tālia wa atau wa saina le o loo I le Tasman Sea. Tolo se lau lima se fulu maila le mamau mai matu I sa sae au se tālia le e o mai le aso na nafi o iei wa ane I tolu wa saina. Ma o leo silia ma le vaiaso o iei pei o ngā sami tua o nei o New Zealand ma au se tālia. Wa a fo I nei e tolu wa wha mautino mai le Minister o le Defence Force New Zealand Judith Collins. O le alawa wo mai au noa ma se tala manino mai ia saina. Po le ale mafu anga wo mai ai o ngā sami I lei tūlangi. Le olo o tātou iai.
Peitai o las farai le whaato a umatu na lau pata iai le militeli a saina le whainga malanga le Emirates sau mai sini au Sitalia a ngai kala iestete ina ia tau mamau ma le ala vaa ono o whaata ita inga a vaatau ne i tōrua saina. E o lava fo i kamupani va alele le Jetstar va pele e New Zealand. O le ana suia ala va e uia ina ia tau mamau ese ma le ala ua wha eilo mai. E i reporti nei, e le o mawhaiona wha amautu mai e le Ministeria Collins be wha amaunia. A i se talia saina ana na fita wala mai le so upu ale matanga luengo le Defence Force i saina. O lo o ia tu ua ia au se talia lo na whaiwhaitala i wha ata ita inga va ane ia saina. Whai mai eila so upu o lea lava na iloe au se talia ma o lo o muli muli ta ia lava fo ia saina tu la fono uma wha avao malu. Tala whaai u, luas fulwono tau sanga le matua o le ali ina sai mai e leo leo ma o lea ua molia. E tusa ma le na ma ua maona manu anga tu ngai lunga le awala i le tolu vai aso tānu wai. O le tae au le aso to na i le ana sai mai ei le ua molia ma o le so e tu wai i lumo le wha msidonga wha i tu ma loi North Shore. Whai mai ei leo leo a whai e whaatalo sanga e tatala i tua o le ao la tau te e naina. E o mai le aso na nafi o leo wa whaasolo solo manuia le na wha manu alia tinga ina i le aso whao Februari. Ina ua tatu i e le ua molia. E tali tonu leo o leo so whainga le nei o se mea na whawhau ma e le whaapea fo i a mea na whaafusei. O tala nala Radio Samoa, manuia le aso. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā wale lawiloa o le Car For You. A whai lava ta sa ilisa tā wale le aise laisene pe maua le laisene a o e whainga luenga tū mau ma le leilo suafa. Whaingo fia lava maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You. Pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova se lao lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ilisa la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe im tata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. It's
Ya le lei tabe le wate le wa se mali mai le lei tai le wa fitu minuto te nei le tula sfulu sina swinga le tata po kalme le tai le mafto le tata wa tnu ilungo le tata to tubra nanga le de samo smoli mafto lo amo tatu tale talonga o to atu ni vaenga sa ye fu talonga fa ngol vaya so mai se tatu smoli lima ya pe ona fa nga solo nei tai au al fa ngol vaya so lanto ya si tatu tilo fo tulanga talonga lo fa tsimai la fianga le malu se mustiti statu tale talonga nei tai talo fa le malu balor se fo por nei tai fo se ko manuia lo to fati tia va aftai foi fa fonga ta pa il tatu what no ya fa malu foi mai at foi le weekend ya me masani lava tatu what no fenga foi ma fa mga ruenga le ngatele ya ta po inga masani ta po inga faitele la ngaina ile au na ya le folfola e fai mata yala e toma ta wai foi tatu wala fa to tua ne foi vai tau le telo le fa so songa ma ti apolo ya fa aftai lo manuia lo to famis foi le au fenga ruenga ya le tapo inga leo al tatu no malo se fo tia so fo manuia fa aftai le o to fai o to mo ta filo inga mal tama ftanga le taiao i lunga tatu po kalme fa nga solo ya ba se foi tulanga o tatu talonga pe ona yai ya ai ile li olo anga le foi le nai tu ya fai foi shopis ya awali tulanga pe ona fa nga solo ni so fo fanga ya ile na foi tu ole vai ole tatu tale talonga le balu le taiao utilo atu le talonga le Chiefs mar Crusader sole e matau tia le talonga le self ngol vai so la sa utila tilo iai ya ai mai se ole moana ma le Reds ole moana le walu ni talonga au oka ngi ai sori ya le Chiefs mar Crusader le wa se e mai al Chiefs fa se fur mari va do sumar fa e makau kia so le caro e makau kia e lolo wa ko e makaku ya ai ole vai ku le aure le Chiefs e ku sa ka kala ngo for bench maka ka ye amak almanga ye yo le fingol la ko le picking ole au le coach e pa lengi mo me manga mia e so ska ya ai wila nga va ave kola ko skamo Luke Jacobson yo le kaping ya asa voi kong asa vor kan ka o sampin pina o Roblex ele ala se swinga kele ole me fa pe adu ko Jacobson asa usi ka ele ole me kas overall la ka ba ai ku ile au le Chiefs sol kwa e pa lengi mo me ala sa tutiro ala se ba fu anga ile Crusader ala se me tupu Crusader na le mafai no la to au sia le tulanga sa ile mo lunga ta alo Chiefs o lunga le fo kiri ni titi o lunga for the physicality le mai mo malos fe ka le nga ka nga al sikala mo for the Chiefs wa sui ngi ka sang o skama fikinga o ngai se afa fikinga coach le scrum coaching le Chiefs au rumpi o rumai ngai vai ngai Mr. Skalam e banko e ri kai mi fa vai ya e fo esa o e kan ka foi le ka e ri kai mi e vai ya ruma fo pe va pe fa kwa Skalam set piece line out le ngi polo e mau fa o so vai le ia o ki a ko ile o isi me o manka penga ole awa ko mo le ka pe o luma nga le fo ki so Mackenzie so le makauki makwa i le yo Mackenzie so le poponga le ausol la sa tilo le talonga le mona sa le Reds sole li maonga ko longo ala ola sole ya e be ngo fa ku ka kan mo foi va so kengi ka longo mo le Reds ma pai de va so kengi ya ala wo foi ole fa yo le la ko home game yo advantage ya la ko al Reds ia me va pe ka wanga ma o le pace o le kalo o le speed o le kalo e ka fa masangi ale le ka komona i le bave vole le polo me le rock 3 seconds rock ko ko sa va le polo e ka wanga keep up le la ko defense me va pena ia mo support play ale bit so e mo ka kia ai le ma fa o le ka lua ia kamisang o round 2 le ya ai a kongu ai o le ke vai ko e ka alo mal Highlanders ile asfali de ge ia le vai le alo Highlanders nga so le alo wasful ko ka alo is fu di mal plus ia mana ma ko ile ai so le again ilung mer ko ve ko ilung mal fo wiki
pingi mai ruma. Wa vai ale fo. E makola fa mo ke le backline in forwards. E ka vanga le malai ako. Ale wa ko ala fo the same way defense. E pu fo se me nga. E va con kuala pingi kuala pingi ku ruma el Highlanders. E makola Jamie Joseph. A fia ke le Jamie Joseph il ko nga play o kusama ven kota le plus. But o lunga le fitness le. Ya var kuwa ko la ko football le Highlanders. E pe lua e pe ko esco. Em ko mo kia so kam kikinga. Ole festival mo na wa ye male ele na fa atino ino ta longa sa ile fa ingol vayaso. E a foi. Ele leia kam kiki. But ole ka ko va ai ku ya ongo ka ko kiri lo foi ngisi me e makua o la kapi e renga se kasis ka e ko ngeki uma e ko ngeki mai le valu ma le iva nga il se fu ko ngeki se fu nga le fu lo ko ngeki le fu ko nga ko su dim ke le lo po ese me fa masalo se la ko play o le fi ka u yeah but o ko ngeki ai o ka ai aso ye ka ele le ya e ja o pe ko la po ya ka ilo kau fenga kanga pungo dus ele le ko ngeki tia e pe ngo fa ya eu vou escamar sabe, eu vou como é mancoleia, ele fez com castelcalo. E com aqui uma meuma. E com aqui uma meuma. Tá se bertalong ale Hurricanes ma Fiji. Sorry, tolu valu tolu fa. Highlanders ma le Blues, wa fa inga fa le Blues. Koro pulo la ule Fiji a troso. Mon mole le loko. Tu sa matangata. Ia, o sa maka. Ole ke ma fa ke ma we penga fa penga ka ko. La ule Hurricanes. Ia mai ke mi ko pe fikuru e mi ke la sili ele tu Ya. Ia len ko siko sili lo. Pape ois. Ole mene le Pacific wa ko fo ia ki ma fo fa ko ia so ia tete. Le ke mo nge va ngova pe ka ko awe e ka alo. I le levo le ai va fikai o le wa maua mai le ava ngolia ai wa mafai o nga fa kingo mai ele to ma fa ani mai le to ai le ma fai fo e ka ko au Pacifica nga fai le me le por ka fa pe le levo le manai ia ta se bele Blues le bo ku por au le Blues ia tia ia so ia pe nga fa ia e mo ko kia le alu le o ka le o Jamie Joseph le ko head coach if you fear ke le ko nga ka alo le forwards player pingi ko ruma nga le va fafu fa solo lo mal pot e o ko la ko fut pe ki ma ka kia sekia o le fo wiki le Blues last year e ma ka kia ho so le ia ma salo le ka wa maka ia maka e le ko alu rounds ia un sa i ka ko u supporters e ka ta onunga ta fa son le ta ia ile promise mo le force o au ia stadium ma tua mane tele le ngai mai sol a le fo manu malo le force ia promise ia le na fo na mana ia la tu ta longa version ta tu ni sorry le fa ko kala fa ko mo sa kala le levo e sera ka maka i ka longa New Zealand au New Zealand e sera ka maka i ka longa au ia le Australia e pe pa u la lo le ka o mangin ka longa le ale afolingo ale Crusaders ma le Chiefs ai ko maka ka longa le Western Force mo le Brumbies so pe ko e alu la lo le levo o le levo ka longa but ya va ficar ia so le Western Force ka kipi fa longa ka kipi a Australia ale ku maua ale ko e fa inga le Brumbies o la ko malai ia e maka kia fo ia ko vai ko e fero nga e Australia nga ngale awale Western Force e mako vola o fa ia ngale sa i le Blacks o Ian McDonald le sa coach for le Blues le director of rugby ngi o ile a foi i le Western Force ia mana ia ala sa titilo tatu te tofitu o iongo ke o te lo maua tu langa o ipo ai le wase mai lunga le final e a foi lo calmo ia que ri follow que ri ia tia ia que o ai lo que ka falo ngo me vole algo ka ko lunga
makua foi la. O le kau sa ilis ka ko avangoa I lunga I le HSBC. Sevens. O me ala afa pe o la o ka ko le mo lunga I le level wala o e sia le au kasi o sulua. O awa ia lawa. Ai aga ko awai loa. E ka kawang ka ko lunga piko lunga I au ngale ele o ko kongole HSBC Sevens. Inga ia mo ska ko avangoa mo kausang fo. Fiti le kapo I pea. Fiti le on tapo I tau fa ngol vai asole na sa ngoi fiti lunga o te le lola I le semi final fiti ma Felika. A Argentina, te lopo Argentina lenga semi final. Ole. Ia ai o le tapo ia fiti to sa mai fiti lunga. Ia tau lunga tapo kala bele te bel tayao o la sa titi na bai bol talonga la uli to sepak. Tole. Maka o kia so leo. Sao leo mo fa long ngit ka ya I de do kan ngonga ma tol tai. Tol sao le ya tu so. Ya. O me le no I. So esa ya so ya la ke me o so nga kango yel me nga manga vai. Pe vai voi. Ya. Au fa tu nginga vai tu o foi to se pakal me nga ve ti on Walter. Ya. Le voi nga ve wakol kamalo. Ale voi nga ve ke man ko vai fo su anga to se pakal le konga nga le sa vai. E nga fa ka fi le idea foi. Ile kamisanga mo. O le mea voi nga. Yang na ve vo ia Joseph Paka umar kong. So le par wi for. Ia, matau tia. Ia wa ai sa le ia wa ta te lo le foi wa te mina o ta tori kaporing. Ia, ngale pa e kauro ka ku ia maka vun ka lo ka ia maka ka kale ka ke la kapanga pe polar ko nga pura le pura mai o sa o pele. Pa de fer fangi vai fa mai disco. Pa ai le si vai. La kwai. Sorry. La se kala. Ya, wale ko kusa vai. Malo paptai la usunga le. Ya, la usunga le. Wa fo ile fata te o tapo kala me lita ya. E ia na mo lunga to finga o pangamari yo puma. Ya, malutu. Ya ai. Le ala va o fanga ina o itolo nga duanga le li. Ya, fata mo tapo kala me lita ya. Te lo fona fanga solo po kala me na le kalesia. Ya, malova fta ya le o le lo ke ile ofisa ala weekend ya. Le weekend ke sa ye ile programa sa fatino ina sunga ya Reverend Fatuna ni wana. Ole kale sia Central Ole me foi le ole violence male abuse. Ma ya sama ko uma ko ke o ese alo ka fa fikai le sunga fa fe nga. A mis foi le kale sia. Ile la to fo finangalo. Wa ese to vamos finanga ina if ataua ia vanga ia mesala ia le autalvo le youth sa fa to te ia fa fi au songa to ina ma fa venga sai ia fa tai le songa ia liwan ia ono fa taua ina le vanga ai o total tonu o isi vanga taua ia fa fonga le to te le tatua tu uma ma mes foi le tupulanga talvo a fai ia ni me fa pe ia mana ia le o fa longo e taua fo ia awa o telene swinga nei tau sanga male olanga mori la nganga fa tele le to fa te tia manu fo ia lo que vai ku dungo ka comment ia me malo a Felika ia fiki il semi final ia sorry furu se furu Argentina le la faino ma Felika. Ia ngala faino ma Felika. Le uso ya limi. Limi to le foa. Makua le uso, makua. Le vanga le lo po ang mela faingi yo. Ma la uang fo fali. Se vo manu uso. Tai manu fo tai au manu fo ngadu ka bayaso. Ya, se fo ya. Ya, se fo. Le lei fa forma tato wa tunu la udanga mato tual le fianga le malu se mostiti bal tato kala me le tayao se mai sina fa fianga mo tato tape na mai la tato supa ya le supa fa fianga ya wa vole fa mostiti mo tato le amtanga le vaya so luas fu lu minute tele tu la se fulu
Yo fa via ngal sunga ya misi lu kisua le taimil taiao. Luas 5 minuto le o tene ia le tu la ese follow. Patalo fatu ni so tatu pa ngale fatu simai nunga tatu pa kalame. Alo fatu brada manatu. Tu se manatu le le manu ya tele utito mangalu ngo fenga imba ole ne taiao. Ia alo fatu fo le so ya Dan. Mafuta bailo sia Kensi malor se fomonia fa melo manualo Afrika ya fiki sfuru malua sfuru talo fa ya fiki ma wale ausia sia au fiti ya tato final e se tata ngombo fatalo fatu nei tayo le fatu sima ina isi fanga I fare lantai talibu el tato pokala bele tayo tato se el tato fa marstino mo tato malosi yoi mo tatu fa marstino nei tayo mo lo se fo maloloina le fo fatasima le sunga fa fenga u pau ya wal fa tau tenga tatu pokala me tatu sumpor nei tayo fifiera va nei tayo fa felia tu le sunga fa fenga malolo su malo fo le pale tu te mangalu ngole amtanga lo yaso malo se fo mo malo lange mate tia nei tayo fo vi eleli u tatu tu felo fo ilumonu o le tu nu le anga le o le tu il so fo mon monuia fa popo ya solo so fo ma so ola te tia malo fo ile amata neva ya fo ya pokalame fa nga solo le tio samo vi eleli fa taileli o le utatu te mafuta fa nga solo tatu pokalame amata neva ya ya mafuta mai fo le tatu want to know ya ese ale anga le leo le li mo le malo si malo le mo tatu o wa fa uno tatu tu te masani yo e te tia vi ia le li iluna lo fo mo nanga le awai e tau mate le ete lo so fu mo so ola te tia ka ko ke mo ka ke le lo alungol pungsa ya faftai le tu elo na ngalei mana mai mana fo mo le fo ya me alo fo le ola ali te tia sa ole le sore ya le ala mo woni ka ya fo mo ka ya fia I wang fo inga fe so wa inga le olanga e le lalangi me kupo lalang nei ya e o me ai kupo le olanga ma so fuanga te tia moni fa maoni ofa solo le ele alungo le olanga e fo ya ngu ala fe met kus pa yesi ka wole sia ngu le sia ngu fe ve sia I malo e ko kongo lo ko fale malo o me kupu la ngala ka pe ku spai pa malo fa te ya tini so tatu pa ngalo so sani mai ma tu na mai ni so va nga update ya tatu talonga yo lo fanga so tatu te to fitu e a te lo la o fa tatu le final po ila po ila Afrika la ma Argentina lo se yai tatu te limal tatu fa mal stilo le ta o le va nga sili don tau mo na tanga va ya so mo se fo malo loina tau ona faila nga yoinga ya pe ona tau foi ma fa so la fianga to tai on tau tatu fa marstino le foi ma me tatu Samoa te tio te lo ka to pokalami fa ya no fa nga Samoa ele ngata pokalami la ku ngale ki o le fa nga ele mana TV mo resto mo fa le foi o ka ma ku la I Samoa ya ambese ya pokalami le watu ka ko lunga salasi nga winga la o le nga tatu fa malostino le ngata radio Samoa nga le fa nga ele mana TV fa ila to exercise bo e kamama tina matuai bo tama la wala e kausi ya fa pe fo ile la utele o tatu exercise le waku ile salasi ile library la tulunga la fa nga mai nei tangata fo e group va nga fo e o ainga mai si no fo nga fo ba group so e tono nu ma la fa sa lei o la tatu tebi fa nga solo tatu super lei tayao tu lai bai do tatu ole a mata le tatu fa malastino ole a mata le tatu fa malastino e oi no sai mai loa tu lai mai loa alu ese malo boenga alu ese malo yafu ya alu ese malo lau ya maraya naya ya malo sibai o ke pole afrikulale e lava ya kwa e lava kamale awa fa maongi ya fa maongi ka ko fa lo fa pe ku pe u fa pe fa lo fa pe ku dim alo ku fo fa alusi ai ya mo meu nga solo o masolo lo tino nga wa am kas lua kol fa ya koso luma kas lua kol fa koso lunga kas lua kol fa ya koso lunga kas lua kol fa kong kas lua kol fa ya halole lunga kas lua kol fa lima alfa kasi molokingo kas lua kol fa lima ya apelunga kas lua kol fa lima ya lunga kas lua kol
fa lima lunga kas lua kolu fa lima lunga kas lua kolu fa lima lalo kas lua kolu fa lima kau au kas lua kolu fa lima kas lua kolu fa lima ya amilo ha peu au kas lua kolu fa lima kas lua kolu fa lima ya kas lua kolu fa lima ong fik wal iwa sulu kas lua kolu fa lima ong fik wal iwa sulu ya koyalu kas lua kolu fa lima ong fik wal iwa sulu kas lua kolu fa lima ong fik wal iwa sulu ya walon lima luma kas lua kolu lalo kas lua kolu gua ngai fa sao ngai lalo kas lua Falo lima mangai e ke do longa ya le kaua kas lua kolu kai fa ngai masolo o lima o au lua kolu lima ko se kua kas ya ko se kua halo au lima ngai ka oko ai ya lima ngai moi ya kang fa ngai ya lua kolu lunga kas lua kolu alusa oralo kas ai ya kolu ya ka pe ko au kua pe ya ka ni fa pe kas lua sa ka sa ki ta tu ma tu ai o poli fa ong fik fai ma liu tau au fai ma liu tau au ta tu ma tu ya ka ni fa pe ya kas lua le fa pe kolu fa lim ong ka ko ke mingo ya tau wana fa ma sulu ya ya le kas lua kolu fa lim ong fik wal iwa ai ha pera i kas lua afa mai lunga kolu fa lim ong fik wal iwa ya ha pera kas lua kolu fa lim ong fik wal iwa sulu ya ya vai ka free solo alo mai wo vai kas lua luma falol ka maso le kua luma fa sao le lo kua ai falo mai fam ya fa awange i kingal maso lo vai ya manga ya ya nga kele molo kingo soles si vai nga solo wo le toto ya la koko ya ma wo mu selo lo tino alua ko ya ko so kua ya ya ngai fa kule sa le vai le ya alu ya le si vai le vale ya ka le fa lo luma ya aga silua kolu ya wala ya ka ra ya ya lu le fa pe kas lu kolu fa lim ong lo fa pe ga sa fai kas lunga kolu mo ta to ma tua ba lunga kas lua kolu ya fa lunga lim ong fik val iwa sul kas lua kolu fa lim ong fik val iwa sul kas lua kolu fa alu ka wau fik val iwa sul kas au kafa ko se au kafa fa lim kafa ong fik val iwa sul ya ya le kas lua kolu fai ma lim ong fik val iwa sul kas lua kolu fa lim ong seki val iwa sul kas lua kolu fa lim kasi dua falo luma tau sul kas lua kolu fa lim ong fik val iwa sul kas lua kolu fa lim ong fik val iwa sul kas lua kolu fa lim ong fik val iwa sul kas lua kolu fa fai ma lia au tafa fik val iwa sul kas lua kolu fa lim ong fik val
iwa, sulu, lima, fa, kolu, lua, kas, lua. Alu lunga, ngoi lunga, mangaya, sorry. Wan, sekia. Kas, lua, alu kako, alu. Fa, lim, fik, wan, iwa, sulu, kas, lua. Lalu. Ha, lim, fik, wan, iwa, sulu, kas, lua, kun, fa, lim, fik, wan, iwa, sulu. Iya. Ya. Halo. Aya. Awekong, ya. Lumba. Fangaya yang beda fa solusi yang boleh. Lak boleh PCA. Go. Kas, lu, kun, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Kas, lu, kun, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Kas, lu, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Aya. Yasiku. Makau. Ready. Go. Kas, lu, kun, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Kas, lu, kun, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Kas, lu, kun, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Iya. Ya. Kau lalu puli. Kau au. Mangaba lau ikaku ah. Ready. Aba. Go. Kas, lu, kun, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Kas, lu, kun, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Kas, lu, kun, fa, lim, fik, wan, nim, sul. Kas, Halo, lu, kun, fa, Kako lim, ngoi ya. fik, wan, nim, sul. Ya. Halo Firi. Ya. Kami ngoi mai Firi. Oh, wa era po fo. Ko so sa mai lunga. Ko so lunga ah. Fa pe uli ma. O ke pi o fa pia. Aba. Ya la ngonga ki nga ready. Ko sa lunga ko. Kas lunga. Kun fa. Kele sela ngale fai ka makua. Iwa. Sul. Kas lunga. Kun fa lim fik wan. Iwa. Sul. Kas lunga. Kun fa lim fik wan. Iwa. Sul. Ya. Ha? Ya. Ya. Kas lunga. Ready. Lunga. Go. Kas lunga. Lunga. Kaso fik wan. Iwa. Sul. Kas lunga. Ayun. Fa lim fik. Ya mau alo se fu ma lo ina lei. Kas lunga. Kun fa lim Pangayoy lo chino. Wan. Iwa. Sul. Heya. Ya. Pangayoy lo chino. Ya, vai. O me eu lima. E kau ngalusi. Tara matau mino. O ge fa kau me eu. O ngā lima. Ai fa lusi. Lasi. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Lasi. Ka fa o lasi. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kolu. Ngoi. Lima. Fik. Wan. Iwa. Sul. Heya. Ya, alu le fa pelu. Nga. Wah. Molo mama lo tino. Bo lima. Le umi aga fai ai ke al me kau la longo ngari ba. Ready. Go. Kas, lu, kol, fa, lima, fik, wan, iwa, sul. Kas, lu, kol, fa, lim, fik, wan, iwa, sul. Kas, lu, kol, fa, lim, fik, wan, iwa, sul. Heya. Ya. Vai nani vai. Kas ya kurei lunga. O lunga va mulu. Vai da. Ready? Go. Kas, lua, kol. Malo le ala kul PCA. Lima, fik. Sau lu vai abai lu bang apa? Sul. Kas, lua, kol. Ya kuan me pa kayo. Fik, wan, iwa, sul. Kas, lua. Kurei lu bang apa? Kurei lu. Lim, fik, wan, iwa, sul. Iya. Ya. Sawai. Maya. Ba ko pe ko ke fi ko mangaba ya. Alo lo fala ko mangaba. Ko peso wa wak. Mama top. Dalo fatum kisa. Patalo fatum na tamam tina matua peso wa wak. Goi mai lo. Luba. Lo que fia, lue. Acaba. Velo. Acaba ahí. Dalo. Dalo. Soy.
Lue. Awale. Aya kwa ko manga eh. Awale. Lue. Sina kona nimsasi. Lue. Iraki kwetero Roma, iraki siga tuam tietai naine, ebunam size. Ayoy. Iraki sound. Lue mai. Iraki siga tuam sound naine, ebetin nano. Kafa. Ngangai samaninga, nikama yeah, kama yeah. Iraki kwetero Roma, iraki siga tuam tietai naine, ebunam size. Ui, lộ dày. Lupa, saya lupa. Lupa, vaya. Alguien que y ahora sí, pasera pasta. Agua. Ay, el migoy. Hiya, siroya, noa, soa, yoya, nonano, heta, Koso, sao, lupa. Lue. Ayoy, chino. Sao. Ay ya. Balo. Kau ada mingoy ah. Sel manga ya. Kau. Mana ya koye bangare olanga. Afuli aile tele otangata. Ele ilo asebea wolo fatata imulmulia nutoyo maifaleanga. America po samba. Ele foi America tau si da file bu po samba tele ola tau ola. Aya. Ngayoy papel. Esse vai. Hop. Ala le fai tau los tau langa. Soria to te piem to aya. Ele lo lo pele ti wa e ba wa fa tanga ale la ba wa e o ba. Fai bea babi. Pesau masalau news para belave. Kafa. Al foi mas palu manga wangale tele la lagi fatu sainga ya Amerika poya pandi. Aya. Lupa kwa ngayoy. Hello. Hotel au fa bea tipini. Ngayoy. Somali al fata watu ma watu be. Tosia yo la fana wolo ainga la tolua wala o yele fie ma ya ile tua. Yo la fana wolo ai no la tolua wala oi fa ya ai lo visu I bali me. Hey, tu mata to lu vali fa sa o fa lo fa sa va o for san fa usale la lu le lu si sa ma mai po ya mi ya mai Vale luma fa sa o fa lo se pa o por fa usale la lu si va mama po vi ai ya mai treka yo so son tu fe la fa sa lu emos musa sa mo ai vai yo li ba sa ali ta tu ma se va fa kupa so on me ai va se ma wa yo so son tu fe la fa sa lu emos musa si va
Samo e fi tutti fan. Mali e tau tuma. Aia gaioi. So ar me ai vai sme mawa. Oya Mose. Oya Mose. Ariel. Ayoi. Tahu kalau sudah malu lagi dah. Yoi. Dua. Nice. Hop. Sui. La auta talana. Hop. Aya. Dua. La au ile afiwa. Aya. Hey. Ole fa alinga na ile muselunga. Dua. One. Ba. La auta talana. Ay. So. Hop. Ole meo kwa ile iafa. Aya.
Aia. Au pakai haki. Shake my love, she vai finally shake. Ngayon. Wafu ba kako? Shake my love, she vai finally shake. Kan al kapi se fast nee. Eka dum dum hier, eka dum dum there, eka lava everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Aia. Alikuwa. Sasa kwa. Lugar vai. Ayo rumah. Wali. Go. Hadi. Hey. My love, she vai finally shake. Kan al kapi se fast nee. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. My love, she vai finally shake. Kan al kapi se fast nee. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Aia. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Halo. Ja. Oi. Ja. Halo, partai bertato watinu nei chayao. La ubele. Aia fa malas kilo. 5. Ya, malo final. Awa te vai lo kilinga. Pasoi final yai. O chicho. Tirelo no saua. Selili sama Lemu. Apea. Tau kong. Faile mabai. Aulo. Olha, algo ele fala, Lucio Lima, sao. Sao. Allo nasi. Lima. Ya eloa. Pa. Manganga. Pas 2. Rumah na fai. Pas 2 lalu. Wajala Oke chuta selili sama semayom Cepat-cepat Afailah foyele taya Iame Olela Nama chala lona funga Luma
wai. Singa singa mau eia te aia soruma te whai ma leo leo ma ai a utofa. Yeah, God bless you on Monday or on Friday. Ya, malo fakta ya tu tatu atu le taya mo tatu famastino vi ia lele. Yo, se le mana yo fakta u lo soifua malo loina, fakta u e lo tangata. Fakta u lo malo si fakta u le ola mai leli, fakta u so sembia e patino ia oe. Ai mai se lava o lo wola. Ele fa pe atatu ngayo le tau fon tatu face famastino nei loa e tatu te loa. E se le to inga se le pe savadi. E se le sela pe a ona failo fa amarstino se sumpa. A o funa e lunga le maunga peke mamoe. E se foto inga sela. O ina la teilo ai ona e tanga siaki lo fatu. O le ale tu inga tatana e tatahai. Ia. Ai whaftai mo tatu fa amarstino leita. Ai whaftai lo sunga whawhenga inga mo tatu pokalamen leita ya. Whaftai fuiti tia mo pokalamen leita ya. Maria telo pokalamen matango fiandeas. Amatama ia te vetua salfa amalosi au. Sa foi le sunga ya malu i talonga wa ka longa mo wel exercise mata mo wel malo si tino awalanga malo le si au or fit ya lang fai inga le si au se sela e do ta longa le titilo to sa vali la usa mo ka mo le palang ya la island va tu sa vali la island ya ta mo ka palang i winga fit ka mit palang ya langa e langa lato aikia fai lato fitness o winga o e lava malo se fu malo ina le fa pena foi la exercise te tia se uma exercise e le fa pe tu sa exercise e exercise ya ngate le malo fatu o lo mama ai me se lo liva me uma langa ya ngafu lo tino wo musele ano lo tino e nga manga mi fa nga yoi manga winga mana mi exercise um lo tino ni e mo pe se fu malo ina le ai me se o lo fa kul me piko sin ka wo ki ya e se tawol va nga pe ta fa son le tayao o le seifua maloloina le leila utelo le tatou atinu alofa le le tutua i pe malanga i le faapela e tauna e foa i se mea o lo alofa o lo faasoa le me te iloa nai te manuia i taufona e faasoa atu i lo usoa tagata i lo tamā ma lo tinā o se tasi o lo aiga o lo fia maua le soasana ia o le faasoa foʻi na le pokalame lea mo tatou io e mo le malo le tatou atinu ia ua lava le taulogologo mo lo seifua maloloina tapisa tatou le tilo maumea ma mea leve vesi e nei ma le mea tilo me le lalolagi nei a e maua le fia ma le malosi ato me sile na mataua e le se nga ke vese fu me lo langi teti pa ia o le loko i falo lo ainga ai me se lo tama lo lava tangata mo lo so fu malo lo inga le ia malo fana on malo ainga ato e on taua le tatu so fu nga lo langa le tatu te o le nei lo langi le tu mo teti taua ele aisona le ese meta o se le tau te le tau pe ona sa no le sunga fa fenga fa ta ia tu le taiao le pokalame amata mo tatou le tatou atunu ia ua faisi tatou fa marstino mo oe fai do le wi piti tau lo nga yo ile mtanga le vaiaso fa nga so le fofuanga mo pokalame fa te tele sa mo le atunu pele fa simal tatou sumpa ia tatou te fila fiste mo tatou sumpa ia le lava fa nga so tatou sumpa le fila na ia pas te ona le fo tatou sumpa masani le tu la ngol fiku fa kala kau o malor tatou sumpa le fitu ingu mal ka ko vai le aloe ti mal shake e alo fale e mo lava na ai o me ai al me na yo me tau sami nga lava na mo lo se fu maloringa foi e tau ke le shake te dia le la so atu le shake e tau le shake langa e se lau minerals like tonu i tonu shake ele mfinga ai protein e tonu le shake le tasi e se lau protein le con le shake le tasi o nga lau ai ma fruits ele mfinga ai fruit te kasi ngovinga kasi protein ya ele umanga ai fruit se fulu leso ai mana ia la shake lai wai umai tonu protein si kongole se lau ia kamalan ngai fa ola me se o solo tino ngale de ko malu mo elo malu fa fowina ati mana ia le lei ia o ngalo tatu fa marstino na le fefena nei tali chula yondo le fefena nei su mai tala ia se sa mo mai lo fa o ki fa lo vai vai o foi fa o pe we lim afa pe nai te tau foi singa oversize like ki we sau e ia ka kara e fa ia fa malostino te tia le te fa ia fa malostino la ele fa pe mai ki kia af se so ani le mai ia ele mai af so so ani mo tanga ia oversize ma ngai mai na tamam le tina na tamam na tina matua ia so so i te tia atonu ele mai ia nai so so ani auto ia awala ni ngalo afia fina nei tato filo ia tato pokala masani ia mo tato ia tau mama atu fo ilea
Lea e mamao tu mo matu ni le South. Ia ai mfaina e sumpa mai nana ia le la mfain tu atu lunga tatu pokala me le tio tatu sumpa tatu live ia malunga tatu pokala me le salansi ia inala vatu tatu fa marstino mo tatu sumpa le fivera nei fa tele sunga fa fenga mo tatu pokala me mo nivo yeso after vuti tia mo pokala me sa bolet no pele ia tatu pokala me na lita eu la vista la upa pa le fa fonga malu e fale fa muia le tu e fufuanga fa mo ngaluenga nei va yeso ia langa le tu tatu to e felo I se aso bo mo le lofa malanga le mai o le tua so fu mai manuia tai le sunga fa fengai Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa Tasilima I Vatolu Amo Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, our Defence Force is continuing to closely monitor China's warships as they move south through the Tasman Sea. Defence Minister Judith Collins says the ships are now about 280 nautical miles east of Tasmania, and she doesn't know if they'll venture closer to us. She says there will be no changes to what our military does in the contentious South China Sea and Taiwan Strait. That is because we are also exiting and transiting, New Zealand was, from UN sanctions monitoring work regarding North Korea. So there's not many other ways out. And the Chinese warships are likely to be a talking point for Christopher Luxon when he heads to Vietnam this week. Asia New Zealand Foundation Chief Executive Susanna Jessup says both New Zealand and Vietnam are concerned about the militarisation of the region. We would look to work together for exercises together, human and disaster relief assistance and peacekeeping. Otago University international relations expert Robert Patman says we need to rethink our foreign policy strategy, particularly in the wake of China's new seabed mining agreement with the Cook Islands. He says we're sending the wrong signal in the strategic competition with other states. Despite warnings about the need to increase New Zealand's defence budget, this government, led by Christopher Luxon, has actually cut it. And David Seymour says the government's new plan to speed up overseas investment decisions can't come soon enough. The Associate Finance Minister says a small economy like New Zealand needs to be getting far more capital from overseas. We're 26 out of 34 OECD countries monitored. If you're the US, you've got a huge internal market. Even Australia has a lot more capital inside its borders. Pope Francis is spending another night in a critical condition in hospital. Reporter Joe McKenna is in Rome and says there's a general feeling that the Pope isn't going to make it. Certainly not looking very good because he's been in there for 10 days and all these different parts of his body seem to be reacting. That's news. In sport, the Black Sticks women have come out on top in a 9-goal seesaw contest to open their Nations Cup hockey tournament in Chile. New Zealand's beaten Korea 5-4, twice coming back from 2-goal deficits. Forward Hannah Cotter was player of the match. We started a bit shaky, but I'm just really proud of the girls. We really implemented what we said at half-time and took away what we've been practicing this week and with our training match against Japan earlier on. So, yeah, really proud. We fought to the end and it paid off. To the latest NASCAR race at the Atlanta Speedway, Shane Van Gisbergen's Chevrolet sits 25th after 109 of the 260 laps. That was a short time ago. He's 23 seconds down on the current leaders. And India have dominated Pakistan by 6 wickets in their Champions Trophy cricket match at Dubai. Virat Kohli made 100 not out in the chase for 242 with 7.5 overs to spare. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, awana ia vea oe pe o isi tangata e manatu mā ili wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia.
ave loa na i o alo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le Bicillin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. E te mana oi maua se lumana i manuia o la wātali i polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana a le Pacifica i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le au nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau vale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. E
Tiu fonga male le songa ya tailonga i pule. Ma le peso fa ingoina ta fea i se va popo. Football family talo channel jula se football jasi. Isio tatu fa fia vianga se fe filoi le tayao la songa foa. Pa no file mo e foi tiu te mangaluenga le mamalo tatu wa tnu. Ya baisen to fa talo fatwa ile tapo inga mawana e tatu tu ama tu asini sine moto malawa. Pe foi la fenga luenga to fele tu so se fata faita ulanga lo le tatu wa tnu lo fenga tiu te mangaluenga le mtanga le vayaso. Ele tatu no ngol pokalame lo manuia auto uma matato uma. Ia lofa maleanga le lei o le tatu mataisi le langi. Tari umai o tatu pakala me lei taiao le ua se mai le saa o le aunanga me tautu amata me lei vaiaso le tau sala pakala me le fifia mai le doa li i to finga a isa hoot. Ia niso tatu tala o oto le a fo i o leo umfai untu ina mai ia matu fatsia awale le whafonga tatu atinu malau fai tau nungo penga te fai langi. Fatalo fatu le lua li to finga malole so i fumonia lei taiao fo. Ia so i fumonia tia malo lava le usu fo ile nei tai au fatalo fatu le mamalu se tatou wa atu nuu ia lo fa fonga mai i maota malawa o fea lava le tu ia me se fo inisi o lo fa longo mai lungo le awala ile anga ia tuai fo inisi o fea au matiu te ia me se fo nga luenga fatalo fatu ia le amatanga fo ile nei vai aso Lor sei fo maria. Pa talo fatu tapo kala me tapo ingana tatu tamam tina matua. Le o maua la tu suafa ai to telo ila to o lo mfai ona mod mawina mfa ngolongo malei taiao pol ni fu taimele o le taiao. Ia itono la tu ainga. Ele ngata fo ilea o fado tangata matutua o fale mai o le mafuta mo telo ila to. Io sa le tia ia bela le o mawala vanolia. E fatalo fatu ai la se tasio tina lena fa pena ona lena mato ma feilo ile astonai ile asfana o sita si fo yo tama mato si mato ainga ya fo Robert va ai ia i tu sai fo imale ato ngola na valus futa sanga ile astonai ile lana fa pena ona mafuta ila manisio au ainga o wompa anga ia ai la sitasio o tamaita yo le uso ya stete ia o te ile sau e wa ile astona fa mai po le tate tiute va tasi lunga pokalame nei ia fa tu ia o le lava ia le ana tata ia lava ia ision tina ia o lita ia le au ainga va ai ia e fatalo fatwa ila ni taiao ia o le tala o silo matua ele ese Facebook ele ese YouTube o le la aulava e fa longo mai lava lai le tio ia ile taiam le taiao e fa tai fo ia o e tia ia i exercises ia fa longo ia matamu fa fa ngai ia fo ile iona au ia i tai me fatino ele exercise ia o e fatalo fatwa ila ia o lita pa fa pe fa longo mai fa fonga mai le taiao ia malo lava se fo maua ma ia te o malava ia o lo maua mai ta po klame ele ia si me si lo taua le to finga o le fai al fa malstino mo le ola malo loina maua sina ato le taiao fai ma le tau maftanga malo lo ia malo lo tino o le tau le na o le sile vai nga tau le olanga so ifu malo loina le tangata ia lava la malo longa ia le tangata fu ile mo ingi maka le fia mo ale ado le mafa fa la ka fa so alu solo sa le lava we e maua uma ya tato le maua i lola e o se malo longa ia mati ngai foi la e o le ulu fai makoma malo lo le awa e wai ti ngā lo le ulu i o le mwhai lola na fai si fe au ia pa foi si vai nga o le ale mwhai o na whaatino o na o le alu na mawhau tele o le ngasu tele o le maumea Tatu se bai tatu tala ni tai ao le ua iei tatu tala mwhai o tu atu i nungo penga te whailangi o le tala le palemia o te le wha mawai ma le tofi palemia
Ia, o le tūlanga lava le nā, o lo tū mau pea le notion le ale tamaitai pā le mia I tūlanga o iai e nā te le wha vai mai. Ia, ona o le vaenga le pe ona mautino foi ma sila foi le marisi tātou atunu o tūsai foi ma le tuangai. Le ua whamanino mai le tai o le malo. O le ua tāpena lātou foi tū. I tūlanga o le wanga ai. E whaatino le lātou lafo. Le lātou lafo lea o le whātua ina o te maitai pāle mia. E na whaapea mai la le li pāle mia. Le li o le tuangai. Le taitai o le tuangai. Ia I le tamaitai pāle mia ia fia me. Ina ia whaisa ona whai unga. Il tūlanga la lea ina ia wha mawai. Ia a o le I o la le asolua. Ia pe ona tali ai foi la le tau au finga. O fia ai o le pāle mene. Le fono usu. Ia o lea la na ta uai la I le pepo se pepo whaamtalanga te mai tai pāle mia. E nā te le whaamawai lava. Ona o se whina ngalo. Ia po se manatu whaalia fo tai o le tuangai. Pe ona whaalia I fo I tui le epa. Ia o le whaenga la na. O le paule tūle mai tau ina atu I le tusi lea po le pepo o whaamtalanga te mai tai pāle mia. Pau lava le tūlanga I ai o le pāle mene lava e mauai le ungo ia vaenga. Ia ma o lea la tātou tūli mata ia foi la le aso ata e o li titia. Po lea la fōlinga o le ai ia vaenga nei. Ia mai tau ina foi tai au nei le na tu ina mai ai foi se whasalanga tu sa mai le tātou sui. Ia lilo mai ava mai na le sa ai I le tai au ana le la I le whale whamsino. I ne tūlanga leo o le wala au ina ai foi la o se lui. Le lui le na tu ina ato le HRPP ma le sungai atu le epa. I tūlanga o iai le tofinga lea le pāle mia. I vaenga o mape ona whangasolo nei te mine. Ia e pētai o lena tūlai ia le lo ia le ale tu ole te maitai. Ia o le pāle mia manisi foi o vaenga o le fast te matūlanga whapena. Ia lena whapena ona tarusanga se pawhala le vaenga. Tu le vaenga ai se talitalia ia le aso atai au. Po le ale unga o le anga iai. Tūlanga o lea foi mata upu titia ia o te longa o tai au o se taimi a momua leo le a whapena le a tuina le a whapena ona whaatino I le vaenga. O le tuina to se lafo o le whaatutuina I se tasi foi o taitai o le tātou malo. Ia o se a foi o le a alu foi tala whaasopito. Le tātou foi atu no I tūlanga o le vaenga ne o le whapurkiki. Ia o le a tātou mai tawina la. Po le ala le tu o le alilifa iai ia fina ngalo foi o le tātou sui o le pāle mene. Ia la sa tai au titia. Ana ia, pe ona e tāua le nei tai au, whawhanga mali tātou atunu, o le na mau atu. Ua whaatalitali nei la le aso tai au tono le whono le pāle mene, po le alme tupu. Le na wanga ia tu le whamasinonga le tai au nei. Ma tula ia le loia sili, tula I le loia le tumatei pāle mia. Tūra I loia ale vanga whai fast. E tolo pō. Whatalitali po le ali unga le atu pule aso atau tono le whono le paramene. Ia, le ala ua atu ailo no winga. Mole ise me whai anei le tūlanga pi o nei le. Mata upo tu ina antu o le taitai le tuangai. Ma la tō fwoi pito la au. Ia, le vaenga pe ona avea ye I le mata upo lea. I le whatu tuaina le taitai le paramia. Ngai te tau ona wha mawai. Ai whai mai le paramia, oi e le ai. O te lea visi. Le ai whawhai. Te yo kai hau. E ala whatalitali tai hau. Mantua fo le whono tanga, whono a mata le tausanga ni. Na tātou turi matai fo I po le ase pomu le apa. Iyo e sa o le lava. La apa I tu tono le whare whono. Ai aku, so le pase pomu sol. Ka whiwa whakatari pe pase mea muse mea. Le pasa ala tai hau. Tai hau la. Ka whakatari. Po me pa mari pomu. E sa o le lava te tia wai mai tauina fo I o lena sau noa lava le whongwhitalai. Ilona ia fo itu le tūlanga ia I le vale o lo o whapena o na tūlai mai I le mta upu. Ia a lea ua whamanino mai fo ila tai o le tuangai. O lona ngang whaftai. O lea ua talia. Talia le whongwhitalai le tūlanga leo le lato tusi. Le whapena o le whapena o na whai le lato lafo. O le whatutuaina I le tau whingala leo le o le pāle mene. Ia I le aso atai au. Ia o le a whapena alo lan tato mai sila foi la tato atunu. Ia o tato foi tato tirtilo. Ia matuli mata ia foi la vaenga. Ia o a foi ni tu manianga. Ia o le a ia le aso atai au.
Whatata tūstalama le taitai o le tu o le whatutu le tu sa motas. Si le po le ala se la tu tala i le mele la tupu. I le mele la tupu la sa teo. A whamali tala le taitai. O le taitai whono fo i lea. La whionga la aulia le mali atoa polata i vau Fosi Smith. I le ka uakua. Se koulo kai au. Se koulo kai au. Ia koulo la kai au le mele a kupu. Rongo winga. La fo e no fo i banga le se mera fa i do mai fua fa mai o fina ngalo na ia o le tai o le tuangai a o mato le ai si ka ko fakari la kayau a fa pe nei la le talia e le afo le fo ftala ile tusi le wa batu ale tai o le tuangai a fa pe nei la talia e le fo ftala tatu fa tali la tai o por alme la tupu tala sa tai au le dai vaanga na ma ftoba tatu watunu ni so tatu tala to oto to tu di ta mai la sa tai au afariva a matar fontanga vai so ipuki ka penga le no breakfast vai so falawa kai mia a falongo ko fa le salesi ya kai mi foi la nga wa ka wa ilonga e ngofo le lumo la telefoni ya ton foi tatu por kala mela sa tai au ia e avatu la matanga o tatu fono pe mo statu te mila sa tau tali mai diso tatu tala lusu valu miliona le so sone Australia le talo tupe ale tatu malo io sa le o le tasi leo vaenga o le na fapina o na mai o na sainia ele va foi o Samoa ma tatu paanga ia o Australia tu sai foi la ma le tasi foi o lato so swani le ufa pena ona famawina ile tulanga la le tapina yo fofanga le tala le tupu le malo mo le isi tau sanga fa le tupu le o so nei ia o le ufa pena ona ia le so swani ia o sitasi fo yo so swani malo si le malo au Italia pe ona e tauti ti e luas full val miliona tala mo mo fofanga le tau tupu le malo ia tina ela manisio vaenga tama vaenga mo tau sanga fa le tupu lo fanga solo te nei ia le la o tulanga iai i le foi se leni o le fa pena ona fa popo iai le lau var su fitu tesimal fitu miliona tala al so swani al malo lava leo au Italia mo Samoa ilana foi fa so i tulanga iai le fa tino i tono o le val tau sanga le na amata mal tau sanga lo tolo ia ma ole fa pena ona mai tawina le e mai al o to tasi lua fe to su tasi ia ole la ona mai tawina ole na fa pena ona sainia le fo i vaenga i le va ole minsta o tupe ia ole afionga ia lautimo ia fa pena foi la i le afionga foi komsina maulunga o Italia ia William Robinson i tulanga iai i vea fo ile vaenga le pine fa mau ile so soni pe au Italia ia le la fa mawina o tulanga iai ile a fiso soni ole a fa pena ona tiro le fiso soni le pe le o stonio fa ya onga ole fa tawina mai o vaila ang fala au fa fo mai munisi o vaenga ngalwengo so fo maluina ia manisi fo ngalwengo i tulanga iai awala tele i ngalwenga tele ia matina ajeta to watunu ia pe ole wa fa pena ona fata tamai tulanga o le seleni nei o le afiso swani ia Samoa vai e vive si ya no lo fa kwa ku ya tato io o tu mau pe lava lo tu mau pe le lango io tato a tangata ia me se for tato watunu ia il tu sai foi malango nei atunu te aso sa mu le masina ai pe fa solo atol pa o ya tato podu sa va ia la o la o le vanga o le pa ne wa mai soli aso sa mu la nganga o kilo lungo benga fa ilangi lo de tofinga soli makau kia o ovale lulu o vale valulu ia ai mai sei ona ita mama nei tina nei to ina mana ilo matua ai pele pa so ia ai mai sei o me ai ngole ku pusa iso ia sa le wa tu langa lava na o le tele na fa pule nai to tele o tangata ia ona lava o vaenga i mauta malawa pe la o utensils na o necessities of vaenga fa pe na so soni tatu tangata ia ole tu langa lava li fa la ma fa ti ona i tamama tina pe ona eta wa a me se lava ila to lo fa nga masini fu ina le e alu le power
ia o le maota i matotua le maota ngase ia manisi fo e vaenga ai pe ona ta wa sa le lava o le asona na file na mai tawina na pe fa solo ato ai le tele o no o polu ono le vaenga ato no le na mai tawina lava na amata lava ono le lolo wow le tau i la fo i vai aso ia ma le vai aso tu atu ua lua nei ia vai aso o whanga solo pea le vaenga ia onisi fo i o ngā luenga i la to o le pulenga ia fo por fara tonga fo o le marisi ang whaere tisi ia o vaenga la na e pe ona iai ua whapena ona to a tele fo i tangata pe lana e tāua to a tele tangata o whaalia fo i la to fo i finangalo a le fia ia ona o le whaima pe atu ia au tele ia nisi fo i o fuafanga ia ma vaenga fo i o ngā luenga e whaatino i tutonu ia i le iai o le paua ia e petai ia o lea lavana mai tauina ia le tele o nuu ia mafio anga o loo whapena ona a fie le vaenga e peo na iai le taulanga o apia le ason le po ana po nisi fo i o vaenga le na mai tauina fo i lato live ia le tuina mai o ata i lunga ia le pongi sa fasoro ato le taulanga ia pia ia ona o vaenga nei o le motusia o le tisi ia o le alai mai tauina o lo ngā lue pea le whalaputonga ia pulenga foi ina ia a to restore uma ia le tisi i tūlanga ia me se lava na ia inga ia le o apena ona mau pele le mau atu le tisi titia toi fo ia tatou mori fangu ma le mori popo ole afo moli matangi lava moli makangi ko e fa ola moli fa makua le makua sa mo ia sola ia war ka unga e ngale o ngala o ke le ale ka fo le afia lo makua ia ka filanka i lanka ngafi ngo ka mo mai le si lo makua ngale matonu u ia sola a matu i taile matu ai tu ai a ia lo makua e ia langa apanga e alo makua e ka fo le ngafi ia malanga moku la po alanga e ngare ka ngolo makua e pe ku mai ole le apa la ire e ka ngolo makua e alo mi ole moku e fa ola ile afia lo matua ya sola u ngala la kala alu la o asola ke va ile lo makua e ka ngo sale popo ai kongi ai e fa mu e ola ai fanga le pe onga soli makau kia la le ai se me ka se kala singi ngale umbanga ai lo makuanga pero ia ai ola sianga moku ai ma se falo va mai kapela nga fi mu se mea la wo mai tau uma wa ilo uma mala uma ia na yo tatu tamama tinama tu i tulanga va pe ia la wo ilo uma si la fia i tulanga ia ia pela na ia le pela na tau ele ke kai vala au mai fa pe vai se me mu ai la wo mai pa wal me vala mai ai oi ka me ke ka pa o mai ko nga o yak fo se me a veces o ese mai i la ve ai fo se si ko nga ko ngal me ka ke fa lo ngoku ngai do ma ku ma ngai ko inga a oi fo inewa ala buange ile inga nga ku se me ngi ai inga ni sila o tatu tala o to pe na ile le tai au lungo pe ngat failangi tatu tali mai ni so tatu tala ni sila nei mau e su enga so tu la fono mau e su enga na so tu la fono le va ia le i fa mo maunga ia o le tulanga le mtaapule o le mtaapule pe ona ia se tasi foi o leo i o mai tawina foi o sila fia foi le tato watu no i nei New Zealand se tasi foi o satini sinia le tamaita ia Lynn Fleming e fa pena ona maliu i Nelson i tulanga foi longo tiute ma vaenga fa pena ia o le lai mai tawina i tulanga o ia i le au suetusi le au auditors i vaenga o le suenga iai o tūlanga mga i o inga a li imta mai tai o le ofisa o leo. Ua mai tau ina ai, le toa telo i la tau e le o iai se anga vaa, e te tau ai ona tilo, a li ima matamai tai malu o malo. O i la tau fo i le fo i se whaatanganga e te tau ona tilo ma sila e foi. Inisi o faila, ia po files, for case files, e pe ona i aile mta au pulea. Wa ngai mai la to ilunga o le tasile o por kalame eta o le National Intelligence Application alimtanga luengo leo wo su e ai le case le nei wo tala le software le nei wo faonga lava le mta opule ngai matirtilo yai o le lana le o tu ina mai ia i fo ia se tulanga ia ma se tilo fo mtanga luengo leo
o se breach lea I tūlanga I le policies I le I tūlanga fo lātou fo I whātino e ngā luenga e le tau lava o na ngai se tasi e le iai se so otanga e le o iai fo I se vaenga o le mata opule nei o le atama ita I sātini sinia o whapena o na maliu I tūlanga o iai le whātino ngā luenga. A wo pe whaatino wo pe whaonga I a wo tipsilo I fo I la I lato umo nei o lo nafa ma le fo I susuinga. Ua whapena una whaonga I loa whaale tau le pokalami nei po le application le o le National Intelligence Application. E mawai ia wha maunga. I o lea la ua whaanga solo le loilonga whapena fo I se suinga wha loto I whale. I tūlanga o ia I lato umba nei o le maua o le na whapena o na ngai sue ia lea fo I case file. E au noa ma se whaatangana. Ai me se fo e au noa ma se ala ngā titau. E titau e ona sue mai loilo lea fo I ta auputitia. Malo whaatai. Ia, o niso tātou talo o pere mafuta mai I lungo le tātou pakalame leita e au talo aina lo whaatasi mai le tautua mla unanga le tātou ka whaiu mo tātou. En male unanga mle tautua al sunga ia Rick. Whatalo whatu en malo si whapori leita e au fau. Ia, whamalo le tautua whamalo lava tia ua whaisina lewa tautua whalongo lo si whongo maali e. Ia, so whalongo longo? Whamalo lava malanga, ua sui lava. O winga kasui anga, Abang weekend. Ia, solongo le lava le weekend, ia, whaftai le lo fole li, ia waka uria mai fuinga, ia so fo, whakupo ia so kako ola, e ui lava ngā kereanga sala. Ia, ire ngā, kaukingo mai. Ia salamo mai. Ia lelei, la foto ia le foto a fole au nanga matu tatu ka fa yu malanga falalo. Ia tsaila va mar matso no ia fasalo atu malanga maulalo ma ia animal falita vale pole o nanga foi nei le falita vale le ka for you. Ia vola ulom sila fia le malo le atino. Ia fasalo atu le le sofoleri Yesu Kristo foi tato mo nei avano pole nei foi Yesu fofa popo Yesu le tato vola ia fala wilo atu le tele mano noa io tato tavale poni si foi io tato fala wilo lo fain falu taimile io le fai unga fole nei o masino februari ia a fai lava to sa ili so tavale lo avano tato fala tavale nei e so lava le fitu no fo lima no fo SUV tato yute ese tu ainga o lanu ese ia un faina tau mai taimile ma o tato tavale la iti so se tu ainga ia un fai fo ma to fata o le hybrid lo fa pian sila fia ma fia mana mia te lo malusa mo ia su mai lo ka fo you in final society mo oi le leilo tongi e ta lafu le leilo ngole le leilo ngaluenga tu mau le aisela sene final master society le awala a fa pe yelo la sene te fia mana mia sta vale lo e fainga luenga ia le leila valo su mai fisili ia inga e final master society tu mo oi ma to Facebook page lo ava no lu su fai tu la mo oi pe fa pe fia mana mia society ia mo ila so ma o tmo kilani lo ava no sa to numero vi fua over se la lo fitu fai ono valu pe te comment mai lunga Facebook page le ka for you ia mo ila so nei ia lo ava no pe tato fata vale tol se la Grace Road Monday one fine of society twai tato cashback male refill e lo tu ainga refill no mato fanga ina ia afa pe se suma ia plaza ta vale fisili mo ia inga ne fine mato society fa mamlama ia le tu ina tu le ki po le sainia lo con kalake ina fine malamlama le a tele ia lo set mo mato fata vale ia mai a rectamen mai mato ne sambo ia sumalo pala so tavale faingo fia mea uma a filia sonia anymore oi ia pesu mai mato fatavale nei fa Simon mato no ia to fa soifo malo afta en mani fo le ya so le nanga mato tu na ka fo yo mo tanto le over se la lo fitu 5 on valu over se la lo fitu 5 on valu Tebele wati leo tolu as tolu video tala ta leo le tu la se football lua to lunga ni so tatu tala ni vaenga al tayao ni so tatu tala oto mo lia le if so ta imalena ta tui ia ma fata ti lunga ole awala ina ino soa tasilia tala le to finga mta tia fo ya sa ole ia ole u fa pena ona fa mauni mai e ala tatu reporting nei New Zealand
ia le molia ma le tawhia ai, ia o lea na whapena ona sai e leo leo, ia ma molia ai, ia le tangata luas fulu ono tau sanga le matua, o se lii, ia o lea whapena ona tua ia ma whapena ona molia i le tūlanga leo launa le whao o lima, whao o manua i se tasi fui o tangata, pe launa ia le tato ulu tala, lea na whapena ona tūlai mai ai se whaalawina i North Shore, i le maua atu se tasi o li o se tasi fui o tangata, le tangata leo whapena ona whamanua lia, o ta atia i lunga le awala i le tūle nei, po le area le nei i North Shore, ia maua atu i tangata u whapena ona whamanua lia, ia tutui ai, ia se anga ese se tu lou, ia e le ua molia le nei tangata, ia o lea la u whapena ona sai, o molia mta au fia leo, ia e whaatali ai fo ila, ia tūlanga ia o le whaatinoa i o na molianga, ai mai se fo i tūla ia ilu mo le whaamsinonga i tali o na molianga tu sai fo i ma iloilonga mso e ngā leo, ia le mai tawina o lea e tūla i ma whapena ona whamausari pēr ia le tilo ia leo, e lātou te ena, ia se talo sanga le nei ali, pe whaulu atu se talo sanga i ala i lona lo ia, e te tala i tua i lalo ni aia inga, ia o leo whapena, o na whamanino i leo, e lātou te ena lea talo sanga, ia ato no tūlanga lava o leo ngaonga, o le mata opo e pe ona moli ai lea tangata luas fulona tau sanga le matua, le whamawina i reporti, ia ua whapena ona, matauna Aso Solomon Via, ia lea na whapena ona a fia, ia i lea fwoi ngā son ngā tū la whono le luas fulona tau sanga tiatia. Malo whaftai, ia whaftai atu o lelo tau whinga mo le tāpena inga fwoi o tātu tala amata mo liwa yaso, tātu tala mai Samoa, mai se melo tupu tiro nei atunu, whaitau o le tātu wa atunu, am tanga liwa yaso pe na ilo na asanga fua, si vai ngai whamanatu mo le tātu atunu, mar whamainu le tāpu kalami. Ai, whaftai lava titia mo loa wanoa, e a aura tūlanga pe ona tā aua titia, ma wa lava i lungo o penga te whailangi, ia tātou reporti nei, whaitau manino, whaitau toa iai, ia e tu sai foi, ia manisi o vaenga o tala mai Samoa, New Zealand nei, Australia, o le Pasifika, ia male laulangi atua, ia ai paule tala o i titia e whamaloa tu lava i tātou au o le netipolo, a ti moana, leana whapena o na sola mai ma le siampini, ia i lata alonga maskotelani, ia o se ta alonga whaingata, ia leana mai tawina lava le malosi le tātou au, ia le ufa e ina i fōi tātou atunu, ia le fōi au netipolo, ia me se fōi le tātou le alo se tātou atunu, ia Joseph Parker, ia tu sa i fōi malana ta alonga i le weekend, ia le whapena ona man malo i le round luna lua, ia malo lava, ia i le tāpua inga se tātou atunu, titi. Malo tai mani o whanea seifo mai manuia. Seifo mai manuia. Jana whanawha o Aotearoa, ua te talaina nei le au nanga e veni, mō whaatangwa i Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa e teno whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i Aukilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le over se lau ono lua valo fitu tasi. O Varselau, ono lua valo fitu tasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava. O whaataunina mai e Yesu. E awa tātou te talo atu ia whaamangaloina a tātou angasala. Aia tātou o mua whaamangalo ma whaalelei. Ma se tangata tātou whaia i aise angasala. Sa whape mai nisi a whape whea. Ua maliu le tangata lea e te tau o na o whaatou ese iai. Ia o te whaitu waina, le tō teo le tangata. A whai o lata ane le tunga mau. Alu iai e whaatou ese le tunga mau. Ai o la wala sili lea e te tau ana whai. Ia e tana noa i se tangata. Ua e tali tonu wina. Someone you can trust. Awa e te alu le tangata. E uma whai ta tala ai i se tangata. Pe whaatau suwa iai. Maati le ai. O na whaamanu aina oe. Whaamanu tu mai e le tuspa ia. Amu ia le tangata. Wa ia whaalia na nangasala. A wae whaolaina. Ma whaasa aloto ina o ia. O le te talo whaatasi. Ma se tangata ua e tali tonu ina. Ma alo ola i se o langa whaapa ia ina. O le ama whaiai. O na e maua se mapusanga. Ina wa uma o na whaata unu ina e le tupo tā vita le angasala. O le muli lua, ma perisepa le to lua o lana, tai aua uria. O le alafo lea na ia whaatunu ina aia na fita. Ina ia whaamua uria i luma o le taua, ina ia oti ai o ia. Na tau nuu le mna o le tupu, o le muli lua ma le fasio tangata. Ai toi whaasanga mai le angasala, ai le tupu o tā vita. O le tangile nei a tā vita, na o whaalo longo o na pālangia ai leo o uivi, I lo whaatai o le aso atoa. Awa sa ma mawhalo a au I lunga I a te au. O na o whailo atu ai lea o la uanga sala. Na o le ufitia fo I la ua mio leanga. O te whaali atu la ua mio le tonu. O na e ave e se ai leo la uanga sala. Na vave atu le tupo o tā vita. E ta uia nā ta no leanga sala. Wana fia malo lo o ia. O le nei. A whai o ena nā ma e whaafiti I se angasala. O le nā e te sila fiana e whaia. O le upu moni. O lo o ola le mala e pei o le kā nesa I lo wolanga. E le whaanonoanga. O le a fia ai oe. O lo to ulua malau whanau malau ainga. Ina ua wha maulalo le loto tā vita I luma o le tua. O le ana tau talailo na ngutu. Ma ia mawai le file mu. Na maliu Yesu mo tangata angasala. O e fia maua le file mu le aso le nei. Talia o ia ilo loto le nei aso. E te olai ma malo lo ai lo mai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu o o. Lua no lua tolu fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu manevalu Norman Spencer Drive Manukau City.
Io ofu tau ato tolling o le pese o whamai atua li tātou pakala me nevai angal tai ao le amatanga le nevai yaso I le tau tua mara unanga le sunga le whawhengai ngai yaso lira longa Yosua. O le pakala me leimo oe, le leimo tātou uma. Whamarasi au amata nam le nevai yaso na fionga le li mo tātou. Whawtei le atua lo mau pelewa no e te whafonga mo whanango longo ai le upo le li. E se le tāua o a fionga le atua mo tātou. Tau fulia na whamarasi au lea mo tātou li tilo teimi. Tātou tilo nei vai teimi le tilo me tupu. Tilo me wanga I mai, me ua vivesi. Ia o whaara velavi, ma me ua tupu. Oka o kai, se mau mea. Ka lei loa pole le lei pole le anga. Ai paule mea tāua ia e malamalama. Ma ia e loa me le lei. Alo ese I mea le anga. Pamalo atu risol mbalo tātou atinu ila tau umalavalo mafutu bailunga o pera tawhailangi. Pamalo atu tātou pakalami ate o tau. Mai mō tātou atinu I telo tātou tālonga sairi whainga le vaiaso. O telo o loa. O le ale tu ulanga wo I le tātou taito fitu. Nena umau atu wa so sampingi atu in China ma Afelika. Ia lono winga au telo ulo fo tu langa wo ia tālonga tamaita. Pana I tele fusuanga le fionga ia lupa sari ai. Le fionga ya la udel mali toa lupa sori ai Joseph Paka o ka se manga le ala wo fa mangingo le yala ele sunga ya to le tai te victua le kuainga la ve ai mar kuainga kifai ma le toinga fakari tani tanga te pa nga mawalunga kumwa ya la ngala ve ai panga la ud ili tamu sanga lua tatu baba aingi sorry e pe ke nga kale pa kauku sekseki kasi dua kaliang lo dia lang fa manino lo la la fionga ya te victua de sunga de victua e de fa pe pingi lo e pau de ai mingoi mali ya pa kuku falong aku pe esel me nga maka Laikua soloviro ngang solovia yang folo ilalu le ala na tatu tilo di fusuanga le sole ale awa ko for kakalo la uli sole awa ko to sepak sole ale masau ia mangkua fo ila afa pengila ka fake ale kikiki ia mako ko ia le malosi nga ia sawa ale awa ko la le ngalu fo le fiunga la uli el maleto sole awakwa kau war kumwa ai le fa longa kulas kama le sorry e mai tua espakar kanka o ile mangi fingifi le tau tatu mangi fingifi le ala fa meia tortai le ia o isi meia e kia fa inga kere o longa winga o lunga la kumwa fa solo mai o ka fa meio mangi fingifi o ile tama fusu la valato Olongo me nga le ke va ye e te lo tangata na umana tam fusu avere ko va siaki le ya la to ulu siaki la to ulu inga ia po so ifu marolo inga po le malo si po le lei ya wa ya mai ka ko le te lo tatu mai fu ipo nga se sa mo e o solo le mai ka fa ngo ku nga fa mer ko ko ku mo o le ya la ka ku mo la ke i mai ai a lua ko lu e ke i mai Ia kurola mala ulengi ma fau si tu lo fa fonga ku ia la kama ku ia la ku makan pula me fa pe ku makan ka pula me ka kei ia va la yo lo mi kwa ua makalo idalo ma lo mi ka au ma vai e fa so ta ingole ulu mai de ku wa e sau nga ku ua ki foi a mai fa merkala e ki nga lo le ulu fa longa ko me kala ko malo ko lo mi mai kwa ua fa alu nga idalo ka au ia kalo ro la ire sorry e mo lo ka kala mo lo fa le mai ka la se e mo lo ka kala mo lo fa le mai ka la se pa malo atu tatu tamata alu umala va sai fa ngol vayaso malo lo sai malo tap po tu tu mga luenga ia ai mai sila betanga le vayaso mana tu solo ngol le manuel le tayao fa malo atu le uso ya waita para malo futialo mal tatu fa o tiulu ina i Preston Road ile tatu fa o tiulu na ma futu baile uso ya mai fo le to telefone malo le tulu na wo se mai nai o tawal tatu no fanga fa malo atu le tayao ma futu mai malo fo sai
Ya, boleh lo fo tatu watu no lawa mtali ngadue ngai lungo ta vale e kalo fai mali. O le si mele nga mangi ke le kala ngo mai a to le tai. Ya tiao. O le tele wa fai me ka ko o la e ka wa ka fo. Me ka un ka fo. Me to tai. E ai. A ilo angi fuar kai mi o fuaka. O le upula le fuar kai fuaka ulu fuaka mango o fuata i o le anga i Samoa, le kaku Samoa, a kairo la fai le vanga. Ya, mago le mango, ai le mango. Ai le elengi. E se le manga i o le vaenga, ne ua whaasoa mai ia to le taimo tato. I le o langa le Samoa, e a langa le ai o kaika. Ai fai mai ia to le taimo. Fuli mea uma. Fuli, solo. Le popole se piri kwa kongi. Fuli mea uma. Maua le au fai. Maua le kalo. E a langa le i o le kalo, ka le aru ko kor kalo. E langa le vai se au fai mangai o lo kale ngalui. O le ala le mela ka sere ape aka le lulu. A lulu ale moe, o le kala fo ia, o le iafu male alunga, male paie. Te walunga se tau tua te tia nei vaenga le taia fafte te Samoa le atu pele mula mtanga le tatu pokalabe. Manatu la tatu te filo le asa taia, o le ngalo pokalabe le te pala inga le asa taia. Wanga solo liso tatu pokalabe wanga solo, taia o le tatu fono. Afale tu laiva ai tulu marsalesi kaiao afale tu laiva kako fakari pola milako pe si pomu pa piri pe ka pe fo fe kala pomu Manu ia le nei fo ia sole la singa tatu wa tunu mo tatu sumpole fe fe nei tale tu laiono ile tatu fa ia masani ina I manukau ia fa malo atu tatu wa tunu au ringa le atu e nei te wa ngalo sau ta maftanga ile taia o le asfalai sau papa kiu le taia o le asfalai tale tu lai tasi e tala lo mo tatu fa inga fa solo atu ile afia ia ile tatu tatu si o le toru lima College Road ina I o Tara pa te tele samola tu pele tatu filo le asa taia so I fu mai manuia. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ele whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel O Samoa o le atunu ua mai au na tofi o le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili, ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le aronanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki lau a ingai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi I Samoa. Tasi lima I watu.
amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou watunu u le amatanga o le nei vāiaso o le toi vāiaso o Februari. Usi mai le whaafonga le tautua whaawau tala mai lo tātou watunu. O le au ngani le teitai o le tuangai le whaipule o lo tofanga e whaamawai ma le tofi pāle mia o le malo. A o le io i na whaatino le lafo le le whaatuatuaina, pe ato e tau au fia le pāle mene le asolua o le nei vāiaso. Wa whaalia le teitai o le malo i se pepo whaamtalanga. A whai o si le fia le sunga tui la epa lupe sori aisa i lele maria le ngoi. O ia te ia le numele e langolango aile na lafo. O na whaatali lea se i whaatino i to tonu o le pāle mene. O ala i o mea tu so whainga whaavae mai e inga o le tu la fono whaavae. Wa whaailoa i fo i le pāle mia, le fionga fia mena o mi mata afa, e le whaamavae i se fina ngalo tui la epa. O le tasi o whiro inga le te tai o le tuanga ima tusi tala i le whae unga o le nāwā yaso, na ia whaailoa i le taunu uantu o le tusi e le whongoftalai, wa whaailoa atu ai wa talia le whaatino ina o le lafo le whaatutuaina, ma o le ngā luenga mua lea le pāle mene. Mai o te fia e whaasiritiratu le ngā whaafitai. Ua talia e le whongoftalai. Le mātou lafo. O le urua e mata upu vole na o le fontanga o le awhaila solua. O lolo wenga, tasila nei fontanga pito mawae. O le awhaila le palmele. Wa kaum whai se whai unga fia me, ai le io i la so lua, e whai e le mātou lafo. Wa e mako ke le koe alo e sa melea. E kau lango i ia. Ia le mātou lafo. Lala whape atua i lauri. Lango le lafo ngi. A wa aku lango le lafo ngi. O inga kei loa. Peke e ua umange. Whape mai le malosa lo e la auri. E te ave mapale mia. A wa tulanga la. La ia e this question i lao le malo. Le sunga atu i la epa lupe soli aisa i lele malia le ngaoi o le teitai o le itua ngai. I se whailoa inga matu sitala i le asa whareile na ta nei. I le whaasana launga mai le teitai o le malo o whaailoa ai le te mai ta i pāle mia. E le o le wha o ngai le teitai o le itua ngai o awala o whaasana launga. E wha leo ailo na mana o e wha mawailoa mai le tofi pāle mia pe a whai o ia o sa tangata. E moni lona taritonunga i whainga wha te mukalasi ma le wha vae o Samoa. Whaalia le fionga fia mena o mi mata afa o ia na whidiwhidia e teitai le malo. Ma e le se ese ma le tofi, ona o se mana onga o tuila epa. O lo iei le whaavae matu la fono tu mau o le pāle mene le ala e muri tai iai, mo se pālota o le whaatutuaina. A whai e mauti noa e tuila epa o lo iei le na vaenga le numela, e ma whai ei o na suia le tofi pāle mia, ia tu upea lai le finangalo o le pāle mene. A whai e le ai, e le te taula o na wha mai mawina fua le taimi, ia na wha lave o lo wha angasolo nei. O se whautuanga le pāle mia le sunga atu i le epa, so ia le tau whaasase i le atunu umana whinaunga, ai ave le pāle mene, o le no fuanga tāna whenga i lea. I le whaidoa inga atu si tala ma le sunga la audi le ua tea pola te Valfosi Smith, ua venei ma te tai o le vanga wha bufai o le wha tua i le atua Samoa utasi, na ia wha ilo ai, o lo iai le lātou tāpenanga i le ngai o inga o le alātou whaatino, i le teimi e telanoa i nai le lafo le le whaatuatuaina, pe tai e whato ai loa po le a lea tāpenanga, pe a tau au fia le whono usua Samoa i le asolua 25 o Februari. A o tapena i le isi fuafuanga o le talo le tupe le malo mo le isi tausanga wha le tupe o saso oi nei. O se fisoa soani malo si le sao le malo Australia e 24 miliona tala Samoa. Mo fuafuanga tau tupe le malo i le atina e leo le tamau ainga, mo le tausanga wha le tupe o lo wha ngā soro le teme nei. Wa wha apopoai i le selau valu se furu fitu, tesi ma le 5 miliona tala fisoa soani e lea malo mo Samoa, i lana wha soa wa wha tūlanga e wha tino, i te tonu o le valu tausanga, le ana amata mai le tausanga e lua o lua tolu, ma le wha moe mai e le tausanga e lua afe tolu tasi.
I le saini ai o le fesoasoani tupe fa'aopopo i le vale o le sui o le malo i lo tātou o tunuu. Ma le minista o tupe na whaero ai le komisina maualunga o Australia o William Robinson o le pine leo le talitonuina o whainga paanga i le vā o lona malo ma le malo Samoa. O le afo i fesoasoani na whaalia le komisina maualunga o le a whaatupe inisi o fuafuanga lo tātou malo e pe o tutongi o whaiaonga whaatauina o waila au mo whala au whaafomai ma isi vaengo ngā luenga tausoi fua malo loina ai maisi o le whaaru rei ngā luenga o wala te tele i le ia mauti noa le lei ato o toa wheo inga i so se vaenga o le tātou o tanuu. O le whaafitai mele minsta o tupe le fionga lauti muia a fua wele se vaai e a veai masui o le tātou malo na mamori le sui o le malo Australia ma whae doa i ai o le a ave le wha mua mua ilana fesoa swani e tali atua i vaenga siri o na mana o mia e tangata lau tele. Whali a fo i le minsta o nisi o vaenga siri o na tau ai ave e le wha mua mua o le soifua malo loina awa onga ma au nanga mō tangata iai o lātou mana onga tū mau. O le te o le safuru le tae o le asosa muri o le masina le neo Februari na pe whaafua se iai le tise le motu a toa upolu a o ta pena to na i maisi fuafuanga o le sapati. Sana nati ai le ufai ngā luenga le whaalaptonga le malosi tau e le tise e sa ili le mafuanga lea na siaki ai leina malolosi o loo feso ta iai umafi e le tise i no fuanga i se ese o le motu o upolu. Pei ina maua i sa ilinga e iai leina e le tise o loo ta oto i lalo o le palapala e feso ta iai le afi e le tise i fianga fa pere fale e le tise i furu o sou na whaale tonu ma whaia lo iai ngā luenga. E o ane le tolu le fiafi wa amato na whaola nisi o vaenga o le motu lava upolu ai whaauau o na motu sia le tise i nisi o vaenga e au fiei ma le tau langa atoa ma le anga i atu i nuu mafio anga i sasae. O le lata i le afo le valu le pole sana fto a mawai le tise i nisi o nuu mafio anga o upolu. O ia whaale tonu o wha malulua i pēr wha laptonga lo tātou tano ono o le tutupu mai o ia tūlanga maa a fiai lana tautua. A o motu sia le tise le sa mori mawina le wha o ngā wafi wha leo leo nisi o pisi nisi ma a inga. Wa sila nei mtanga luenga mta ubutau loto i whale al malo New Zealand. E awa o ina tangata whainga luenga i le official komisina mawalunga o New Zealand i Samoa. I le whaia leo talo sanga mo Citizeni o tangata anu o Samoa e anga waa i lea wha amarianga. Ia ia ingo le tūla fono o le Citizeni o tangata Samoa i New Zealand. Le ana pasia le pale mene a New Zealand i a November le tausanga umawae. Wa wha iloe se ofisa sini o le mtanga luenga i se li poti le leitio New Zealand. E siria le wha se lau o tātou tangata nuu, i la tau na soifua mai le vale tausanga i awhiv se lau lua wha, ma le aso mua i anu wari o le tausanga i awhiv se lau wha iwa, ua maua o lātou Citizeni New Zealand. O le o ino tangata whainga ruenga le ofisa o le malo i a pia, o le ama whai eo na tangofia tāro sanga o le Citizeni lo tātou utanuu, e au noa ma le tau lafo ina atu i New Zealand whai ai, e peo na whaatino ai le teme nei. O lo iele tele tununga e anga waa mo lea tangata anu New Zealand o tātou tangata e tusa ma le tolu awhedi masalau, ma o le to tele uo o le mātutua o le soifua, i le fetu sfurulima valu sfuru masini atu. O nisi o lo mawhai o na malangatu i New Zealand, a o nisi ua whaatu ngata, ono o ngase ma le tūlanga o le matua o le soifua, wa le nga fatia le malanga i le valele. I le savalia i nei o lima sfurulua tau sanga o le whainga paanga whaavao malo a Samoa, ma le malo i Apani. O whaama wino se tasi leo malo lo o te lelo na sao, i le ati nae o le tātou tamau a inga i ala i ana vesoa swani, o lo o mawhai o na whaatino ai nisi o ngā ruenga i le o ngafatia o na whaatupe, i le malo si o le tamau a inga o Samoa. O le tau sanga i ruafe ma le tolu, na awhi ai lo tātou o tunu i le asia singa tau aloa, a le ao o lea malo po o le emperoa, o le tupu leo i Apani. O lona atali i wa vea neima emperoa sa wha manatu i le asforede na te nei, lona aso soifua, lea na awai le fionga i le ao le malo, le fionga atu i me le li whano wa le toa sua lau vi le lua, o le fionga i le pā le mia mata i tai o le malo wha pele au wala au nia. Na mamori ai le sao ninga, wha marianga me le malo Samoa i le sao nuanga lea le tamai te pā le mia, ma wha awhitai ai pele malo i Apani i le fesoa soani malo si i lo tātou wati nae. O ono sfurulima tau sanga o le soifua, o le emperoa o Hironimia Naruhito,
Sa amata lana no fua inga le tausanga ia whiu silau iwa tasi. Ae iso o tanga whaavā malo lea tunu o Samoa. O le aso mua i Anwari, o le tausanga i lua hawhes futoru. Na te tala ai lona ofisa ia pia, ma wha mautu wai lo tātu o tunu o le sui, o le malo ia pani. Tala amata i o le nei vai o sa fau,